Dobro jutro svima. Ja sam Igor Osmokrović, član upravnog odbora udruženja BIM Srbija i operativni direktor kompanije Becks Consulting. Zadovoljstvo mi je da vas ispred upravnog odbora udruženja kao i organizacionog odbora današnje konferencije pozdravim i poželim dobrodošlicu na treću godišnju, a prvu virtualnu konferenciju udruženja BIM Srbija. Zaista nas raduje veliko interesovanje koje je izazvao današnji događaj. Definitivno možemo reći da je proces digitalizacije građevinske industrije, a čije je centralno mesto svakako BIM, već uveliko u toku, kako u svetu, tako i kod nas. Pa možda negde i ne čudi što danas imamo preko 400 prijavljenih učesnika konferencije i samim tim današnja konferencija je najmasovnija konferencija udruženja do sada. Budući da se konferencija direktno prenosi putem YouTube i LinkedIn platformi, pozivamo vas da i tokom dana delite linkove sa ovih platformi na konferenciju drugim kolegama kojima može biti interesantna današnja tematika, kao i da postavljate pitanja našim predavačima koristeći koment sekcije odgovarajućih platformi. Mi ćemo svakako pokušati da na neka od pitanja odgovorimo u okviru predviđenih Q&A sesija. Posebno želim da se zahvalim sponzorima konferencije, kompanijama HiCAD, Xela Srbija, TeamCAD, Strabag, Herman Srbija, Baldini Studio International i Becks Consulting na podršci današnjem događaju. Očekuje nas fantastičan dan sa mnogo zanimljivih predavanja u svim blokovima, kao i panel diskusija projektanata na temu upravo BIM projektovanja u Srbiji. Vrlo smo ponosni što konferencija BIM Srbije i ove godine, kao i prethodnik, ima regionalni pa čak i širi karakter, s obzirom na veliki broj inostranih predavača koji će nam se danas obratiti i koji će podeliti svoje BIM iskustvo i neke trendove razvoja BIM-a na njihovim konkretnim tržištima. Predavanja gostiju iz inostranstva biće na engleskom jeziku, nadamo se da to neće predstavljati problem za one koji konferenciju prate, a budući da je format konferencije online, morat ćemo da insistiramo na striktnom poštovanju planiranog vremena predavanja, pa molim sve predavače da na to posebno obrate pažnju. Uvodno predavanje održat će predsednik udruženja BIM Srbija, gospodin Veljko Janjić, koji je istovremeno i potpredsednik komiteta za BIM i digitalizaciju Evropskog udruženja konsultanata EFKA, zatim član upravnog odbora sekcije za izvođenje radova, odnosno za fazu izvođenja radova pri BuildingSMART International i naravno direktor kompanije Becks Consulting. Veljko će nas informisati najpre o radu udruženja kao i o motivima, izazovima i rešenjima za BIM implementaciju. Ja ću sada predati Veljku. Dobar dan svima, hvala Igore. Želim da vas sve pozdravim ispred našeg upravnog odbora. Ovo je prva naša online konferencija, nadam se da će biti uspešna. Moram da kažem da smo u komunikaciji sa organizacionim odborom vidjeli da je nekada i online konferenciju ima više izazova nego organizovati klasičnu. Verujemo da ćete biti zadovoljni sa veoma zanimljivim predavanjima danas i zaista nadam se da ćemo sledeći put imati priliku i da se vidimo uživo. Ja bih sada počeo sa samim uvodom našeg informacijama o tome šta je BIM Srbija uradila u proteklom periodu. Prvo vezano za samu agendu, kao što je Igor pomenuo, imat ćemo danas zaista izuzetne predavače, u prvoj grupi predavanja biće gospodin Rector Petrie, kao je glavni čovek, Chief Executive BuildingSMART Internationala, onda potom gospodin Pfemeter, potpredsednik kompanije GRAPHISOFT iz Mađarske, Ignasi Pérez Arnal, koji je CEO BIM Academy Španije i koordinator poznatog European BIM Summita, koji se organizuje svake godine u Španiji. U drugom delu imat ćemo predavače koji su uglavnom predsednici ili predstavnici
BIM udruženja iz centralne Evrope i Turske, a onda jedan veoma zanimljiv panel sa našim kolegama iz Srbije, iz projektantskih kompanija, gde ćemo pričati o razvoju BIM-a i trenutnim izazovima u fazi projektovanja, i u poslednjem delu imat ćemo izuzetno zanimljiva dve skupine predavanja. Znači, jedna će biti predstavnici investitora, gospođa Katarina Gajić i Željko Žugić iz kompanije Delta i iz PIMO, govoriti o izazovima iz ugla investitora, potom Igor Osmokrović iz Bexela i Peđa Jovanović iz ISG-a će govoriti o menadžmentu BIM projekata, i imat ćemo takođe veoma zanimljiva predavanja distributera BIM softvera i profesora sa naših sa univerziteta u Licu i Građevinskog fakulteta u Beogradu, i takođe kolega Aleksandar Đekanović kao project management kompanije Excela će takođe reći iz svog ugla kakvi su izazovi i prednosti primene BIM-a. Ono što je, kao što Igor pomenuo, veliki uspeh, znači da imamo najveći broj prijavljenih do sada registrovanih učesnika, preko 400, tako da je u tom smislu ova konferencija najveća. Imamo predavače iz 40 zemalja i verujemo da će predavanja biti izuzetno zanimljiva i atraktivna. O samoj našoj organizaciji, znači trenutno opet smo povećali u proteklom periodu broj članova, imamo 7 novih članica i imamo najavu da će se vrlo brzo priključiti još jedan veći broj kompanija, tako da za sve kompanije koje su zainteresovane poziv da nam se priključite. Nama je posebno drago, i to je bila vizija od samog početka, da su članice imamo učesnike iz različitih kompanija, znači imamo projektante, imamo investitore, imamo izvođače, imamo proizvođače i distributere softvera, imamo proizvođače građevinske opreme, velike građevinske firme i project management kompanije, naravno imamo i univerzitete, odnosno fakultete, tako da zaista to nam naravno pomaže da na neki način nađemo zajednički imenitelj za pravilnu BIM implementaciju, jer bez svakog od ovih učesnika na samom projektu uspešna implementacija BIM-a nije moguća. Ono što je takođe važno, želeli bi naravno da pored samih kompanija pozovemo i pojedince, jer u našoj organizaciji postoji 3 nivoa članstva, znači imamo kompanije, imamo pojedince, pojedinačna članstva i imamo članstvo za studente. Takođe bih želeo u ime upravnog odbora da vas pozovem da se priključite radnim grupama, znači imamo grupe za promociju BIM-a, saradnju sa obrazovnim institucijama, saradnju sa javnom upravom, međunarodnu saradnju, edukaciju, izradu korisnih dokumenta, guidelines i tako smernica i tako dalje, i imamo radnu grupu za BIM standardizaciju koja sarađuje sa radnom grupom pri Institutu za standardizaciju Republike Srbije, i imamo posebne 3 grupe: BIM za izvođače, BIM za projektante i BIM za investitore. Tako da ako želite da učestvujete u radu nekih od ovih radnih grupa, da učestvujete u kreiranju BIM-a, BIM okruženja, BIM standardizacije i opšte promociji BIM-a u Srbiji, mislim da je ovo jedna odlična prilika i bit će nam drago da nam se u radnim grupama priključite. Samo primjer jedne radne grupe u kojoj učestvuju naše kolege Vlada Bojović, Igor Osmokrović
Igor Svetel i Zoran Petrović. To je radna grupa za izradu publikacija, veoma dobri dokumenti koji verujemo da će biti izuzetno korisni za implementaciju. Jedan je izrada implementation smjernica za pravilnu implementaciju standarda ISO 19650, koji je krovni standard za BIM, planirano je za septembar ove godine. Takođe, razvoj smjernica za pravilno i preporuka za pravilno definisanje BIM zahteva. Danas se suočavamo sa situacijom da kad neko kaže zahtevam 4D BIM ili 5D BIM ili 6D i tako dalje, da se često suočavamo, ili da je samo projekat u BIM-u, suočavamo sa time da to nisu dovoljno zahtevi precizni, da onda imamo jednostavno situaciju da ni investitor ne zna šta može da očekuje, a ni oni koji nude određene usluge ne znaju tačno šta da ponude, tako da je razvoj dobrih smjernica koje će biti naravno orijentisane ka konkretnim rezultatima je nešto što je neophodno i sigurno će pomoći u pravilnoj BIM implementaciji. Takođe, u saradnji sa Ministarstvom za izgradnju, transportnu infrastrukturu, za građevinarstvo, transportnu infrastrukturu, Srpskom privrednom komorom i Inženjerskom komorom Srbije planiramo razvoj nacionalnog plana za BIM implementaciju. Koje su trenutne aktivnosti našeg udruženja i plan ukratko za naredni period? Pre svega podrška univerzitetima u organizaciji, fakultetima organizaciji, implementaciji svih predmeta koji su povezani sa BIM-om, organizacija BIM edukacija, sledeće počinje već tačno sledeće nedelje, i takođe onda aktivna saradnja sa Srpskim institutom za standardizaciju. Tu nam je posebno na primjeni ISO 19650 standarda, predsjednik radne grupe za komisije za deo za BIM pri institutu je profesor Igor Peško, koji je istovremeno i član upravnog odbora udruženja BIM Srbija, tako i veliki broj članova udruženja BIM Srbija istovremeno i su članovi komisije za BIM, tako da je ta saradnja odlična i verujemo da će biti samo još bolje u narednom periodu. Kao što sam već pomenuo, izrada publikacija, razgovori, imali smo više sastanaka i sa samim ministarstvom i sa, naravno, javnom upravom, da bi jednostavno uskladili i izradili dobre dokumente za pravilnu implementaciju BIM-a. Organizacija tematskih BIM webinara, planirano ih je više za jesen ove godine. Vidjet ćemo kakva će biti situacija, možda će verovatno biti online za sada, nadamo se da ćemo imati priliku da organizujemo i tematske webinare koji će biti organizovani, da tako kažem, na klasičan način. Naravno, glavni cilj je okupljanje BIM profesionalaca i promocija BIM tehnologija i metodologija i na kraju promocija BIM profesionalne sertifikacije. To je opet jedan izazov s kojim se sada suočavamo, da mnogo ljudi kaže da su BIM eksperti ili jednostavno imaju određena znanja i tako dalje, ali nemaju mogućnost da budu zvanično sertifikovani i bilo bi dobro naravno da našim inženjerima i stručnjacima omogućimo da mogu i zvanično da se sertifikuju. Naravno, prednost bi bila ukoliko postoji mogućnost da su i ti sertifikati međunarodno priznati. Ukratko o samoj situaciji trenutno u industriji, ne bih vam pričao puno o tome, znate i sami da građevinska industrija nije baš previše efikasna i razlozi za to su naravno ne samo što se vole govoriti ljudi iz drugih industrija, da je to zato što ljudi u građevinarstvu ne žele da primenjuju nove tehnologije, već jednostavno ogromni su izazovi na građevinskim projektima i neverovatno velika je količina
informacija i podataka koje se mora obraditi. I zato trebamo i dobre računare, i kvalitetne sisteme, i odlična rešenja, i naravno ono što je vrlo važno je automatizaciju, jer ja često kažem kada nam govore o tome da je izrada dinamičkih planova, da u građevinskoj industriji se ne rade baš dovoljno dobro, činjenica je da jedan dobar dinamički plan izgradnje nekada sadrži na većim projektima više desetina hiljada aktivnosti, a za neku najozbiljniju kampanju, organizaciju drugih poslovnih procesa i tako dalje u drugim industrijama mi obično imamo do stotinak aktivnosti. Porediti nivo složenosti je jednostavno nije primereno i jasno je zašto je to teže implementirati u građevinskoj industriji. Jednaka priča i za ogromnu količinu podataka, na većim projektima imamo preko milione elemenata, hiljade i desetine, nekada hiljada pozicija i jednostavno nivo složenosti u odnosu na sve druge poslovne procese i druge industrije je značajno veći. Naravno, šta je cilj? BIM u suštini je, iako mi često govorimo o vizualizacijama i one su naravno bitne, BIM je pre svega, i zato mi samo ime kaže Building Information Modeling, sistem za upravljanje pre svega podacima, naravno i geometrijski podaci spadaju u podatke kojima moramo upravljati i ono što je vrlo važno da je EU BIM Task Group kao grupa koja sarađuje intenzivno i kreirana od strane Evropske komisije smatra da je BIM u stvari srce procesa digitalne transformacije građevinske industrije. Kada govorimo o BIM-u, vrlo je važno, kao što sam pomenuo, da razumemo da će uspešna primjena BIM-a biti samo ukoliko ga uspešno implementiramo u svim fazama i imamo jedan integrisani pristup u realizaciji projekata, tako da imamo dosta izazova trenutno na globalnom nivou, postoje kada se fokusiramo samo na fazu 3D-a, a posle sve ostale faze realizujemo na klasičan način, pogotovo to značajno imajući u vidu da je faza izgradnje ubedljivo faza sa najviše izazova i najvećom, da kažemo, količinom novca koja se u određenom vremenu troši. Naravno, posle imamo i fazu održavanja, ona je u pogledu troškova takođe izuzetno značajna, ali opet nosi sa sobom nešto manje izazove i naravno dinamika tih troškova je značajno manja. Ono što je velika prilika za Srbiju i za generalno sve zemlje u regionu je da digitalizacija zaista omogućava da preskočimo nekoliko stepenica. Ja ovde sad citiram isečak iz programa Vlade Republike Srbije iz oktobra prošle godine, ali zaista, znači kao što primer jedan, imali ste situaciju da neke države su imale, evo, baltičke zemlje, imale su situaciju da su imali relativno slabu telefonsku mrežu, pojavili su se mobilni telefoni, nisu morali da grade tu dodatnu infrastrukturu i onda se pojavio internet i oni sada imaju verovatno najbrži internet na svetu i mnogo kompanija uspešno radi u tim zemljama samo zato što su preskočili ne jednu nego dve generacije u pogledu komunikacije. Srbija ima dosta dobar internet, ali ono što je svakako velika prednost je da ima odlične inženjere i stručnjake i da zaista usluge koje se pružaju iz Srbije, posebno sada sa digitalizacijom, mogu omogućiti našim ljudima da iz same Srbije rade veoma uspešno projekte po celom svetu i to je ono što se danas dešava i imamo veliki broj uspešnih kompanija i pojedinaca koji koriste prednosti digitalizacije. Važno je još jedno, znači integrisan pristup, 3D nije samo jedan lep render, nije samo ni BIM model i crtež koji izlazi iz njega, trebamo se fokusirati na sve izazove, evo ovdje imamo prikaz nekih 8D, nekada čak kažemo da ih imamo i ND, da bi jednostavno imali mogućnost da na kraju svi učesnici budu zadovoljni.
jedna zanimljiva potvrda ove teze da je integrisani BIM zaista nešto što je najbitnije. Ovo je istraživanje koje radio Svetski ekonomski forum u vezi sa budućnošću građevinarstva i oni su stavili sve moguće cool nove tehnologije, pristupe i različite uređaje i procese i na kraju nekako su pored svega zaključili da je ono što će najverovatnije se dogoditi i što će imati najveći uticaj u građevinarstvu je integrisani BIM i to bi mogla da bude jedan od naših ciljeva za uspešnu implementaciju BIM-a. Ono što bih možda zanimljivo pomenuo je koji su izazovi. Ovo je istraživanje koje je urađeno u razvijenim zemljama Zapadne Evrope. Ovaj konkretno izveštaj je MBS radio za Veliku Britaniju. Vidimo da je glavni razlog zašto se BIM ne primenjuje da klijenti to ne traže. Drugi je nedostatak edukacije i obrazovanja i treći su troškovi BIM implementacije. Mislim da je vrlo važno da iz ovog istraživanja razumemo, znači govorimo o jednoj visoko razvijenoj zemlji u Zapadnoj Evropi, da i dalje učesnici neće primenjivati BIM ako im klijent to ne zahteva. To znači da oni sami ne vide prednosti BIM-a. Tako da, očigledno, mi to, ja nekada kažem BIM for the sake of BIM, znači BIM zbog samog BIM-a nam zaista nije potreban. Ili da nekada čujemo neke izraze da je to malo više entertainment deo građevinske industrije, to znači da zaista verovatno još uvek nismo uspeli da na pravi način objasnimo sve benefite BIM-a. Ili primer, neko nas je pozvao da dođemo na sastanak u Niš i mi smo došli peške na taj sastanak i kada nas klijent pita zašto ste došli peške, mi odgovorimo pa nije pisalo u zahtevu da moramo koristiti auto ili neko drugo prevozno sredstvo. To znači da mi sami ne vidimo korist od toga i razumemo to kao nešto što eto čisto je nešto što moramo dodatno da uradimo. Mi kao udruženje želimo da zaista fokusiramo se na rezultate i da omogućimo svim učesnicima, ja moram pomenuti veoma bitne glavne izvođače, da u tome vide veliki benefit za optimizaciju svojih procesa i onda će oni sa zadovoljstvom ne samo da primene BIM, već će ga i promovisati i zahtevati od investitora da BIM bude dobro definisan u fazi projektovanja. Faza, naravno, edukacija je ključna i bitna i zato je jedan od naših osnovnih ciljeva saradnja sa univerzitetima i uopšte organizacija dobre, kvalitetne edukacije i sertifikacije eksperata za BIM i naravno opet trošak sam BIM-a neće biti veliki i nije veliki ako primenimo pristup fit for purpose, znači da se orijentišemo ka konkretnim ciljevima, da ne zahtevamo neke neverovatne nivoje detalja i sve ostalo, a da sa druge strane nemamo mogućnost da ne koristimo to u praksi, onda imamo samo velike troškove, izazove, a jednostavno BIM ne koristimo na pravilan način. Izazovi BIM-a koje imamo danas su da se trenutno u Srbiji i svetu primarno koristi samo za 3D, 4D i 5D uglavnom se razume trenutno kao samo neka vizualizacija ili video, ali praktično i dalje svi procesi u fazama same izgradnje rade se na klasičan način, korišćenjem Excela ili nekih drugih osnovnih alata. To nam govori da i dalje izvođači nemaju poverenja u to da je BIM dovoljno tačan i upotrebljiv. Verovatno znači da možda i sama softverska rešenja koje se trenutno koriste nisu dovoljno dobra, ali pravi uspeh implementacija BIM-a će biti kad izvođači koji ipak na kraju krajeva najviše mogu da dobiju ili izgube u samom procesu budu potpuno svoje klasične procese zamenili i omogućili i danas naravno postoji, to je dobra vest, mogućnost da digitalno se prate projekti, da se
dinamički planovi direktno prave iz BIM-a, da se mesečna plaćanja, kontrola izmena, claim management i tako dalje radi iz samog BIM-a. Kako se to postiže? Tako što ćemo integrisati ekspertsku logiku sa naravno mogućnostima računara i omogućiti brzu analizu velikih količina podataka. Rešenje je da se naravno što više svi procesi u smislu provere podataka, provere kolizija, proces obogaćivanja podataka, automatsko generisanje dinamičkih planova, automatsko generisanje budžeta, kontrola i menadžment izmena, da se što više ti procesi automatizuju, jer opet navodim primer izrade dinamičkog plana, čak i ako imamo mogućnost i znanje, izraditi 10.000 aktivnosti ručno je ekstremno težak posao, pa da ne govorimo još o dodavanju resursa i količina, i iako imamo čak i najbolja znanja, jednostavno taj proces nećemo uspeti kvalitetno da uradimo ako ga budemo radili ručno, da ne govorimo o primjeru i situacijama kad se dešavaju izmene. Tako da je jednostavno ključ u automatizaciji svih aktivnosti koje se ponavljaju. Bez toga ne možemo govoriti o potpunoj digitalizaciji građevinske industrije. McKinsey je objavio, mislim, prošle godine jedno istraživanje da ako principe assembly line-a primenimo u građevinskoj industriji, možemo za veliki broj aktivnosti u građevinskoj industriji dobiti povećanje produktivnosti za 5 do 10 puta, što je zaista nešto, jedna velika prilika za sve nas da poboljšamo procese u građevinskoj industriji. Naravno da na kraju krajeva benefiti za sve nas kao učesnike budu mnogo veći. Bitna stvar je naravno integrisano okruženje, jer danas imamo takođe jedan izazov, situaciju da imamo BIM model, količine su urađene u Excelu, dinamički plan u, na primjer, Microsoft Projectu, human resources se vodi u nekom ERP sistemu i nijedan od tih informacija nije ažurirana u isto vreme. Dinamički plan je star 6 meseci, mesečna situacija je nova, model je ažuriran pre 3 meseca, na papiru u građevinskom dnevniku vodimo koliko smo imali radnika na gradilištu. Takva situacija nam ne omogućava da prvo verujemo podacima i naravno proces izmena u tako odvojenim okruženjima je nemoguć. Tako da ideja jedinstvenog okruženja iz koga dolazi, da kažemo, istina, znači single source of truth je nešto što je izuzetno bitno za uspešnu implementaciju BIM-a. Ono što nam naravno pomaže i zato je veliko zadovoljstvo da će nam se priključiti predsednik organizacije buildingSMART, sada je da je buildingSMART International napravio IFC i DCF standarde i da je to, i konstantno ih razvija i da je to verovatno najveće dostignuće u digitalizaciji građevinske industrije u zadnjih 20 godina. Primenom BIM-a koji je zatvoren ili na tradicionalan način gubimo ogroman broj podataka, posebno su izazovi veliki u građevinarstvu i ja bih sada se zahvalio svima vama, poželeo nam uspešan rad na konferenciji i pozvao Igora da najavi našeg sledećeg gosta, gospodina Richarda Petrija, Chief Executive buildingSMART International. Hvala vam svima i želim vam uspešan. Hvala Veljko, evo samo još komentar da još uvek nema pitanja, podsjećanje svima koji prate da mogu postavljati pitanja u koment sekcijama YouTube-a i LinkedIn-a na kojima se prati konferencija. Hvala vam na veoma informativnoj prezentaciji, a ja ću sada preći na engleski kako bi se obratio narednim gostima. We are really honored to have today a distinguished guest, Mr. Richard
Petrie, who is the Chief Executive of buildingSMART International, who will tell us more about buildingSMART International goals, current activities, and future developments. Hello, Richard. Hello, Igor. As a BIM Srbija, we are also very motivated, and we believe that in the following period, we will also be able to apply and establish buildingSMART Serbia chapter. We will see that path today, maybe also. And once again, I would like to thank you for your time and support, and to leave the floor to you. Thank you very much. I'll just share my screen and we can get going. Okay. All right. Well, it's a pleasure to be here. Thank you very much. And I'm always pleased to join conferences such as yours to, I guess, spread the message, to welcome new communities. And what I'll try to do today is give you a quick overview of buildingSMART, and indeed to lead the way to put some markers down for how you might start your journey to become a buildingSMART chapter in Serbia. So first of all, I mean, we have a very clear mission. It is to enable the full benefits from digital ways of working in the built asset industry. And we think that that implies and requires open digital ways of standards, and that we use the term built asset industry because we want to include clients who very often get left out. We have a strong, let's say, values statement behind our mission. We're open, neutral, non-profit, and international. At our core, our mission is summed up by this concept we've developed of open BIM. We see that as a process of methodology, delivering a clear set of values, and what we're really trying to encourage is the widespread uptake and development of open BIM ways of working. This is a summary of the buildingSMART community. Top, we have our chapters, who are our sort of really founding organizations, and are, let's say, usually based in a clear national territory, and work with the industry and the community in that country to help them in the processes of working with open BIM. We have organizational members who support the leadership activities and the programs that we have in buildingSMART International. We come together as a community in let's say, technical summits twice a year, and as a chapter community once a year. And then we have partners and sponsors also involved. Partners are other standards bodies we try to work collaboratively with, and sponsors are people obviously giving us money. And we deliver our work through 3 programs: the user program, standards and solutions program, and the compliance program. I'll try to give you some insights into those activities now. So this is a summary of our chapter community. So we have, I think it's 27 chapters today, representing something like over 30 countries around the world. And that is probably growing steadily each year, with 3 or 4 new chapters or territories each year. And I've put a link in the bottom right here on this slide, which where we have each month's updates from our different chapters. So if you follow that link, you'll find on our website video updates from chapters on a rolling basis, which may be of interest when you're thinking about starting your own chapter. We also have these organizational members. They're in 3 categories. These are our highest group, strategic members. So we're very pleased to have, if you like, strong support from the software vendors, but also strong support from owners and across the value chain, and worldwide support, if you like. They're from China, in let's say, client companies and construction company, as well as Siemens and Arup, who perhaps recognize from European activity. We also have a very strong base of multinational companies. These multinational members are members of buildingSMART International, and actually up to 5 of our chapters. So they're very important in supporting the community at large as well. And we have another group of chapters of members, standard members, who are members of the people who are just members of 1 chapter and buildingSMART International directly. These are our partner organizations.
On the right, you can see ISO and CEN, the sort of, let's say, the large formal standards bodies for, if you like, worldwide ISO and CEN in Europe, and we have formal liaison status with those two standards bodies. And on the left, a set of other, let's say, coalitions or standards bodies that we work with. Perhaps important to point out, the Open Design Alliance is actually another sort of open neutral body that is working on implementation of toolkits to support software vendors. So their involvement is very important, and they will greatly accelerate the implementation of our new standards. This is a collection of some of the mandates for the IFC standard around the world, and I guess I'm very pleased to be able to highlight the in the USA ASHTO, which is their national association for all the 52 DOTs, Departments of Transport. I have adopted the IFC for their roads and their bridges and structures activities, and to note that recently in Japan, their government has noted they encourage the use of IFC, and so we're really seeing broad international uptake of IFC mandates. And the mandates are important because this is where governments are insisting that their industries use IFC as one of their key open standards. So just to think what is behind this drive for open standards, and there's three elements of it really. One is data flexibility, another is productivity of the, let's say, the built asset sector, and the third is the need for sustainability. And these are all equally important drivers. So it's worth noting those. I just want to highlight here some of the, I suppose, productivity gains as I see them. It's flexibility of choice of technology, sustainability in terms of future-proofing your business and your digital destiny. Efficiency can be realized by enabling digitalization of your organization, access to new and international markets, and the opportunity for financial performance improvement. So real productivity gains, of course, they vary actor by actor, which ones are immediately available. And when we come to talk about sustainability gains, it's very clear to me in these complex new, let's say, use cases, digital workflows that we need to really deliver sustainability, that we need open digital standards to support that. So that's very powerful drivers for what we're doing and why we're keen to encourage the growth and support of our community. Now I want to talk a bit more practically about the work we've been doing recently. This is a summary of the domains that are included in our new IFC 4.3 standard that we're hoping to put up to elevate to ISO later this year. In addition to the sort of building scope, which is the traditional scope covered by IFC, we are adding these additional domain coverage for these linear asset and infrastructure domains. That's very important and significant because the building sector is very fragmented, whereas the infrastructure area is very concentrated, and there's sort of the push from governments behind these infrastructure sectors will, we believe, help us to drive the uptake much more effectively. We work through a series of rooms. These are the domain groups that we organize in our Standards and Solutions program to help the community come together and discuss and develop good ideas and then turn those into standards. And it's the way we work. We're happy to add new rooms to these things. Here are some of the examples of some of the things going on in those rooms. I'm going to come back to those in a moment. Here is a summary of the actual projects going through our process for the development of standards. And you can see that they fall into three categories, really. Technical developments, supporting the future of things like the BCF and the development of APIs. Use domain extensions to the existing standards that I've just spoken about, and then the development of use cases using the standards to advance the implementation
and let's say the value from the standards that are already in place. This is our process, and if you become part of buildingSMART, this is an important element of understanding how we work and the way in which we organize projects to achieve international consensus. So we know chapters are a key feed into this process, and if you had ideas and wanted to contribute, there is an organized way in which you would actually get involved in these activities. And then clearly chapters have an important role in the deployment and providing local guides and support for people wishing to use the standards. Now just quickly running through some of the recent projects. The railway extensions has been a key driver of our activity over the last 4 years, and that's a very significant body of work that is reaching conclusion this year. And I'm pleased to say there is a growing level of interest in that work from let's say railway operators beyond the group that initiated it and started it. Similarly, we have a big level of interest in the infrastructure extensions covering bridges, roads, ports and waterways. And in addition to this, we have a project running on tunnels and one on the geotechnical element that is needed for tunnels as well. So quite a lot of work going on in those areas. So building energy modeling is one of the topics within the building room, and that's another very important topic within the European context. A great deal of I suppose Horizon 2020 funds are committed to ensuring sustainability, and this is one of the areas of current activity. We also have a project on FM facilities management handover equipment. This is one of the, I suppose, the supports and is the basis for the COBE standard you may have heard of in the US. This is the more foundational level of work that we've done in buildingSMART International as a platform for not only COBE in the US, but other standards that are needed in Europe for the same workflow. We also have a broader piece of work going on facilities management in general, a more strategic piece of work setting the scene for operations management needs and requirements. We have this, as I say, a technical roadmap which is underpinning and future-proofing the standard itself, making sure that our technologies keep up with, let's say, modern cloud computing and technological requirements. So making the standard agile, moving it from a sort of file-based thinking and structures of its history to object-based and data-based implementations for the future, and dealing with the provision of new serializations of the standard. We also have, let's say, working groups working on the digital twins and working out the right appropriate role for open standards in digital twins. So this is not only about the use of IFC, although that's an important element. It's also providing the intent here is to provide the right governance and guidance to ensure that when we have this ecosystem of ecosystems, there are good rules for how different digital twins can interact with each other and operate effectively, because clearly there are going to be many, many digital twins in the future, and there's a clear need for an open neutral solution to how they should work together. We are now providing a number of support services to help with both the development of our use case solutions based on our standards and the implementation in different countries around the world of the standards. So these tools are a use case management service, and you could have, let's say, a tenancy in Serbia and working in your local language, which could connect into the international scheme. The buildingSMART Data Dictionary is our sort of source of definitions that enables, I suppose, the clear and consistent understanding of terms and meaning throughout the digital process. Very important enabling services to facilitate, I suppose, easy and active use around the world. We have a certification scheme for
let's say, people, and shortly we think we'll be developing one for processes. You can see we have 8 active chapters and 15 chapters developing this scheme at the moment, 90 international training providers and 4,000 qualified individuals. So we're very pleased with the momentum that is building up in that, and see this as an important part of our role, providing a sort of compliance and assurance benchmark for the consistent implementation of let's say, open BIM ways of working. We work digitally. We've had 2 summits during the global pandemic, and this is a summary of the spring summit with over 1,000 registrations. And you know, I guess a lot of these 56 sessions are available online. You can go and access them now. I encourage you to do that, to learn about what we're doing and the discussions that are going on. But we've had, I guess, a very successful, I suppose, transition to virtual during this pandemic, and pleased to say that the strength of the community remains very strong. One of the key things we've been doing recently is organising an annual Open BIM awards programme, and I'm excited to say that that sort of grows year on year. We've had 145 submissions this year, and we've also recently published the brochure for last year, and there's a link there with the details of how to access that flipbook. That's very informative, and I think you'll find it helpful in looking at the examples of what other people are doing with Open BIM, and we hope this will stimulate people to get interested and to get involved with us. Recently, we've also been running a digital twin podcast series, and I guess we're very proud, in fact, of the interest that we've seen from high-profile figures in the industry. So, you know, those are very interesting discussions, and actually the sort of tangible support for Open BIM from a lot of these actors is very welcome. We're continuing with this, so we think it's a good medium for us to help develop and communicate our message. And now turning a bit more to discuss, you know, chapters and how we're organised. So buildingSMART International is the sort of parent body for chapters. Chapters are the national or regional entities, and chapters lead and promote activities in the active use of Open BIM in their country. What chapters are not, you know, chapters are not-for-profit, neutral, independent organisations. They must be aligned with our vision and mission statements. They must also, you know, have the objective of being part of our broad international community, and then should not be used as marketing agencies for private or personal interests. And that has to be very clear from the beginning. You know, the role of a chapter, this is our sort of governance structure. So buildingSMART International has a board and has the management executive, which is the, you know, the body I lead. We also have the Strategic Advisory Council, which is made up of our senior strategic members. We have an annual general meeting. We call that the International Council, which is made up of representatives from our chapters, and we deliver the work through the 3 programs. So that's our governance structure in a nutshell, and I'll talk a little bit more about the types of chapters in a moment. So there are, I guess, 3 different statuses. There's full chapters and developing chapters, which are the only 2 formal chapter categories we have. The full chapters are the only ones with voting rights at the International Council, and developing chapters are normally expected to sort of become full chapters after a period of 3 years. Both those types of chapters require board approval to be appointed. Probably there is a status of chapter in formation, which is let's say an informal status where people need for, so the point, really the key point there is when you have a country where there isn't a presence at the moment, and there is a need to get a coalition of people together to create a leadership, let's say cadre, we do allow such groups to form if we think they meet our criteria for limited periods of time, and then to use the brand name in order to be able to get that support. But that's only
as a sort of just a very early startup phase. So we expect that they support buildingSMART's open, neutral, not-for-profit values, support and protect our brand, and participate in our activities and supporting conferences and recruiting organisational members. There is advice and help on how to get started as a chapter, and this is a snip from our image from our website. If you follow the the drop downs to the chapter menu, and then at the bottom of that menu you find the resources tab, you'll be able to find a place there where you can register your interest, and having registered, you'll be given subsequently be given access to some pages and presentations to help you in your journey of creating a chapter. So please do register and study those materials, and then we'll help to develop a dialogue with you. And you can also sort of get started by understanding a sort of bylaws, help with the application, and manage ongoing activities. We have two people in our team to help you do that. Aidan Mercer and Dan Little will support you on your journey. So here are a list of, I suppose, contact pages for the various activities which we think might be of interest and relevance. And I very much appreciate the opportunity to be part of your conference today. Back to you, Igor. Thank you, Richard. I would like, from our experience of Bechtel Consulting, to really congratulate for a great organization of buildingSMART Awards and buildingSMART Summits during the pandemic. We were very proud that we have won the buildingSMART Innovation Award 2020. And that's something that really means a lot to us, because we know about the number of jury members, international committee that analyzed all the projects, and we really hope that in the future we will have more projects from this region, from Serbia, that will be able to compete on that level. I would like to ask you, well, it's really amazing what buildingSMART did in last 20-25 years. I would just like to see what's your opinion on where we will be in like 5 or 10 years. Right now, we don't have a lot of chapters in Latin America, in Africa. How those markets are developing, and do you expect those chapters also to develop? And another question maybe for me. Very much, actually. Only last week I was giving a similar presentation to this to a group in Latin America. You will have heard of the European EU BIM Client Task Group, or BIM Task Group, which is obviously client leadership group. There is a similar group in Latin America, and we are pleased to be seeking to develop a formal relationship with that group in the way we do with the European one. So we're utilizing our Spanish chapter as a sort of bridge, so the leader of that chapter is my representative for Latin America. So yeah, we have an active plan for Latin America, and they are certainly interested and very well aware of our program. I would say we have had applications or expressions of interest from, let's say, Morocco and also from southern African countries. So there is interest in Africa as well. My assessment at the moment is that feels a little bit less mature, but from a buildingSMART international point of view, we do think that our worldwide community is one of our key core, let's say, unique propositions to governments, and our ability to manage consensus around the world. So we are certainly open and keen to develop chapters, as long as they're good adherence to our values and mission, which we see as essential. Can I ask maybe if at the moment some other chapter is being developed from our region, so we could share experience with them? We know that Slovenian chapter has been recently formed. There's also one in the Czech Republic. So
Yes, I mean, there is a lot of interest from your region, and it's good you have some really good companies and really good thinking. So it's quite exciting actually to see all this I think advanced capability developing, and actually sometimes you're more agile in your countries than we can be, where there's much more bureaucracy and let's say politics in different areas. So it's really welcome to have people who can move quickly, and that's exciting. And I have one question from the audience. It says, how digital twin technology, what is your opinion, how digital twin technology can tackle zero net carbon requirements and SDG? Well, I think I think a lot of for example, we have a timber group that's interested in promoting timber, and one of the things that in terms of BIM, so for let's say communities that need low cost housing. But one of the issues is, how do you track the material? Is it coming from an appropriate forest that's being managed collectively? So you're then looking for a sort of workflow that crosses a lot of actors and actors that aren't traditionally together, from people managing forests to designers to the users in the house later who want to know. So my point is that open digital standards are essential, I think, to such complicated workflows, and without broad implementation, we can't engineer all those workflows. What we need is broad implementation of the open data standards to make that possible. So that's a sort of an example of a very clear, I think, need. I think we could talk about other examples. Water would be a good area where we could talk about the planning requirements, perhaps the sort of mixture between GIS and pipeline requirements, where you need again to be able to manage things. I think digital twins will play a vital and key role in achieving sustainability goals. Thank you. And another question, and that would be the last question. There is a question from India. Since it is a very large market, does BSI plan some activities in India, also developing chapters or something similar? India is a very large point. The point very large and very interesting. Perhaps the challenge for me is we don't have strong contacts in India at the moment, and therefore it's difficult to sort of work out where the centres of critical mass are. In principle, I'm completely open. I have reached out to India before, but nothing that I've done so far has really crystallised into sufficiently strong activity. There are, of course, very important Indian companies. What I would like to see perhaps is some of those large engineering companies coming together and helping form a chapter. So it's another key country, territory, and yes, I agree it should be on our list, and we just have to find the right opportunity and timing to support that. Thank you, Richard. Thank you so much for your presentation and discussion. We are very thankful for your time once again, and we will now let live Mr. Ákos, our next lecturer. Thank you very much. Enjoyed it. Bye-bye now. Bye-bye. Hello, Ákos. Hello, everyone. Nice to meet you. Good afternoon. We are very happy to have you here. You will share your thoughts about digitalization of construction industry. I would now leave the floor to you, and we will have the joint Q&A, if that's okay for you, after yours and Ignasi's lecture. Thank you. Absolutely okay with me, and thank you for having me. Nice to meet you guys. My name is Ákos Pfemeter. I am an architect by profession, but I have been working in the software industry for quite some time now. And today I prepared to give you a presentation about the digitalization in the construction industry. And I would like to start with a disclaimer. So I am not going to show you anything fancy, which is the typical subject of such presentations, like sensors, scanners, drones, augmented reality, digital twins, and
things like that. I believe those are all important components, but they mislead the conversation. So they are just components and not the digitalization itself. And the reason I took this approach is because I believe the construction industry is not doing very well with the digitalization. What you can see on the screen right now is a research paper excerpt from McKinsey Institute. It was done a couple of years back, but still the big picture hasn't changed dramatically. And you can see construction highlighted with orange at the bottom left corner of the whole landscape. Bottom left means two things: very low digitalization and very low productivity across a number of years, let's say a decade. So just to make things even more dramatic, we are even behind industries such as agriculture, forestry, fishing, and hunting, which I believe is really a telling thing. Now, the question is, what could be the reason for this very bad uptake and performance in our space? I believe it comes really from the roots, and even our understanding of digitalization is sometimes misleading. So you can see the definition that you can find online about digitalization, and it says the conversion of text, pictures, analog things into digital assets. The misunderstanding and confusion comes already from the word itself. So this is not what digitalization is. This is a different expression, digitization. When you take, for instance, a paper or a book or some analog stuff like CDs and stuff like that, and you take a device to convert them into digitally storable, searchable information and data. So when we talk about the thing we want to talk about, we have to be careful about what expression we use. So digitalization is our word. Now, the second issue is that many thought leaders put digitalization into the series of industrial revolutions, the last one of them, which in our opinion is a misunderstanding also. So let me give you a little bit of an overview and explanation why we have the opinion of as such. So industrial revolutions is basically covering our past 300 years history, so to speak. Started with the invention of the machine itself, with James Watt's steam engine, which allowed us to use external energy as opposed to just relying upon our own muscles to do stuff. So it was a huge jump forward in productivity and energy usage, which helped us form our industrialized societies in the past couple of hundreds of years. The second industrial revolution, as they say, is when electricity and these networks of utilities were being established roughly a little more than 100 years ago, which allowed for more automation and more scaling of what we as humans do. They say this is the mass production or automated manufacturing step in the industrial revolutions. Now, the third stage in industrial revolutions is when the computer was invented. What you can see on the screen is a photo of the computer invented by John von Neumann, who did invent one specific type of computer, a programmable computer, which is the basis of all our modern computer devices.
And what it allowed us to achieve is that further automation could happen in our everyday lives and in our works. So for instance, think about all the great software that helps us automate and create, textual documents like word processors, or numeric documents like Excel and other number crunching software, as well as, for instance, PowerPoint, which I'm using now to present to you. So this again helped automate mundane everyday tasks. Roughly 10 years ago, came into common public knowledge that we are at the brink of a fourth industrial revolution. Some say it's the new machine age, or the second machine age, where autonomous machines, robots, contribute to our society. So pundits and thought leaders put digitalization into this new machine age automation story as well. But here comes the problem. If you see this whole series here, you see all automation, 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 which we believe is the wrong paradigm to look for when we speak about digitalization. These are very useful and beneficial stuff to our society. So for instance, these new types of robots not necessarily are Android in their shapes. So what you can see here is Amazon's Prime Air delivery, which is an autonomous machine, can fly, can find spaces, can drop packages in our backyard. So when we look at robots, they don't necessarily always have legs and arms. But they are coming, they are useful, but they don't allow us to think big enough or have the understanding of the full potential of the whole thing. And if we are using the wrong paradigm, then we sometimes try and automate the wrong thing. So what you can see here is a robotic arm laying bricks, which is a total misconception. I'm not sure if you are aware, but the form factor of bricks have been established some 180 years ago, and the single motivation of the size and the style and the shape of bricks was to optimize for its user, the human body. So a human can for 8 hours elevate this size of a brick and try and lay it. For a very strong, much stronger, like 1,000,000 times stronger robot, it's not a limit. So why try and automate what a human does? Why not think about new ways of doing? And even if things are not necessarily so, funky, dead-end experiments, but actual useful improvements, like for instance in these excavators, you can see on the left and the right there is only one difference. If you spot careful enough, the left Volvo excavator doesn't have a cockpit, so it's an autonomous device. It has 2 GPS antennas and can, to the precision of the millimeter, excavate mud driven by a digital model, but this is still automation replacing human labor. And we believe that if we change our frame of mind, if we take a different paradigm for digitalization, then we open up much wider and much bigger opportunities for us. So what we propose is that instead of trying to categorize digitalization as a next stage in industrial revolution, we expand our time scale to the whole span of humanity, let's say the past 100,000 years, and speak about the revolution of information management, information revolution, so to speak. GRAPHISOFT's founder, Gábor Bolyár, has a theory
along this, so let me share with you what he thinks. So he believed that the humanity emerged basically when we could improve our way of communication. So it all started really back then at the dawn of humanity, when we started to develop, our vocal cords and vocal abilities to express refined vowels and sounds, which equipped us to exchange complex information in between ourselves. Before this time, however clever humans were, those clever ideas were stuck, locked up in their brain and couldn't be shared and couldn't be developed together further. With speech, humanity could conquer, the animal kingdom, the animal world, and we became, dominant species on the planet. Now, there is still a limit for information handling in speech, which is it needs to be real time, meaning if you speak, someone needs to be there to hear it in space and at time. The next revolution in information handling and communication came some 6,000 years ago, when in multiple places in the earth, people started to invent a way of storing information in the form of writing. So Sumerian societies and others started to invent ways of placing information on clay slates permanently, which allowed us to preserve information and accumulate information. So information didn't fly away after speaking it out, but it could be used later on by other people at other times. Now that helped humanity create real, modern societies, empires. We created architecture based upon collected joint information. As we developed, there was kind of another step which made things more complicated. With a collection of information and printing by Gutenberg, too much information was created and accumulated, and it was an analog way of storing it, and it was very hard for people to get access to the knowledge and get an understanding and grip about the knowledge. So the next need for information revolution is to let the immense joint knowledge of humanity stored be open, be accessible in a democratic way to everyone, and be able to be not just a one-way information reading, but a bi-directional information managing and handling information. So computers, in one sense, and the inventions in software and stuff have the promise that if we deal with the information in the right way, that we can establish an extended joint shared brain for our humanity, and everyone is much more clever than just on their own. And we believe that this should be the basis of how we think about digitalization in the construction industry as well. So it's big data and much more. It's just a buzzword, but I use this word soup or tech soup just to illustrate that it's all about shared data and access to it. So going back to our original problem now, why construction is so behind in digitalization. Let me bring here an image that maybe is a good association. So we believe, and I think Veljko also in his introductory speech also mentioned, and Richard as well, that our industry is very fragmented.
unlike other industries like manufacturing, where you need to produce one thing a million times, that they're easy to connect, integrate, and standardize. In our industry, buildings are one-off designs, one-off products, and there are plenty of stakeholders that need to contribute to the delivery. So if I want to show this image in a more sort of meaningful way for our industry, you can see this is a simple cartoon about collecting the different stakeholders that need to collaborate with each other, need to team up to deliver the thing which is the building, the build asset. Now, the problem is that these different folks have different timelines along the project, different interests, and incentives as well to work on their own or together. And more often than not, our industry is set up in a way that these stakeholders try and optimize for their own local needs. In other words, they live and work and act in silos. This is for many reasons, technological reasons and contractual legal reasons also. Everyone tries to protect their own space and try to be sure that what they do is good, and not necessarily prioritizing what the whole product or project delivers should be good. And this, in some cases, goes to the extreme too. So this is not even necessarily just silos, but actually, castles that people try and protect and prevent on the account of their counterparts. So we believe if we can break down these silos or castles, and we can bring together people, and we can bring together data, and we can bring together processes, then this is going to be the basis of digitalization of the construction, and that will drive productivity. And along the way, things will be incorporated and connected, like sensors and scanners and realities, virtual mixed realities and stuff like that. But that's the sort of the end result, or the addition, or the icing on the cake, and not the driver. So I think there was a different variation of this figure in the introductory presentation as well. So the problem is that by stakeholders optimizing for their own local needs, for specific phases in the project and specific disciplines in the project, then the information is being built up and then being not used anymore, being built up again and not used anymore. It's redundant work, waste of time, and really suboptimal in productivity, and even more important, suboptimal in missed opportunity that when done together, then a better result and a more sustainable and further useful result is delivered. Just one funky example, probably many of you have seen it. If the information is flattened out to the least common denominator, 2D, then things like these can happen. Someone not having been involved and not having been integrated and connected, misunderstood and did something wrong and funky too. And it costs money, so we have to avoid. So we believe that BIM, which is not a new thing, it's been invented like almost 4 decades ago, is the key to get to this higher level state of our industry. But what needs to be achieved here is that BIM is not limited to specific disciplines and not limited to specific phases in the project, but BIM is really the central single source of truth and information. And there is no redundancy, but there is a shared understanding and shared work. And this is what we at GRAPHISOFT and in the Nemetschek group try to drive. If we want to explain our core approach or philosophy, is that
instead of trying to just establish temporary connections, like in this phone center shows, we believe that information and people and data needs to be connected in a meaningful way. Redundancies need to be eliminated, and we believe that true integration is key to jumping to the next step. So just to give you a little bit of an overview what we think about theoretically. So as I stated, people, process, data. For the people layer, or the human layer, instead of just get in touch every once in a while and trying to sync of asynchronous work, we believe that co-creation is key to the better delivery. In terms of process, this will allow for working together in real time and in a parallel manner, as opposed to handing over handoffs and takeoffs, like waiting for each other's input and providing feedback and things like that. We believe people should be working together, and they should be working in a shared environment. In the data layer, it should be ensured that no redundant work is being done, no local optimization is being done, but a shared and a holistic data set is being created together. So just briefly about each of these, what we drive here. What you can see is for people is that in order for us to let people work in a shared environment, the work environment and the BIM schema need to be extended, so that every discipline and every stakeholder has their own view, their own set of data sets, which is integrated into one holistic model. Those are just different views and different layers, but not different data sets which replicate parts of others' work. You can see here examples of what we think about. In terms of process, it's very simple. When many stakeholders need to exist in the same space, the core task is to allow them to exist in that space in a flexible, fluid way, and without stepping on each other's foot. In the old paradigm, where there were only drawings being exchanged and extract, and the collaboration was on exclusive deliverables, it was not a problem because everyone had their own space and an own deliverable, and there was no specific collision or contradiction in between the different stakeholders. Of course, once a deliverable was ready, it needed to be checked and validated and submitted. But in our shared environment, it's not a possibility. All the stakeholders need to be able to coexist, co-work, and not prevent each other from delivering their part. The last bit is data, and we believe that data is only useful if it's accessible to all the stakeholders, and not just in a offline way, but for the whole life cycle of the project. So in other words, access to information and data need to be in a democratic, open way, and we are working on delivering platforms and solutions to enable that. So our BIM cloud solution is based upon the open BIM principles. So just one example, what we have been working on and actually have been releasing in the latest release of our software family is
equipping and enabling all these three things to come together based upon advanced technology. So you can see it's a timeline in a way also about the project collaboration timeline. So 20 years ago, everything was on deliverable level. Let's say files were exchanged. A couple of years back, we came to the market with our BIM cloud sharing solution, where one team, the architecture team, could work as a team on the same data set, shared data set. And what we aspire for now is making it multidisciplinary and breaking it down to a granularity that the same element can be owned and edited by different disciplines and different stakeholders without bumping into each other and having to wait. So we do have patented technology to enable that. And as stated, we believe in open BIM, and our architecture is being built up to cater for not just one software family, but inclusion of the broad software families in projects carried out this way. So to close my presentation, I have a short video clip just showing one specific example how vertically and horizontally data, people, and process can be integrated. What you can see is a steel truss. It's a canopy that's being the design logic has been started and established in Rhino Grasshopper, which is live linked to the BIM model in ArchiCAD, and the source of truth is in Grasshopper in this sense. But since this is an integration, workflow integration, changes in the BIM environment reflect back to the Grasshopper source as well. Now, what you can see is further editing and extending, amending this design model in ArchiCAD, which then is also accessed through a structural analytical tool, in this specific case, SIA, which is a Nemetschek sister company of ours, which deals with structural design and puts loads on the elements, and changes and updates in SIA also populate back to the BIM model. So this whole workflow and ecosystem is an integrated and shared ecosystem where stakeholders can coexist, work parallel, and the software and the platform infrastructure ensures that there is no redundancy and there is no discrepancy in whatever these different stakeholders are doing. If I want to show you one slide about the whole concept, then it's called integrated design workflow. And our vision is that all stakeholders work in one team in a shared environment, and the output, the BIM building information model that they co-create, is being utilized downstream in construction and operation, and is the basis of true digital twin as well. Thank you. Thank you, Ákos. Thank you for a great presentation. We will now have the presentation from Mr. Ignasi, and then we will join for the Q&A session after his lecture. I'm happy to announce Mr. Ignasi Pérez Arnal. Hello, Ignasi. It looks like you're muted. We don't hear you. No. You have your voice command below. Next to your camera, you have your mic settings, probably. No? No. Maybe you can try.
Now it looks like we hear you. Yeah. Now? Yes, we hear you now. Okay. Great. Thank you, Ignasi, for joining us. I want to just to say that you are the CEO of BIM Academy and the content director of European BIM Summit for a very long time. So I am sure that you will share with us your BIM experience, and then we will discuss it during the Q&A session together with Ákos. Perfect. So thank you so much. Yeah. Excuse me. No, you wanted to say something more? No. You just share your screen, and we will. Thank you. Okay. So let me check my screen. And then let's see if this is working. Okay, so thank you for the invitation. And it has been a pleasure to listen also Richard Petrie and Ákos before, because something that they have been explaining are things that we are really interested in. Please, I would ask you to tell me 5 minutes before I have to finish, because I have no other watch to see at, and then I will finish on time. Okay, we will inform you. So when I was asked to make a presentation, that I'm really glad to be in contact with this, let's say, future new chapter here in Serbia, and also your group of work that you are being so active. It was a free way of saying what I could present. So the idea is to check today which are the barriers, the stoppers, and I named them the heroes to be full BIM compliant, and to explain you this through the experiences that we have had here in Spain, in Catalonia, and in Barcelona. We have had several activity in different universities, but also in different public bodies, and this is, let's say, the background that I will use today in order to explain our approach to BIM, and to make, if I can, to make some recommendations about that, no? Because you can see how in all the world BIM is being developed, and we begin to be able to identify some of these possibilities in our environment. Probably the biggest one is to be, during these last 7 years, the content director of the European BIM Summit, but also we are collaborating with GeoBIM in Amsterdam and Rebuild in Madrid, etc., etc. And this is giving us a general idea of what is happening now. No? This is some cartoon that has been quite famous, because this was published in the beginning of COVID-19, and probably COVID-19 has helped a lot in the sense that we can make a lot of things in a digital way. So this problem of digitalization or digitization is something that we have been forced, and probably we have earned like 2, 3, 4, 5 years. People is saying that we have earned, or we have saved 10 years of the natural evolution of how digital can be implemented in the construction. But this is not only the problem from my point of view in the construction, because what we are defending is that BIM is equal to efficiency and transparency. So this efficiency, probably I can be more efficient with a mobile phone, but we could talk a lot if I'm more productive with this mobile phone that I have.
So efficiency is something that we have to begin to clarify and to have a good purpose for it in our sector. And the second point is transparency. And this is a more difficult concept, because from my point of view, transparency is something that is related to the personal behavior, to what we have been learned during this, during your career in the university, in the academia, but also in your companies, and also, for example, in the public bodies. And probably we have a lot of, let's say, bad experiences about, or at least what I would call the Mediterranean countries, that we have had some problems about how we can be more transparent in order to be more efficient. You know, for example, we are working now for the implementation of BIM in Brazil, and let's say, in order not to compare anything between different countries, but there are very serious problems to be transparent when you are working in a public body, and you can talk about prefeituras, or town halls, or councils, or regional governments, or public bodies. The same than in Spain. So nothing more, nothing less. But this is something that is affecting to be really full compliant in BIM. Okay, so the agenda for today, and I will try to condense this as much as possible, is how we have to attack the laws and the procurement laws for BIM, and how these laws are affecting BIM. The second concept that I want to introduce is the problems that we have with education, learning, and achieving the change of paradigm in each one of us. Because let's say it's easy to talk about software, but it's more difficult that how this implementation of this software or these processes in one, let's say, system, private or public, can be done as soon as possible, because we need it as soon as possible. The third point will be how to be collaborative. And the fourth one, it is really related to what Igor has been explaining us about industrialization, digitization, and probably I would add sustainability, because we have a very big, let's say, issue, because we have to accomplish the Sustainable Development Goals in 2030, and probably our sector is one sector that is too much behind. Okay, so this is the last, let's say, serious map about the introduction and implementation of BIM. This is made by Dr. Alan Hoare in Dublin College in Ireland. And now we are working for the next European BIM Summit on the 22nd of October here in Barcelona. All of you are invited to come to Barcelona next October. We are working this map for the 220 countries in the world. So we are trying to fix a BIM reference in each one of these countries in order to have something better than what we had and we were presenting before COVID in 2019 in the EU BIM Observatory. And we were collecting information about 11 countries, only European countries. So we are now opening this to all the continents and making this kind of let's say, of form or survey about each one of the countries, trying to identify if they have some mandate or not, which are the best case studies and examples of this introduction, if they have laws helping on that, and if they have some requirements also in the universities and in the professional learning and apprenticeships policies. No? So this is some example about what we did, and then this is leading us to look for this let's say, this
pathway of how BIM is being incorporated in different countries. And we can see that the difficulties that we have. No, we could talk now about ISO 19650 and the difficulties of its implementation. No? So here in Spain, we are discussing about something that, for example, no architect or no technician architect was used to use any ISO. And then this was something really, really difficult to try to change in our mentality, in order that now, if you are working with BIM, you have to accomplish one ISO when you have never used one ISO as a norm or as a way of working or process of working. Well, here in Europe, we have this list of handbooks about how to introduce or how to implement BIM in the public sector. So, and it's a very good move after the approval of one directive. One directive that is really nice. Oh, wait a moment. It has been one directive that it has been approved in 2014, but we have had the difficulties to introduce it in each one of the countries. For example, Spain needed around 4 years to approve the change in the regulations of the procurement in our government. So to have something approved is not equal to have something being used. And for example, in Spain, you can see that probably we are quite active, but we have not been lucky in the sense of having the government, the central government in Madrid, and probably all of you know these disputes that we have between Barcelona and Madrid. I'm from Barcelona. I'm from Catalonia and the central government in Spain. But this is something that is making that we have 17 different regions in Spain, where 3 of them have implemented in some way BIM, but we need that the other 14 regional governments would have to introduce this. And this is something that we are trying to push with several publications, several working groups, and we had the possibility to edit one book called the White Book of BIM, in order to help the Catalan government, that it has 16 different councils, to introduce BIM and to understand that all of these councils, all of these departments would have to work together. No? So this was commissioned by the own government here in Catalonia, but the difficulty also is how this could go down in the province governments and in the town halls governments. And this is really difficult to do, at least in Spain. But right now we are working in Brazil, helping also in the, let's say, the translation in 2 different state federal governments, trying to translate these experiences in order that they can use as much as possible this information and these best practices in order to make or to have efficiency in their processes. No? So you can see here how the Ministry of Defense has been one of the first, let's say, the ones that have made some approvals of new competitions. They have created a handbook for the development of BIM processes, and they have opened in a way that is very interesting, because each country is doing in a different way. Brazil has decided from 1st of January of this year that all architects and engineers would have to work with BIM for the public administration, while the public administration is not able to work, to visualize, to edit, to manage these
these projects. So there is what we call that decalage. There is a different position or a gap between what is intended with the laws and the reality. And this is something that, for example, it has been also developed in a project that we have just finished now to introduce BIM as a national roadmap in North Macedonia. Well, so the first recommendation from our point of view is that we have to make the most top-down possible strategy in order that the bottom-up could be able to be created. No? Let's go to the second part, education. And this education is something that I have to thank this guy. This is Arto Kiviniemi, in order that from Finland, and he has been one person that has been fighting during the last 2 decades, near the 3 last decades, in order to include also BIM in the syllabus in different academias and universities. No? Right now in Spain, if we are working or if we are searching how to be a BIM manager in Spain, is something that is quite amazing to see that each one of the universities that are working with architecture and in one master degree to be a BIM manager. But so right now we have 31 universities or faculties of architecture in Spain, and we have more than 28 master degrees for being a BIM manager in Spain, but also another similar number to be an engineer BIM manager and a technician BIM architecture. Okay, so the thing that we are most interested in is in this process of learning and advising the educational system, is how we have translated this into the schools that are creating construction workers, people that is working on the site or on the factory. And as you can see, we have developed a special program for people that is studying between 2 and 3 years instead than being in the university, in order to make, this is in Catalan, but as you can see, there is the development of housing building, there is how to document these construction projects, how to make the bill of quantity and the budgets of any construction, the planning of the construction, etc. This is something that is answering what is happening in the world, that we have less and less skilled workers on the site. So why we are pressing and pushing BIM during these stages of the planning, the design, and the project, while after this is not translated into the job that we have to do in a working site. So the idea is to transform these little guys that you can see here, and this is an experience in UK that I think it's amazing, in order to try to think them that they could participate in this process. This is something really interesting, because what you are making is to creating this future probably with more robots, but with skilled people inside. And also we are making something for all the people that is not going to make a master degree. So we have created a program with the people that has been creating several concepts and several theories and several applications of BIM in order to make that anybody that would need some more information about BIM could get this information as cheap as possible and with more and more deeper way. So making this top-down possible strategy is something that make us
to try to make easy or as easy as possible that this bottom-up massive population could access to construction. And let's go to be collaborative. I love this illustration, this image, where you can see that this woman is taking several hats, and depending of in which part of the process that are you working with, you can put this hat to the people that is participating in a project. And this is really, really difficult. In Spain is why we have created and founded on February, this last February, the Offsite Construction Hub Spain, in order to create a new, let's say, productive model in the sector was talking about. No? And also, all of this work has been expressed in a competition like this one that you can see in Catalonia, where 5 hospitals for COVID-19 have been built with a closed budget that is 50 million euros for 5 different hospitals, but in only 20 weeks. And this is the experience that we have accomplished. And this is something interesting because we are trying to introduce anything about construction 4.0. And I agree totally about this information about the different industrial revolutions and the problem that probably construction sector has not passed the first industrial revolution, no? And all the complexity that appears when we are talking about how we connect all of the value channel inside our processes. Okay, so this is some implementation that has been done in the metropolitan area in Barcelona, and people is using OpenBIM, so they are using also open sources, and something that, and this is why I'm showing you this experience, is that they are opening all of their protocols, handbooks, guides, organizational Excels, etc., to any of the public bodies in Spain. So they are in the 3rd version of the BIM execution plan that is also again open to all of this collection of public bodies. And well, wait a moment. And then I would like to finish with the idea of how Patrick McLeamy is thinking about BIM, and also this theory about BIM Bam Boom, where from the project of this idea of €1 invested in a BIM project can be converted into 80 euros in an operation and maintenance process. And this is making us to think that anything that can be built could be also disassembled in order that we could begin to talk about circular construction and these sustainable development goals. So I think I have finished my time. So this is the invitation for the European BIM Summit that will be held on 22nd of October in 2021, so in near 4 months, where all of you are invited if you want to come to Barcelona, because we are receiving right now tourists, but also in a streaming way if it's necessary, because each one of the countries is suffering in a different way what we are suffering with COVID-19. So my last message would be that what we are talking about BIM is something that we could talk also about integrated project or integrated project delivery, and that lean construction and lean manufacturing would have also to be included in this process. So this is only the beginning. We have in front of us a lot of work. So thank you very much for inviting me for being with you, but also an advice for all of you to try to make hard work, because as you can see, this is only the beginning. Thank you so much. Thank you, Ignasi. Thank you for a great presentation. Veljko, maybe you would like to
to ask some questions also while you're... So first of all, thank you, Akos, and thank you, Ignasi, for your excellent presentations. And I have one question for Akos. So it's impressive what you're, of course, doing with GRAPHISOFT, and especially what was interesting for me was your last part of presentation, where you mentioned integration, of course, with Grasshopper and ability to create automatically, to do a parametric design and to allow designers to have various what-if scenarios, especially in the early design stage. So I have an idea, because we are talking also now, Ignasi mentioned about this construction stage and of course operation stage. So what do you think about the approach where you can connect that parametric model in conceptual, let's say, design stage with let's say with Bexel Manager, and to create automatically what we call cost and time driven parametric design. So to integrate, to allow not just designers, but the developers and investors to, in the early design stage, also estimate the costs and duration of the construction, or to identify, of course, in this early stage, some challenges with resources and so on. So to be able maybe to present to them, let's say, 5 options and with all accompanying cost and schedule information, so that they could make a really great decision in early design stage. So what do you think about that idea? Yeah, thank you for the question, and it is fully aligned with our thinking of integrating all stakeholders, all phases, all processes. So it's absolutely a possibility, and here again, OpenBIM plays a great role to provide the technical foundation to establish such connections. What I can give as an additional sort of layer to it is really the Nemetschek group has a specific solution called the Rufus, which is established to cater for owners and clients' needs. Similarly, what you explained in your own solution. So owners and clients want to make sure that their program is being executed, their program is what's the KPIs of their programs and the progress and things like that. So the Nemetschek group is pretty much working on connecting not just geometric information, but all types of layers of the project with each other, kind of like a data backbone. So I believe we are thinking alike and aligned, and we are open to collaborating with you as well. Thank you. And Ignasi, I have just one question. So I know you are preparing and you presented a lot of materials for implementation of BIM, for public administration guidelines. So I have to say that we are looking forward to our collaboration in this manner, and to use also the documents which are already developed as a template and a guideline for the documents which will be produced in Serbia and in our region. Well, of course, all of this experience, I think that has to be as open as possible. So anything that you could need, please tell me, because I can share it with you without any problem. But also, I would like to receive the Serbian ones, because I think that this exchange between all the countries can make that we can arrive to the maximum and the highest level of implementation in each one of the countries. So, and this is, we are talking only about the public bodies. So imagine what we are missing also all the private bodies here, no? That it's possible to tell them that they have to do something in a mandatory way. But at least if we can say this for the public
bodies, we have to use this strategy as much as possible. So count on me and the documents that we are doing, and also with the exchange that we can do about all of these experiences. Thank you. We have a very interesting question from the audience. In terms of regarding mandatory BIM requirements, there is a question if that could lead to more BIM for the sake of BIM, as Veljko mentioned in his presentation. When somebody just wants to comply with the requirements and with the mandatory requirements and not really gain benefits from BIM. Of course, we should. I can share my opinion that it is possible to bring to that, but what are your thoughts on that? Maybe first Ignasi and then Ákos can also comment. Well, from my point of view, to make something mandatory, I think is the best, in the sense that is what, after the experience and analyzing of the countries, you can see that it depends of the culture of the country, So the Mediterranean culture is that that there is this strategy of the carrot or the steak, So I would say that we need both strategies. So if you are making something with BIM, you have to have some priorities, some easy processes in bodies, some things easier, but also if you are not doing in this way, you have to have the stick. So in this sense, the demonstration is that Nordic countries plus US in several agencies and UK making mandatory for all the country, and people saying that, well, after all of this process in UK, not all the 100% of professionals have been implementing BIM. So although this is something that is obliged and mandatory, it's difficult that everybody will introduce it in their way of working. So yes, I think we have to make that BIM has to be compliant. It has to be mandatory, and we have to make easy to all the technicians and all the builders to try to introduce this as soon as possible in their processes. Thank you. Ákos, your comment on that? Yeah, quick comment. So I believe BIM mandates are serving us best with market education. So this is in a way training the people and informing the people that there is a better way. I believe the UK approach was the right one, meaning that the UK mandated BIM for projects funded by the government. So it's not kind of like a mandate to every single people as a law. It's more like an owner's requirement to people contributing to their project. And since this is a very visible and a huge share in the whole economy, this is good because everyone is in some way connected, or at least viewing what is happening. On the other hand, I believe that us humans and our societies need to evolve in a way that makes the best economic and technical sense. So I would not go as far as mandating specific ways and processes to do BIM. Rather, I would set requirements for safety, sustainability, and other stuff, which may then require really modern ways of working, i.e. BIM. But I wouldn't say that there should be a BIM law, which says that if you deliver a project, you do it exactly this way. Okay, thank you. If I may just make a comment. So our experience in Ksenija, for example, from Slovenia, will
present in half an hour situation, let's say in Slovenia, and similar is in Serbia. In our countries, BIM was not mandatory formally by law, but what you will see, for example, in Slovenia, all infrastructure and large high-rise building projects are managed in BIM. And I have to say that this is also very, very beneficial. So it means that the clients or contractors or designers already understood the benefits of BIM, and it was a very result-oriented approach. And so that they are not just because it's mandatory have to do something, but the situation is that they understand the benefits. And I have to say that there are pros and cons. So if you just focus on mandatory, something is mandatory, and do not provide all benefits, clear benefits with replacing existing workflows to the stakeholders, they will understand this just as some additional work for the sake of, let's say, fulfilling the requirements. So best approach, that's my opinion, is to define certain regulations, but also on the other side to really help stakeholders to be able to replace existing workflows. If we do not succeed in that area, and I have to say that there are some countries where it was started only with mandatory, and unfortunately now we have situation that still most of the projects are managed traditionally, but we see some nice videos and so on as a side result. I will quote one guy from Netherlands, vice president of large contractor. He mentioned entertainment tools. So we should avoid that situation, and we should really explain to the stakeholders that they could fully replace all deliverables in traditional that are developed in traditional way with the new one, because that's the only way in the long run where we will have a good end result. So both approaches are important, but as I mentioned in Slovenia, excellent example is that even without mandatory requirements, all large projects already have a very, very good level of BIM implementation in all phases. Well, probably because your work. Thank you. We have another question from one of university professors. Ignasi, you have mentioned 28 master degrees that exist in Spain, and regarding BIM, it is a question if you participate in any of them, and if you could share some more information regarding those. Yes, I can share information about this. There are several differences between them, and you can share. We don't hear you. You don't hear me? We hear you. Now, you hear me or not? Yes? Okay. No, I was saying that, of course, I can share my email and my mobile phone, so there is no problem to share this information. And also, I think it's something necessary that all universities, but not only architecture and engineering, I think that economics and laws would have also to introduce some BIM in their syllabus. About what Akos and Veljko were saying before, I would add something that I agree totally that it's not necessary to make mandatory the use of BIM. What I would do is to make mandatory the accomplishment of that any public project will end in the established term of time and in the established budget with the necessary quality of that. So if we could do this, then it would be perfect and would be not necessary to make BIM mandatory. I fully agree. I do not know if
You have problems with my sound? I can hear you. I don't know, Igor, can you hear us? Yes, I can, but it looks like I'm not getting the Ignasi's sound right now. But I see that it is live. But here in my studio, something is wrong with his sound. If I maybe ask the question, this is maybe for Akos, interesting question. There was from audience regarding some pricing policies. In the question was mentioned Autodesk. But what do you think about this? I have to say now from as a co-chair of FK BIM and Digitalization Committee and with the European Commission, there is a huge discussion how to define this open BIM approach and not to be too much dependent on the single software vendor. So what's your comment and about the pricing policies and how to one of our ideas within our committee was to give some sort of guidelines how to let's say what are the benefits of open BIM approach and how to not be too much dependent on any vendor, or to let's say at least have the option to choose in the future. So what do you think about those pricing policies and what are your strategy for the investors and your users? So I guess the main question really is about open BIM here. So Autodesk and the users, the customer community are free enterprises and they can set their policies and they can organize themselves. So I don't see any issue with that. I believe the market, big capital letter market, will sort things out. I believe that open BIM is the key here, and I saw a question about open source software in the queue as well. So I would combine my answer there. So open source is a technical term and does not equal or mean open BIM and is not even necessary. Open source is that you want to have the community, users or developers, the broad community at least contribute to extend and further develop your software solution. It's a great initiative. It helps make software better, but it doesn't help with connecting the plurality of the whole AC market. So OpenBIM, on the other hand, provides all the basic approaches and initiatives that are necessary to allow any project stakeholder with the use of any of their software participate in the project without disadvantage. I believe buildingSMART and the standardization that they are doing in their formats are key mission critical components to them. But again, I would like to raise it to a higher level. So I don't believe OpenBIM is about 5 formats. They are necessary components and they are enablers, but OpenBIM is much more an approach and how you set up the project, how you enable people to collaborate and take advantage of projects. So I believe OpenBIM is the way to go. Thank you very much. That's a very good message. And I have to say that I 100% agree with you. And thank you for explaining differentiation between OpenBIM and open just open code and open platforms and so on. So thank you all for a very good discussion and great presentations. I will now conclude this session, and we are live again in 20 minutes with next presentations. Thank you. Thank you so much. Thank you for having us.
Świat się zmienia z dnia na dzień. Wciąż rosną możliwości technologiczne, które zapewniają dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny. Nowe technologie wchodzą również do branży budowlanej. Ksella Polska, producent znanych i cenionych materiałów budowlanych Itong, Silka i Multipor, jako jedna z pierwszych firm w Europie wprowadza cyfrowe rozwiązania dla budownictwa pod nazwą Bluesprint. Bluesprint to innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia pracę wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego dzięki wykorzystaniu technologii BIM w procesie projektowania. Podstawę BIM, czyli Building Information Modeling, stanowi informacja, która jest przekazywana do wszystkich podmiotów procesu projektowego. W konsekwencji praca nad całym procesem znacząco się skraca, co pozwala radykalnie zredukować koszty każdej inwestycji. W pierwszym etapie projektowym powstaje model 3D inwestycji, cyfrowy bliźniak przyszłego budynku, zawierający szczegółowe informacje o projekcie. Cyfrowy model daje wgląd w wirtualny obraz finalnej inwestycji, zanim jeszcze rozpocznie się proces jej budowy. Bluesprint oferuje szereg usług projektowych, takich jak wykrywanie i eliminacja błędów w projekcie, optymalizacja i elementacja modelu 3D ścian, dopasowanie ścian i otworów do standardowych rozmiarów bloczków oraz tworzenie listy materiałów na podstawie modelu. W ramach rozwiązania Bluesprint Ksella oddaje w ręce użytkowników plan poszczególnych etapów budowy wraz z harmonogramem dostaw materiałów, a także kosztorys oparty na modelu 3D i wykaz oszczędności uzyskanych na metrze kwadratowym lub metrze sześciennym tak zaplanowanej budowy. Bluesprint jest w pełni zintegrowany z nowoczesnymi systemami do szybkiej budowy, takimi jak Silka Tempo i Itong Panel, które umożliwiają skrócenie czasu murowania o ponad 50%. Duże wymiary elementów pozwalają na znaczne przyspieszenie tempa prac. Proces projektowania i przygotowania do budowy składa się z 4 kroków. Przesłania do Kselli dokumentacji budynku, analizy projektu przez dział techniczny Ksella, optymalizacji projektu ścian oraz przekazania zoptymalizowanego projektu do uczestników procesu. Cały proces projektowania i przygotowania do budowy można przeprowadzić w ciągu 2 tygodni. Ksella ma bogate doświadczenie we współpracy z inwestorami i generalnymi wykonawcami w realizacji najbardziej wymagających projektów. Współpraca z Ksellą to poprawa efektywności, eliminacja błędów na bardzo wczesnym etapie projektu oraz zmniejszenie kosztów całej inwestycji. Bluesprint Ksella to rozwiązanie, które udowadnia, że świat budownictwa również może korzystać z dobrodziejstw technologii. Dowiedz się więcej na bimitongsilka.pl.
exciting digital revolution brings integration, automation, and innovative data management. The construction industry faces major shortfalls due to an inefficient traditional approach, miscommunication, lack of planning and information management. Shifting towards automation and data-driven construction management increases productivity and unleashes huge growth potential. Pixel Manager is a unique, intelligent solution developed to maximize the benefits of building information modeling with a disruptive digital construction management workflow. Employing massive computing power to the captured expert logic, our platform delivers the optimal construction schedule and cost analysis, saving as much as 95% of planning and estimation time. Pixel Manager has been localized in many languages and successfully implemented on a variety of projects around the world. It is used by academics in more than 140 countries within BIM project management studies and research projects. Focused on information quality, Pixel Manager Advanced Data Handling Engine enables easy setup of automated metadata verification procedures tailored to your project needs. It supports advanced data exchange and smart data enrichment, allowing you to automatically enhance model information. The clash detection engine ensures that any design issue is timely identified and prioritized according to construction schedule and potential budget impacts. Pixel Manager state-of-the-art technology provides you with a single, reliable source of project information, ensuring effective communication and open BIM collaboration. It allows you to comprehensively analyze your design solution in terms of quantities and budgeting, as well as material, labor, and equipment required for successful project delivery. Pixel Manager award-winning innovation intelligently performs key steps of location-based project planning for you. It recognizes the project zones and work breakdown structure, creating the project budget. The smart technology automates repetitive tasks, applying the captured construction sequencing logic to the specific project to generate a detailed construction schedule with thousands of tasks. Optimized flow lines allow you to impose high productivity, eliminate waste, and increase efficiency. Making the most of the BIM model, Pixel Manager creates 4D and 5D simulations and analyses of your project in a matter of seconds. Our robust technology is successfully applied on a variety of projects, including sports venues, hospitals, luxury resorts, industry facilities, tunnels, and road and railway infrastructure. Of quality control, planning and tracking of your project enables full insights into your project performance. Detailed look-ahead plans generated per type of work, subcontractor or engaged resource enable precise and visual advanced work packaging. Fine-tuning of look-ahead plans to match actual works provide precise BIM-based progress entries to the Pixel Manager integrated 4D and 5D environment, enabling accurate invoicing and financial control. Resulting earned value analysis and precise project KPI dashboards support your data-driven decisions for successful project delivery within time, budget, and quality constraints. Utilizing artificial intelligence algorithms, Pixel Manager allows you to comprehensively analyze dozens of what-if scenarios. Engineers can now study multiple design alternatives in real time, having more freedom for innovation, optimization, and higher quality. In synergy with parametric design tools, Pixel Manager brings the next generation of data-driven decision-making. Our advanced workflow employs smart technology and applies captured experts' logic to generate construction schedules, project budgets, cash flows, and resource requirements for each of your preferred solutions. This way you can estimate project key design indicators, together with required delivery time, cost and cash flow, and choose the best option. We provide users with extensive educational material, advanced sample models, and detailed step-by-step guides. Our premium implementation and support team of experienced BIM consultants ensures that you successfully implement BIM on a strategic level and utilize the full benefits of integrated BIM project management. Hello again. We will continue now. I had here
Just a second. No, you don't see me. Sorry. I would like to. Hello, Ksenija. Hello, everybody. We don't hear you. Do you hear me? Or I don't hear you. Just a Okay. sec. Obviously, others can hear me, I hope. Okay. I hope that everything is fine. Yeah. I'm glad to announce the next session where we have representatives from BIM organizations from multiple countries, and you can. We have Ksenija Marc, the president of siBIM, Slovenian BIM Association. Then after Ksenija, Dr. Bálint Bachmann from MABIM. Dr. Mehmet Sakin is joining our session from Turkey, as the president of BIM for Turkey. Then we have Patrick Minks from Autodesk joining from Czech Republic, and Dr. Tomáš Funtik, that will the vice president of BIM Slovakia, will also join us. Ksenija, you can share your screen, and I will leave the floor to you. Thank you for your time. I will try it. I will try to do it. Okay. I believe it's working, yes? So I come from siBIM, Slovenian BIM Association, and I work at DRI, which is the largest engineering company in Slovenia. We are 100% state-owned company. We mainly work for public clients. That's why I'm going to talk about public projects in BIM in Slovenia. I can say, sorry, that it all started for me in 2015. Some months before, because in January 2015, BIM Association was established. It connects all interested in BIM, from designers, consulting engineers, architects, civil engineers, and recently also contractors. Our organization organizes annual conferences with local and foreign presenters regularly every year, and it are quite popular. Important step was when Slovenia became a member of EU BIM Task Group in 2016. We've heard about this task group working under European Commission. Its main task is to encourage public sector to implement digitalization and BIM in their project, in their work. We've also heard about this handbook, which encourages public sector for implementing BIM. And we also worked in local environment, like in 2017, the Slovenian Chamber of Engineers issued Employer Information Requirements Handbook, which was intended mainly for public clients. And now when we see tenders, we can see that they all follow this handbook, which makes things easier, of course. An important step was when we established a technical committee for BIM. Yes? Maybe you are changing slides on another screen. We are seeing the PowerPoint. Yes. You should share your another screen or swap in the. You are seeing. We are seeing just PowerPoint and not the full screen presentation. I'm sorry. I will try once again
to share screen. Sorry. Mm-hmm. Is it working now? At the moment, No? You haven't still shared your screen? No? So just repeat the share screen from below the... No, it's like blocked or what? In Serbia. Okay. Let me try to share your screen, your presentation. Is this it? No. No, it looks not, but we have your presentation. So I will now share my screen with your presentation, and you will just guide me when to change slides. Okay. Okay. I'm really sorry we haven't tried this before, but not a problem. It's a live show. Let's say it's usual to have some issues. Let me try just a second. So there were, yes? I think this is your presentation. Yeah. Now we can go further until this EU. Yes, further again. This is the Information Requirement Handbook, and as I said here, I explained that technical committee at Slovenian Institute for Standardization was established in 2018. So next, please. Last year we had a big success, when, for us at least, because we managed to establish buildingSMART Slovenia chapter. So we have our own chapter, and our colleagues who represent Slovenia in buildingSMART International are really eager that we can join and participate in this very important organization, especially important because we know how open BIM standards are necessary when we talk about public tendering, public clients, and public projects. This is just a must, I would say. Next, please. Based on all recommendations, both from EU, BIM Task Group, and our decisions, we made many contacts with several ministries to prepare Slovenia BIM roadmap. And in fact, already in 2018, we prepared a variant of this roadmap for Ministry of Economic Development and Technology. However, regardless of several rounds of arrangements and supplements, we were not successful. So today, even today, Slovenia does not have mandatory BIM in regulation, our regulation. However, we did not give up. We are preparing now a new document with the Slovenian Association of Consulting Engineers, and we hope that we have more chances this time. Yes, please. Regardless the fact that we don't have BIM mandatory in Slovenia, we as a major engineer who works for large public clients made sure that several large public clients decided to tender BIM in their projects, in their designs and construction. So these are the 4 projects that I will shortly present. First, the first investor is DARS, the motorway company in the Republic of Slovenia with the Karavanke tunnel. The next one is Slovenian Infrastructure Agency with Maribor-Šentilj Railway. Company 2TDK, again 100% state-owned company, with the second track of Divača-Koper Railway, and the Housing Fund of the Republic of Slovenia with Novo Brdo Housing Project. So let's see the first one.
So this is the Karavanke tunnel connecting Slovenia and Austria. The tunnel is almost 8 kilometers long, and we are now building the right tube, the second tube. So not only the tunnel, but also all infrastructure in front of the tunnel itself is designed in BIM. This is the southern portal, the Slovenia side. Please. Another view. We have the Sava River here, and we have the bridge over the Sava River, and the whole infrastructure is all designed in BIM, and is now also the as-built design, of course, will be done in BIM. Please. You see that also the old portal structure, which will be reconstructed only and rehabilitated, was designed in BIM, and on the right-hand side you can see the new portal with the new tube. Please. So the second project is Maribor-Šentilj railway section. The investor is Infrastructure Agency. This is the new line, more than 3 kilometers long. For this total model, 146 submodels were necessary. We have, if you follow the next slide, please, we have both a tunnel, 2 kilometers, no, 1,500 meters long tunnel, and almost 900 meters long viaduct, which are the major structures. Here you can see how very complex the southern portal of the tunnel is. And without BIM, I believe that there would be really big problems on this point. I must emphasize that the BIM is real BIM. Every element has all structured data necessary. Each element is described with several attributes and also linked to works, item, and cost information. So we'll have here we have also 4D and 5D models. Again, another view of the Pesnica viaduct. You can see the model also of the piles. And the largest project, which is now under construction in Slovenia, is 27.1 kilometer long new railway line from Divača to Koper. The investor is 2TDK, and they decided only in execution design to implement BIM. It seemed a little bit late, but nevertheless, the designer managed, as you can see, to prepare very good BIM model. Not only the tunnels, which are 75%, but also all other elements are fully modeled. And it will be used now during the execution phase also. Here you can see that each and every excavation phase of the tunnel is a single element and all described with full attributes. And another, well, these good models are also very nice and can enable us to have this large or very good rendering. But this is, let's say, the least important part. This rendering is very important when we are in the early phases, when we present, for example, new variant to the public, to the investor, and later on it's not that important. Please, can we follow to the fourth project? This is the Novo Brdo housing project. The Housing Fund of Republic of Slovenia has tendered all their recent projects in BIM. You can see that this new neighborhood has a full model. For example, here we can see map model, and
Of course, it enables clash detection. Again, we can perform 4D and 5D scheduling, and you can see in the following that also you can follow how planned is how planned versus actual progress of works. The investor has easy task here. Of course, a very good model enables you to have cross sections just about everywhere, and also 2D designs can be done out of this model. So now I'm going to present a project that was not tendered in BIM, but designer itself found that he will be able to be more effective if he uses BIM on this hydroelectric power plant Brežice. If you go forward, you will see model versus actually built hydroelectric power plant. Yes, and again, we can have cross sections at every point that we want. And here is an example that this was given to me, this picture was given to me by the designer, because here he explained how these phases of concreting helped the contractor when he was working, when he was executing the works. We can be glad to announce that also other public projects are being requested in BIM. Like University of Ljubljana will, if we go back one slide, please. University of Ljubljana will build Faculty of Mechanical Engineering. A new hydroelectric power plant Mokrice will be built in BIM, and new gas steam plant in Ljubljana will also be built in BIM. So these were the main projects, but our aims remain that BIM National Plan is adopted in Slovenia, that BIM is implemented in public projects, both for buildings and infrastructure, and finally that contractors implement BIM in their process. Because we find out that the designers are way ahead and the contractors still didn't really recognize the advantages. So I hope that this is the next phase. I thank you for your attention, and I apologize for these technical problems that I had. Thank you, Ksenija. It was very interesting. It is amazing what Slovenia is actually doing in BIM. Yes, we solved the technical issues, so everything is fine. We will now continue with the next presenter, Dr. Bálint Bachmann, and I kindly ask you to stay with us until the Q&A session. Same. Hello, Bachmann. Hello. Hello, how are you? We hear each other. Hello, Bálint. We are a couple of minutes late, but we have enough time to correct everything. So I would jump to your presentation right away. You can share your screen, and we are excited to hear about the BIM in Hungary. Thank you. Is it okay now? Can you see my screen? Yes, we see everything. You can start. Thank you. Thank you. Yes, at first, thank you for the invitation. This is not the first time that I'm invited to the BIM forum held in Serbia, and it's always to be there. And I'm amazed, just like now, that in the
region, how developed the building information modeling is. And it is always inspiring for us in Hungary to go forward with our projects. Why I'm here and why do I speak about BIM? I'm an architect, an acting architect, and beside that involved in higher education for 20 years, mainly, of course, in architecture and other engineering disciplines like civil engineering, mechanical engineering, and IT engineering. These are the disciplines that are taught at the Pécs University, where we deal with BIM applied research, as you can read here. Beside that, I have a duty right now at a Budapest-based university. But the reason and the status why I'm talking about BIM today is that I'm the reigning president of the Hungarian Association for BIM. And let me tell you some facts about the activities in Hungary related to BIM from the perspective of this civil organization, where I have to state most of us who are the members are at higher education, and beside that maintaining design offices, BIM implementation, architects and civil engineering practices, or working for bigger companies. Very few entities from the building industry are members of the organization, unfortunately. So the focus of this organization is on education, the contribution of norming, European and Hungarian. We try to involve the technology to the economic strategy of a national template, which is going on, and we try to keep on contacts to organizations and entities who are related to BIM. And of course, we are eager to have more activities within our organization by involving the members. Of course, COVID-19 had a great impact on our activities, which practically went back to zero in terms of organized conferences or meetings were absolutely not possible. Just some facts about what's going on. The BIM norming standardization on national level, where our active members are taking part at the Hungarian and on European level of the norm creation. One of our members, a doctoral student at the topic of BIM, made the translation of the Hungarian implementation of the CNN norm. It is a very positive effect of the activity of our association, and these are the norms that are already standards in Hungary. We are very proud of that we have those, and they are already published as well. As I mentioned, many of us at the organization are involved in higher education. So this is maybe right now the biggest challenge, but we have the most of the results in this field. So in Hungary, initiatives are about training individuals of companies, employees of companies, and the Chamber of Architects and the Chamber of the Engineers. These are two separate entities in Hungary. And 10 with BIM education at the University of Pécs. Here you can see the
we like comfort issues or security on the buildings and so on. We have applications, we have running projects in this topic. We are very, very proud of our colleagues involved. We have young educators, doctor students, and bachelor master level students who are involved to this work. It is to mention that we have a strategic framework agreement with Bechsler Consulting, works very well. We have implemented lectures by Bechsler Consulting colleagues, professionals at our study programs. Since 2019, there's a specialization in our master programs in different engineering education programs. And newly start with a new postgraduate program, which is a specialized engineering program at Building Information Modeling. Why we think that BIM should be involved to the education of engineers and architects. They think that there's a need of a unifying BIM understanding, and education is the best place doing. We need accredited courses to secure the competence that we give to the professionals. And there is no professional training that can be used in public procurement procedures, which EU member country like Hungary, crucial to get on and to spend these European funds. And of course, the development and the foundation of the program couldn't happen without the cooperation of professionals of two universities, the prestigious Budapest University of Technology and Economics, especially the faculty of civil engineering was involved, and the colleagues at Pécs University. They are mainly architects and civil engineers in cooperation. The duration of this program is 1 year, which is very, very competitive, even on an international level. We expect to start this program taught in English in the near future, because we expect international interest for this field. It contains modules, that these modules can be provided for professionals, for engineers at this, and they join one of the modules. Let's say, for example, they can, or even if they collect all the modules, they can even get the degree. Of differences between the programs provided at the university in Budapest or in Pécs, and there are other higher education institutes wish to open this program in the near future. We expect the first students to finish up in 22. Let me tell something about the status of BIM at construction industry. On company level, I would say it's widely spread, and companies use their own manuals, and they have their own standards, and many of them implement the norms that were already introduced in their own procedures. They are fine with that. What we expect is with the support of the government and other supplementing entities to increase investment competitiveness through BIM, and to support the companies and the engineering practices to develop their BIM competencies.
there were some actions related to that, and there are some resolutions of the government that are on. Unfortunately, it doesn't involve the whole sector. This is maybe what I can announce on that topic. Yes, what the level of the implementation of BIM means. This is the classic design control by post-modeling or BIM-based planning, and mixed uses are pretty common. And the design and build methodology and procedure, for example, in the public procurement procedures, is pretty common. About the construction authority development, in Hungary there's a well-organized and on e-governing system, and it includes the planning and authorizing of building activities. There's a review of the current regulation. The goal is to develop a regulation that supports BIM-based regulatory processes and to create the 3D information delivery, which is still doesn't exist, but the aim of these reviews is going to that direction. I talked about BIM from the perspective of our organization. Of course, there are very important companies, entities who deal with BIM, with education, with the knowledge share and the services. In GRAPHISOFT, which is the main software, and other services in the BIM edition. They have courses very well known and there's still a lack of proper government coordination in this field. There are many organizations who coordinate, but then it has coordination of coordination. We still have to further develop the national classification system with norming. And of course, this is a main topic to educate the professionals and the next generation of engineers and architects. Due to organize in the future and through this strengthening the position of our organization. And of course, it's an issue to get in touch and maintain our relationships with international and national organizations. And let me thank you again for being on this forum, and wishing to get back to normal life and be able to visit Serbia on such valuable professional occasions like the conference on BIM Srbija, which I think is a good forum to share our experience in the field of the development of engineering and the whole big. Thank you for your attention. Thank you, Bálint, and thank you for all the information about BIM in Hungary. Yes, it is, I think, second or third time you're joining our event, but it is a really good relations between our organizations, and it's great that we have insights and regular insights from the BIM environments in the neighborhood countries. Thank you. We will now continue with Dr. Mehmet Sakin, joining us from Turkey. He's the president of BIM Turkey, and I will
would leave the stage to him for his presentation. Glad to have you here, Mehmet. Yes, open my presentation. Do you see my screen? We see white, only white background, yeah. Now? How about now? No, not yet. Okay. I think you, yes. Yeah. Okay, great. Thank you. Thank you, BIM Srbija, inviting us. Actually, we have a really good relationship, Serbia and Turkish construction industry, so we are working very well. So today I'm gonna make a presentation, journey of digitalization from the industrial facilities to construction industry. Actually, for Turkish construction industry journey, I would like to briefly information about it. So first, in my presentation, first of all, digitalization from industrial facility construction industry in Turkey. I would like to give a technical information and how we do it for country-based Turkish construction industry digital transformation roadmap. And then I would like to put the case study. This is my, real project, Istanbul Grand Airport project BIM implementation process. So first of all, construction industry, everyone knows, productivity is a low level when we compare manufacturing and utility, agriculture, transportation from the 1950 until the 2010 and until the now. Actually, when you compare the for manufacturing industry, construction industry is more poor productivity. Why? Because, it's depend on the, process management, and then we cannot integrate the technologies, other utility, and also there is a huge amount of waste and also lack of the risk management. We have so many reasons. So I would like to benchmarking between the manufacturing and then construction industry. How they gonna do this one, and how they gonna increase the productivity? How we can some best practice we can we integrate it to construction industry? So maybe standardization, process management, risk management, value engineering, how we can integrate it. So in our perspective in the BIM for Turkey, actually we are following almost time. So manufacturing industry, heavy industry. So also when we compare the two of them, actually, so in here, so right side, this is the industrial facility. Industrial facility is a fully automated or semi-automated or based on the Industry 4.0. So we can control the whole product. So we can take a data and we can make an analysis. So we can get the standard products. But left side is the based on the labor base. So process maybe we cannot control, we cannot standardization because all construction area different location. Also all employees change according to project. So we couldn't make a standardization, but we can make some process and set up to some process and then standardization. So when we compare the two of them, so I would like to very briefly show the industry how developed. So industry starting from the mechanism, stream power, water power, and then second stage is the starting to finding the electric energy connected with the machine, and this industry 3.0, and also automation and computer integrated machine. And last one is the industry 4.0 IoT. So industry 4.0 all activity highly flexibility, distributed production service networking. So IoT based and fully automated.
So maybe we will be discuss the sustainability industry 5.0. So I would like to focus on the industry 4.0, what kind of process management they are implying in the industry. You see the process controlling the all automation controlled by they have a one streamline, one brand and all production controlled. Right side you see this is the digital twin. In this also we can control the all process of the activities, so we can on the dashboard, and also we can automate it. So digital twin, if you want to use the robots and sensor and IoT, and then we can get a data. So in this data, we can use the same digital twin technologies, data, services, connection, model, physical technologies. So in the industry, they have so many technologies. So we can benefit from that. So we can integrate it to our industry. So also we would like the last version of our building. So we would like to get what is the BIM levels. Okay, we're gonna get the facility management 70. What is the next step? Next step is the digital twin. And then we get a digital twin. How we can integrate it IoT, and then so IoT, and then artificial intelligence make a prediction. So this is the last version of the building automation. So we can get technologies, make a transfer from the industry. So you see the digital twin, all process controlled. So we have a dashboard. We can get a data. Also, we can make a value engineering, process management. We can control everything. So in this process, you see that this is I take the picture from the Schneider Electric, control room. They're controlling every process activities in the, headquarters. Also, I know all activities change. Maybe we cannot automate it, but this is the last, stage of the industry. So data is the data, if the standardization making process of the standardization. So data is critical. So data is everything. Everything is data actually. So if we get the right data, so how we can get it? We should be standardization of the whole process, and then right instrument, right technology, how we can integrate it, especially for facility management stage. So also documentation, also we can discuss for automation of the design, all process. Maybe we can integrate it artificial intelligence and digital twin process. So I would like to, this is my perspectives, just to briefly show the industry development process. So I would like to show how we can do for the construction industry in the Turkey, how we can do BIM implementation process. So Turkey has got in the domestically, we have a mega scale project. This is the TANAP project, pipeline project. Istanbul Grant Airport is the biggest airport in the world, actually, the biggest BIM implementation projects, so critical. So also we have a continue right now 3 mega scale bridge project. Also the last one is the Istanbul Financial Center, about the $100 billion for the per year we are investing the construction industry. So if we check for globally, Turkey is the first one, is the China, according to ENR 250. So China is the first one, 76 companies entering the first 250 mega scale contractor ranking. So Turkey is the second one. So we are actually our economy is based on the construction industry. So we need to increase our productivity. Also, we need to, integrated BIM model, lean mentality, agile methodology. So we have to increase our companies and then people capacity. So you also know that this BIM implementation map, and then how we can do it for Turkey. And also we prepare the roadmap. And also this is my PhD thesis survey analysis. 3 years ago, 90% of the construction industry in Turkey based on the traditional construction method, and 10% is using the BIM basis because they are international companies.
see the lack of the barriers of the Turkish construction industry, lack of the technical staff, lack of awareness. They don't know importance of the BIM government authority. I think government is critical. BIM-based project company owner do not invest enough to BIM transition, high-cost BIM software. So Turkish construction industry, one of the largest, also I explained, rely on the traditional method. So we need to develop the BIM implementation framework before the 5 years ago. So we discussed our groups and then people's how we can integrate it, how we can control this process, how we can country-based, digital transformation, how we can manage it. So we founded BIM for Turkey. BIM for Turkey is an association, non-profit organization. We aims to facilitate the integration of the BIM in a straightforward for the construction industry, higher education, and public companies. So now we have 6,000 members over the approximately 200 companies we have in our network. Some of them is a strategic partner to any institution. This institution, some municipalities, universities, other government institutions. So this is actually our framework, and then actually my PhD, summary. First of all, in the people, how we can increase it. I showed this one. 90% of the people don't know the BIM, and then they don't use the for BIM implementation. So first one is awareness building. Second, capacity building, professional, roles and regularity. We have 4 branches. First one, awareness. How we can increase awareness building? We can organize social event and technical event, webinar, coffee talks, or we can organize it. So how we can capacity building? We should increase the capacity university system. So it's important because, young generation coming, and also they should be integrated, and also they already know this process. So we opened some master program, integrated, developed the syllabus in the universities, and also we opened the lab, BIM lab, and also industry. Industry is critical because they are already working in the industry. So we prepare the, industrial training program for the educated to industry people, from the industry people. So professional, yes, professional also we, create the committees, educational, technical committees, design committees. They are sharing knowledge and also developing their knowledge. Rules and regularity, government and standard protocol. We separate the 2 groups. Also, BSI is our strategic partner, and also we are working with the government. So we have 6 representative in the Turkey. And also we have an international representative, one of them in US, UK, Australia, and then United Arab Emirates. So locally we are organizing activities all over the Turkey, and then we organize the webinar, local event, and then local organization, and also event. So you see, we have a webinar, conference, BIM days, and coffee talks. We are called for international companies, and then we organized, for example, the US, and then some months in the UK, and also we are organizing the event to increase the awareness. So also we are interested in the future city, not just based on the BIM. Actually, we would like to follow up the industry. You see, we organized with our great partners future city program in the last week. And also government national plan. We are working with the municipalities. They in the Turkish, Republic of the Turkey Ministry of the Transport and Infrastructure. They make an obligation. All public BIM all public transportation and infrastructure projects. They have to use the BIM system, and then BIM also technical guide they have to follow up. Also, Republic of Turkish Ministry of the Environment and Urbanization, they will be announced the obligation after the 2 months later, 3 months later. So we have academic partners. This is the umbrella in our system. All software company can
we explain themselves, and then not just based on the one software company. So this is the umbrella. Similarly, BIM for Turkey is umbrella. All software and also startup can explain themselves, can give a lecture. So this is the real, over the 5 years we study on the over the 20 people working on the academic modules. So all modules is based on the industrial modules: fundamental, modeling and simulation, and project and construction management master classes. For example, airport project. Some companies get a job from all over the world, and an airport project. So we have a really good team in the Istanbul Grand Airport team, BIM team, can give a lecture, just a strategy and how they're gonna set up the airport. So this is the case study, just in Turkey, because case study is important to the integration countries. Istanbul Grand Airport, I was working in here, and also this is the about the $10 billion, also 30,000 people working day. So finished on the time. So you see the master model. This is mega project. So the biggest BIM implementation project, I think. So we have, site implementation. We use the iPad and then all detail here. Maybe later I can make a presentation for Igor BIM implementation. So you see that is here the BIM integration flow, work process, workflow. Also, we integrated all department. So at the end of this one, we made a class detection and then we published some, academic work. If you see that this is BHS, baggage handling system, and mechanical electric pumping clashes, you see is a number of the clashes, real clashes, MEP architecture, structure, peers, and then totally about the $1 billion we save. This is huge amount of 600,000 clashes we solve. So we call the people employed from the site. We ask, how many days can you fix this problem? They say, for example, 45 days, 10 men. Because, baggage handling system companies come from the Netherlands. Not easy. So this is the save. Yeah, thank you. My presentation. Very short, very brief. Thank you. You can add to my LinkedIn and then we can contact. Thank you. Thank you, Mehmet. It was a great presentation. Please stay until the Q&A session. I'm sure that we will have a good discussion then. I will now. We will have Mr. Patrick Minks from Autodesk from Czech Republic. Just a second. Good morning. I'm sending best regards from Autodesk, and I would like to thank you to those who are using or considering to use our products. We really do appreciate. I missed a chance to meet you in person, and I hope we will have this chance pretty soon. Anyway, I am happy I was given a chance to share with you some Autodesk thoughts and strategies. So now to talk about digital transformation, that is a change needed to address challenges and global trends. I will talk about some strategies for achieving higher efficiency, profitability, and sustainability. By 2050, almost 10 billion people will live on the planet. 2/3 will live in cities. They will need houses, bridges, roads, access to water and power. Meaning, more is inevitable. We will need to build more, so you all will have even more work to do. But the more we make, the fewer resources we have left. Less natural resources, less skilled labor. Also, we waste a lot. Today, 30% of global waste comes from construction. We can see it as a problem, or we can see it as an incredible opportunity to do better.
Autodesk is not positioned to solve every problem industry has, but we play an important role in digital transformation, which is the way how to improve situation in construction industry. We need to make sure that we use information technologies better than so far. Our strategy is based on BIM. We all know what BIM is, so I'm not going deep down here. However, we continue to improve, for example, with new acquisition of SpaceMaker, we strengthen our position in evaluate phase. With our tools, we cover the entire process. You can not only create models, drawings, and data, but with our cloud platform, you can collaborate efficiently. With that, I'm touching the first strategy for improvements in construction. And that strategy is improvement of collaboration. Construction is based on collaboration between teams, yet it is very much fragmented. People and teams create their own data that got lost when transferred from team to team or from project phase to another. We pay a high cost for that fragmentation. This fragmentation of data has a huge and direct impact on the project outcomes. We spend unproductive time, we do unnecessary reworks, and we not use what we have created. And that has to change. Design data and BIM are in Autodesk DNA, and we are uniquely positioned to extend the value of that data throughout the design, plan, build and operate phases, letting project data flow seamlessly across the life cycle and making it available to teams in the right place at the right time. Our solution to enable that connection is Autodesk Construction Cloud. I apologize for busy slide. Autodesk Construction Cloud is consisting of 4 key tools. Autodesk Docs, that serves as common data environment with possibilities to share, view and analyze data, whether it is model, it is drawing or a text document or picture from the field. On top of Docs, we have 3 other tools that include Docs: Collaborate Pro, Takeoff and Build. Each of these modules is relevant to given phase and respective team. Many of you is using it already. Let me share experience from Bangalore Airport project. Bangalore Airport in India is using BIM for the design and construction of a new lead goal terminal. The airport is setting new standards for airport construction by leveraging the power of digitization to align sustainability and project goals. Ultimately, the airport will be one of the most sustainable in the world. Because they use our cloud solutions across all teams, they could expedite 5,000 drawings in 6 months and eliminate paper. They leverage Autodesk BIM 360 as the design and planning platform. This helped them to reduce request for information time from 12 to 4 days with all pre-checks in BIM 360. They have not encountered any lost time on site in terms of design and coordination and shop drawing generation, even with more than 4,000 workers on site. Sustainability was a key goal for the airport. Not only they planted trees and designed garden spaces, but they use advanced technology to design optimized lightweight constructions that allow for more daylight and natural ventilation. That advanced technology is a second trend and strategy how to address global challenges. Generative design combines the cognitive thinking of a human with processing power of a computer. So far, we haven't used capacity of computers in constructions, but computers can do so much more. You can apply algorithms
rules and boundaries to automatically create tens or hundreds of design options in fraction of time. Here are some examples of AEC problems that can be greatly benefit from generative design. You can create complex geometrical structures like you know from stadium design or from facade design. You can optimize site usage, whether you design site drainage or neighborhood planning, you design parking places, or you just optimize earthworks. And you can use generative design for space planning, construction planning, and for many other things. Impact is huge. Not only that you create many more design options, but you avoid repetitive work and you get results within minutes. You also have data for your decision making, which can happen much earlier. You reduce in waste, or because it's a modern technology, you can attract and retain top talent for your company. Let me share another example from our customers. In the highly competitive and low margin world of retail, cost savings are critical. Dutch company Stamhuis specialized in retail shop construction and renovations, and they have decided to embrace innovation. The firm wanted to optimize and see the outcomes for different key aspects of a successful liquor store retail design, including location and size of the cash register area, ratio between the shop and inventory storage, shelf spacing, aisle size, or seller's view of vision, and many more. It typically takes a designer 4 hours for a standard layout. With the script they created, the team settled on 40 ideal options for the liquor store and reviewed the optimized designs all within 15 minutes. The exercise with generative design helps Stamhuis to have a competitive advantage. More, they can now spend more time with their customers to discuss project needs, goals, and space plans. But don't be mistaken, generative design is for all, including individuals. Katrina Urbanik created this stunning project of artificial self-sufficient island in Norway. This floating island includes housing, recreation, innovative greenhouses, large roofs covered in solar panels, and workshops filled with 3D printers. Generative design was used for automated creation of complex geometrical and optimized structures and for facade design. Instead of manual time-consuming way of working, Katrina chose to use algorithms and the power of computer. And she succeeded to achieve demanding sustainable goals. Now, what if this or any other project reach end of design and construction phase? We might have a question. What happens with all data that architect and engineers and construction teams put in the model? And how might we achieve even more sustainability and optimal operation? The answer is the third trend and the strategy, and it's called digital twin. Digital twin is a logical closure of the design and construction. It is a twin of real building or infrastructure that contains all data created and is used as a platform for Internet of Things. Potentially, artificial intelligence helps with further optimization of operation. And it's a large business. The global digital twin market will grow 15 times compared to the last year in next 5 years. There are many customers and many companies who are engaged in Internet of Things already. But as I said, it's a big business for you. You can provide a broader set of services to your customers, and you would have a greater competitive differentiator.
you can provide more value to customers in the form of data. Digital twin will help to save costs because handover from face to face is much easier. And last but not least, energy savings. With performance data and analysis, operators can optimize energy consumption. Let me share an example from producer side. So Haka Labs is a producer of smart doors. The combination of BIM, the Internet of Things, and artificial intelligence has incredible potential to improve operations and create truly smart spaces through a digital twin. Imagine to have these doors in schools, in hospitals, in offices. Last but not least, trend that is underlying everything I said, and it's sustainability. We know sustainability is important to you, our customers, and also to us. Besides our own company sustainable goals, we are committed to deliver solutions that support your actions in this important field. We have selected 11 out of 17 UN 2030 goals, and we created impact strategy that help us and you to meet the goals. With that, I would like to thank you for your attention and wish you a brilliant rest of the day. Great lecture from Mr. Patrick Mings from Autodesk. And now we have another representative of a national BIM organization. It is Dr. Tomáš Funtik from BIM AS, so BIM Slovakia. Tomáš, could you turn on your camera? Okay, hopefully you can see me and hear me. Yeah, we can. Great. All right. So I want to thank you for your time and support to our conference, and we are keen to hear about situation in BIM and the development of BIM in Slovakia from you. You can share your screen if needed, and I will leave this floor to you. Okay, so I'll share a screen. Hopefully that will work perfectly. And thank you for the opportunity to share with you some basic information about current status of implementation of BIM in Slovakia. If you just please confirm that you can see actually my screen. It works perfectly. Yeah, we can see. Great. All right, great. So as I was introduced, my name is Tomáš Funtik. I work for Faculty of Civil Engineering in Bratislava, and currently I'm Vice President of BIM Association. We do the promotion of building information modeling in Slovakia since 2013, so it's a quite long journey behind us. I'm quite active with several institutions across Europe, mainly focusing on BIM. Just to inform you that this is, the status of our membership in Slovakia. So you can see huge companies, international ones, software providers, contractors, investors, and so on. So to declare that BIM is actually interesting for everyone at the construction field. This is a few information about how we are connected to international activities. This is one of the groups under the European Council of Engineering Chambers. We closely work in Europe. That we are active in SAN 442 and EU BIM task group, and we have few representatives in individual task groups and work groups inside, and we're trying to use that information to be better prepared in Slovakia for wider implementation of BIM, which currently we don't have at the state level mandated so far. We're even missing the strategy for implementation, although the construction law that is being now that is on the table, we're discussing it, and basically our new government is trying to renew this law, which is enacted since I think 1960s,
So it's really place there for change. And they are telling that the BIM should be incorporated, and basically they are declaring that in the future they are looking for a solution how to integrate BIM and the building permission process. But so far we haven't seen any document, the official document regarding this. As I told you, we're inside of BIM Association. We're trying to do the networking and exchange the information that we have obtained abroad, or obviously we have a wide group of our members. So really important is just to inform each other what are the possibilities of BIM nowadays, and what are the new topics, and what are the risks of the technology that are up there. So we see we're receiving quite nice feedback from these activities in Slovakia. And we're supporting as well the education, the faculties for engineering or architecture. So we invented the BIM challenge, basically, that supports young talents to be placed in the companies that really actually deal with BIM, and so they are not misled to the companies that think in old terms and using CAD only. We do several seminars, and we are actually doing the round trips around Slovakia. We are visiting every single faculty just to tell them that the technology exists, that the company requires the skills of using individual BIM software. So basically, we're telling them, learn BIM, learn any of the tools that are out there. We're trying to explain them what is the coordination, where are the new professions inside of BIM, and basically this helps and contributes to their own future development, and basically to get better position and better paid position in the future. I'll just, for all of you, if you are interested, we are doing 6th year of National BIM Conference at the October. So in case you would like to do, we'll probably do it online as well, like previous years. So and we have few colleagues that have been speaking there as well. So how we are in Slovakia, please do not look at the year. It's actually, I put the wrong date there. But what we are doing, we're monitoring from year to year. We're already doing this from the year 2017, and we monitor the situation in Slovakia. So we are basically separating the use of BIM in buildings and the use of BIM in infrastructural projects. And overall, we are at the level of 17%. So basically, 17% of respondents from the market are declaring that they're using BIM already. And just to show you, we have quite nice projects up there. This is new bus terminal in Bratislava that at the time basically was the biggest construction site in Middle Eastern Europe. And we have new districts. Basically, they're building most of this of the buildings and projects. They have solid BIM models, including map and HVAC and the solid coordination behind it. So this is another example of residential buildings, and one interesting building from Zaha Hadid. Basically, it's just about to be finished in Bratislava, and other technological projects. You can see it's Scan2BIM projects, and this is one of the most developed. So just a nice example how BIM can be used in coordination. So hopefully you will see now the motion videos of just the insight of how complex was this project, and how much developed it was. Many lessons learned was during this project for the contractors that was delivering this project. As for the size and the really hours spent by coordination, we did a little research with my colleague, and we found out that at level 15 to 20% of the time from project phase, from the design phase, actually are the coordination tasks. So it's really important and connected to budgeting of such projects. And
And I told that we split the report for two different parts, so there are buildings and infrastructure, because those two are different approaches within the BIM. So you can see the infrastructural projects are at the level of 6% of use of BIM in Slovakia, so a little bit behind of the buildings. And this is just an overview of the individual phases of life cycle. So as you can see, the construction side is the least developed, but I believe this will be really increased over time. And 14% of our BIM users declare themselves being expert, and most of them are advanced. So basically they can handle the cooperation and collaboration using some smart tools, basically. And important are always the motivation. So basically the huge majority, around 70%, declare that they're doing BIM because of their own initiative. So basically nobody demanded, nobody requested it, but they see the future, they see the better coordination, better quality of the projects delivered, and lower claims basically arise from the project. And this is the future overview, basically depending on the request. So basically 73% of our partners from the survey, they declared nobody asked for BIM within their supply chain. So only 17% are really receiving requests for BIM. And the main barriers, as they see, are missing standards and workflows, which is getting better with releasing so many new standards from CEN 442. And obviously the price and the lack of requirements from investors are also barriers. And within 5 years of time frame, we assume that 60% of projects will be executed using BIM. Obviously, we're not saying on which level of development, or basically how much of BIM they will penetrate in their project phase, but this is really optimistic perspective, which definitely means that really the state and our representatives shouldn't forget about BIM and really be more proactive in preparing standards and the recommendations for the industry. So basically, this was the really brief overview. I forget to mention that at the university level, we are already teaching not only the softwares that can develop and coordinate BIM models. We'll tell them we're teaching them also the processes and explain the theory behind BIM. So it's really complex. So far, we don't have the sole program for building information modeling. We have it at the level of some subjects, so that's nice. And at the industry level, we can see that really this is moving forward, and that the industry is moving, not depending on the fact that the state demand it or not. So this is pretty much everything from my side. So I hope that you find it useful. And in case of any questions, I'm here to respond, I think. Great, thank you for your presentation, Tomasz. I would now invite all participants to join, and we can have a short discussion. We will have also Veljko Janjić with us as the president of BIM Srbija. So here we are all. You can hear each other, right? So I just have a couple of questions. I think that really the last slides from Tomasz showing the percentages of adoption in BIM, etc., gave us introduction. So and what is the expectation for BIM adoption in the next couple of years
in your countries. Patrick, we will take you as a representative of Czech Republic, where you come from. I'm sure that you can speak in front of that market as well. So, where do you see the BIM market in the next, let's say, 3 to 5 years? I think Tomasz partially answered that question with his research from 2019. I actually remember when I saw first time this analysis. It was in Munich when I heard the Tomasz presentation. It was very, very good and insightful for me. So I could now ask Ksenija, then Mehmet and Patrick to also share their opinion on that. Thank you. Well, as I said, there is no mandatory regulation for BIM in Slovenia, but as you saw, there are several public clients who are using BIM. However, my opinion is that we need mandatory usage because some segments of investors are not even close to thinking, and therefore we would miss a certain, I wouldn't emphasize which, but maybe some sectors would be completely left out. You saw that some are really eager and see the potential, but without these mandatory regulations, I don't believe that we can include all public sector. Why I'm talking about only public sector? Because private investors I see and we see that have already felt the possible effects and possible positive results, and they do demand BIM in their projects. Yeah, I would like actually to comment that it was interesting in your presentation, Ksenija, that you actually showed so many infrastructure projects already being developed or managed with BIM in Slovenia. I think that is somehow different from the Slovakia example that showed that a lot of that buildings are in front of the infrastructure. I have maybe opinion that in Slovenia those are at least the same. Let's say the progress of BIM in buildings and infrastructure. Am I right? Yes. In all, I would say that in public sector, infrastructure prevails with BIM. Mm-hmm. Great. Yet also we can say that the project that you have shown from Staromański Sklad, where we have been involved also, was actually the project that was awarded with buildingSMART Innovation Award 2020. So that's yes, compliments to your company, and also I know that the investor is really satisfied. Actually, all investments in recent years require BIM, so they are fully implemented it in their investments. Okay, thank you, Ksenija. Mehmet, can you now comment? Yeah, over the 5 years, I mentioned it in my presentation, we worked on the association, 3 or 5 association, working to increase the awareness, especially for the people and then professionals, and then government. We too many times we make a presentation to the government professionals, and then they decided to 4 months, 6 months ago, all infrastructure projects they have to use the BIM. But we are preparing for the building and then superstructures, 20,000 meters square. If size increase this amount, they have to be applied the BIM after the next year. And also we are working on the e-submission process. This is the technical because government, process already. Government worker need the training. Also, we are working with another parameter is the university. Also, education system should be updated. So we are working this process for the Turkish industry. So we have a long journey. Thank you, Mehmet. Maybe now Patrick can
comment what is the situation in Czech Republic, since we have heard a bit from Tomáš? Okay, so the situation in Czech Republic is that we are going in towards having BIM mandate. The original plan was 2022, but it has been delayed, probably partly because of COVID, partly because of the complex matter it is. So now the goal is 2023, not sure if we make it. However, the situation is that the BIM mandate will be there, and companies, whether it is designers or construction, understood that already, so they are going that direction. However, it's a little bit tricky to me to evaluate on which percentage we are, because the right definition of BIM, or one definition of BIM, is not there, and the understanding of who is in BIM already and who is not in BIM yet, it's hard to answer, because it's not only about how you create the model and how you add the information, it's also how you collaborate, how you share, and this is very difficult to measure. So overall, I would say the psychology of the market is that it's inevitable process, so BIM will be required and is already being required, both on governmental side, so we have a pilot projects in buildings, any infrastructure or mainly infrastructure, but there are also private companies who are mandating BIM for their project. That's one reason why I'm pretty sure that BIM will be there. I'm not sure 100% or 80%, whatever. The other reason is, and sorry for that, I might be seen as a little bit brainwashed because I'm coming from technology vendors, so I need to see that motion as well. And my point of view is that it's inevitable because technology is evolving and is helping to achieve better results with BIM. And this will be a competitive advantage. Whether you are in BIM or you are not, this will be defining whether you get the job or you don't. And that's the reason. So that's my perspective on it. Thank you, Patrick. Veljko, we have heard about situation in BIM in Serbia in the introductory speech, but maybe you can shortly comment what are your expectations in Serbia in the next couple of years also. Sorry. Can you repeat now? Okay. Thank you. So I have to say that BIM is a similar situation. Maybe it's less mature than comparing to, let's say, Slovenia, but lots of private investors are using on the large-scale projects, which is a very good sign. So they're excellent projects. I remember 8-9 years ago done in BIM. I have to say again, maybe what Patrick mentioned also, I'm talking from technology vendor perspective. So I strongly believe, and more or less I'm convinced, that one thing is definitely helpful, that BIM is mandatory. There are questions, are banks requiring this and so on. That's one thing. But what is most important is that people can see real benefits from it. So what is the situation even now in Slovenia, and I would say around the world, we have situation that we still have 100 engineers doing everything in traditional way, and there are 3, 4, 5 guys, maybe sometimes even one, who is trying to do the magic with BIM. And it means that still company, and that's reality in Europe today, and in Serbia is the same situation. So, it means that people still do not trust fully that BIM could replace, especially in the management stage and during the construction stage, the traditional processes. So the idea is very simple, to try to replace as much as possible of existing workflows, try to show and demonstrate to stakeholders that they could really have the benefits. Otherwise, they will understand BIM just as a side business, as some additional expense, and do everything in parallel, which is happening today. I'm maybe more frank than I'm supposed to be, but that's reality of today's projects.
in Europe, and then we will know that we succeed. And mandatory will help, but like with any software industry, we did not succeed because somebody required on the global level that we should switch to computers or so on. But we understood that it's beneficial for us. And the same is with BIM. So we should see the benefits, replace existing workflows, not just add new ones. I will just give you an example. Rendering or simulation is a nice additional thing. But if we still have to do all other things in traditional way, we are not seeing full benefits of it. So the idea is to replace existing workflows on site with engineers, with so on, and then more or less, I hope, maybe I'm too optimistic, I see the market will govern itself by let's say secret hand of the market and competition, because the people will use it, because they will be more competitive, and that's the end result I see in the 5 to 10 years. Thank you, Veljko. Just another question, maybe we can shortly discuss about that. Tomasz, you have shown that in construction phase, the BIM is still not used as much as in other phases. It's probably that we need to somehow motivate the contractors, and I would like you first and then the others also to comment shortly about what we can actually do in order to motivate all the stakeholders and not just designers, or to implement BIM fully. And I think that the main idea should be to explain that it should not be a requirement from the client, it should be your own need in order to actually reach the planned benefit with BIM. But let us shortly hear your thoughts on that. Thank you. Okay, thank you. I will just, in the beginning, I will make a little corrections. In the beginning of my speech, I said that please don't see the year, because actually the report was from 2020, but I for some reason I used old template. But actually, one more word about this. We actually, inside of ECC, we're preparing for this year the report of whole Europe. I know that we are communicating with individual chapters, so from Czech Republic, from Slovenia, from Serbia, so we will have many respondents all over the Europe, and we plan to publish it somewhere in October. So it will be a nice comparison from state to state. So in case you would like to know more, just please feel free to contact me and we can make some arrangements. So, but let's go back to construction site. On the construction side, it's really sometimes it's pity, because we have nice models, they're full of information, then they come to construction side and we cannot hand over the data. They're not able, because they're requesting drawings, because this is the way of how they used to cooperate. But when I see it from this different perspective, the big companies, international companies such as Strabag, Skanska, YIT, they all implementing BIM. And they're not doing it because they see it fancy or they see it as promotion. They can see really the benefit. They're trying to allocate their resources. They're trying to plan ahead. We've done so many pilots of partial tasks and declaring that actually they are able to reduce the risks, because they have very limited time when tendering phase is on. And they need to be able to declare the costs of their future project. And if they're using BIM and they have built it on processes, they can really reduce the risks that are related to the project, and therefore they'll be more effective within their delivery of the project. And simply with reducing the unknown, be more precise within the preparation, you can really deliver higher quality. You can deliver better information for your client, for investor. But on the other hand, I need to say that very few investors in Slovakia
they are ready to invest in such technology. So basically, they're not ready to pay you more because you're using BIM. They're still saying, okay, you can use BIM, it's your choice. I'm paying you the same money. But still, we can say they're moving and moving. We can see more people are open to BIM. We're using tablets now on site, which like 3 years ago, they say, okay, I'm not going to touch it because, you know, if it gets broken, it's half of my salary. So I'm not taking this responsibility. So let's please give me a drawing. I'll put it there. And if this gets ruined, I'll ask for another one. But now, if I can underline something that really is going on site, they can really appreciate faster delivery of information. Because in traditional way, simply when you approve the drawing, when you printing, when you deliver it to your construction site, you're talking about days. But if you do some modification, if you're using CDE, the information after electronic approval can be on site right now. We're talking about minutes or hours. So they can see that they can reduce the money or the costs that are on the tasks that are in previous days. They were doing something, and a day or two after they find out that actually the project has been modified and this wall shouldn't be there. It has moved. So, okay, you know, the investors can see something, but not ready to pay for it yet. I think that, Tomasz, you're completely right, and that there are a lot of benefits. If somebody disagree, maybe can comment, but I think that we are thinking practically the same as Tomasz explained. So maybe we could even conclude it now, because we are a couple of minutes over our time. And I just want to say that there are some interesting questions in the YouTube comments from our attendees. So if anybody would like to answer, you can also comment there your answers. Thank you so much for this session and for joining our conference. So I would now go to the next session. Thank you so much. Goodbye. Thank you. Thank you. Cheers. Bye. Thank you. Goodbye. Bye-bye. I lagano ćemo preći na srpski jezik. Dobro. Zdravo svima. Dobar dan svima. Evo sad Dobro. Par minuta da se svi uključe. Pozdrav svima. Čujemo se. Čujemo se, pozdrav. Da prozivamo Vladimir tu, Nikolu još možda da sačekamo minut. A možda možemo i da krenemo sada. Hvala vam svima što ste se uključili. Ja ću prepustiti Igoru Pešku da moderira sledeću sesiju, panel diskusiju na temu projektovanja primjenom BIM-a u Srbiji. Mislim da je ovo jedna od važnih tema koja će približiti kompletnom sektoru, da BIM zaista nije nepoznanica domaćem projektantskom sektoru i da ga i tekako ima i da naše kompanije sprovode projekte i u Srbiji i u inostranstvu primjenom BIM-a, tako da želim vam na lepo diskusiju. Hvala. Igore, prepuštam tebi. Mislim, manje više poznajemo se svi, ali zbog ljudi koji su se trenutno, čekam još uvijek da se neki uključe. Ja sam Igor Peško sa Fakulteta tehničkih nauka i meni je, pripalo to zadovoljstvo da moderiram ovu sesiju. Inače i član sam upravnog odbora udruženja BIM Srbija, mada verujem da je Igor to već i najavio. S obzirom da kasnimo malo, ja bih samo ukratko predstavio šta je planirano za danas, odnosno za ovu sesiju koja će trajati nekih 40 minuta. Planirano je danas da sa nama bude koleginica Milica Dukić iz kompanije Termovent, kolega Zoran Petrović, Artifex Pro. Dobar dan. Vladimir Bojević iz kompanije Arhipro. Dobar dan.
Nikola Rakić, Mašino projekt Kopring. On se još nije priključio. Stanimir Pavlović, ATI Projects. Dobar dan. I kolega Milan Kovačević iz Energoprojekta Entel. Pozdrav. S obzirom da, kako sam već najavio, kasnije malo neću mnogo vremena da vam oduzimam, pa zamolio bih vas da nekim redom, mislim kako god se dogovorim, mogu vas ja, hajde kažem, prozivati, pa da zapravo predstavite ukratko nekih 2-3 minuta sebe i svoju kompaniju i da onda nastavimo sa panelom kako je Igor i najavio, BIM i projektovanje. Pa bi eto zamolio prvo koleginicu Milicu, ako može nešto u kratkim crtama da kaže o sebi i o samoj kompaniji odakle dolazi. Može, hvala Igore. Dobar dan, ja sam Milica Dukić iz kompanije Termovent. Mi smo proizvođači klimokomora kao i sistema za čiste sobe koje se koriste i u farmaciji, medicini, sada sve više i elektroindustriji, tako da se u stvari smatramo kao proizvođačima, ali postojimo kao i projektantski sektor, znači nudimo projekte ključ u ruke u svim ovim sektorima koje sam rekla. U suštini delimo se na ta, 3 glavna sektora, uskoro 2, klima komore koje proizvodimo i instaliramo kako u industriji, tako i u rezidencijalnom delu i sektor, inženjeringa koji podrazumeva mehanički deo, automatiku, elektriku i arhitekturu čistih soba, pretežno u farmaciji, ali i u medicini i u drugim industrijama. Treba u suštini da kažem da naše pretežno projektantsko iskustvo je vezano za inostranstvo. Najviše radimo u zemljama Beneluxa, radimo u Ruskoj federaciji, radimo na Bliskom istoku, čak i idemo do Indije. Tako da se pretežno bavimo tim inostranstvom, ali postoje naravno i kompanije sa kojima sarađujemo u Srbiji. Hvala Milice. Zamolio bih sad kolegu Bojovića iz Arhipro kompanije da se predstavi ukratko. Da, dobar dan svima, pozdrav u ime Arhipro tima. Pa šta da kažem, Arhipro, naš core biznis je, da kažem, projektovanje od pre par godina izvođenje. Tako da mi smo, da kažem, ajde odmah pređemo na BIM, pre 5 godina skoro krenuli sa implementacijom BIM-a u našoj kompaniji. Na jednom ogromnom projektu od 300.000 kvadrata, što je bio, da kažem, veliki izazov za sve nas ovde. Danas, 5 godina kasnije, mogu da kažem da mi za sebe imamo 12 projekata određenih u BIM-u, nešto blizu 1.000.000 kvadrata koje smo odradili. Aktivno smo radili i dalje dopunjujemo naše kompanijske BIM standarde, pišemo BIM procedure, tako da mi smo BIM prihvatili ne zato što su to klijenti, da kažem, od nas tražili, nego zato što smo stvarno videli benefite u BIM-u. Da kažem, vrlo često klijenti, nažalost, od nas i danas to ne traže, ali mi svakako smo prihvatili taj način rada kao nešto što nama, kao projektantima, donose brojne benefite, a samim tim ubeđujemo i sve oko nas koliki su stvari benefiti BIM-a, naročito za investitore kao nekog krajnjeg korisnika svih tih informacija. Hvala Vladimire. Milane, da li možete... Pozdrav svima, moje ime je Milan Kovačević, ovde sam ispred kompanije Energoprojekt Entel. Energoprojekt Entel kao kompanija je jedna od osnovnih delatnosti projektovanje kompleksnih termoenergetskih postrojenja, prepoznala je prednosti koje donosi izrada projektne dokumentacije korišćenjem BIM alata. Zbog toga je Entel 2014. godine započeo sa implementacijom, a malo zatim i primjenom BIM-a na svojim projektima. Od projekata koji su rađeni u BIM okruženju izdvojio bih postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada Vinča, zatim termoelektrana Kolubara B, kombinovano parno gasne elektrane termoelektrane Toplane Pančevo,
postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane Kostolac B, kao i nekoliko inostranih projekata koje su takođe iz domena proizvodnje i prenosa električne energije. Od navedenih projekata jedino je projekat postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada Vinča imao zahtev za izradu projektne dokumentacije i 3D modela u BIM okruženju. Ostali projekti su rađeni u BIM okruženju samim odabirom naše kompanije za ovakav način, to je za ovakav pristup projektovanju, imajući u vidu mnoge prednosti koje ovakvo okruženje pruža. Hvala Milane, zamolio bih sad kolegu Stanimira da predstavi. Dobar dan svima, ja sam Stanimir Pavlović, predstavnik kompanije ATI Projects. Kompanija je italijansko-srpska sa 3 glavna ofisa u Pizi, Milanu i u Beogradu. Beogradski ofis radi trenutno na projektu jedne velike bolnice u Kopenhagenu i kompletno u BIM okruženju, da kažem, nijedan crtež ne izlazi, da kažem, ručno tradicionalnom metodom. Pored toga što koristimo BIM za projektovanje, da kažem, proizvodnju crteža, primenjujemo i sve ostale benefite BIM-a, poput kontrole kleševa, predmera radova, koristimo napredne skripte koje nam omogućavaju lakše modelovanje, koristimo BIM za vezu sa klijentovom bazom podataka Dirofus, to je bilo o tome reči u nekoj od prethodnih diskusija. Svi, da kažem, elementi u modelu su generalno povezani sa omni-class strukturom koja klijentu omogućava da kontroliše svoj budžet. Tako da, na primjeru ovog projekta smo, da kažem, na ovom projektu smo primenili sve što, da kažem, postoji kao dobra praksa u BIM-u, što primenjujemo i na drugim projektima. Projekti su nam uglavnom na tržištu Evropske unije, u Srbiji radimo na jednom projektu, ostali su u Italiji na tržištu Evropske unije. I da kažem, mi smo kompanija koja u potpunosti je prihvatila BIM kao način rada, način razmišljanja i težimo ka tome da sve procese još više automatizujemo, da idemo u korak sa novim tehnologijama, trudimo se, dosta ulažemo u to. Imamo stvarno jak tim koji se bavi isključivo BIM-om in-house, da kažem, koji sarađuje naravno usko sa projektantima i istražuje nove benefite koji se svakodnevno pojavljaju, tako da bih voleo i od vas da čujem vaše iskustva dalje. Možda smo nešto propustili, ali da kažem, za sad smo sve što je moguće, trudimo se da vidimo, probamo i primenimo na projektima. Hvala Stanimire. Zorane, zamolio bih vas sad, ako možete. Dobar dan svima, dolazim ispred firme Artifex Pro, koja postoji već oko 10 godina i bavimo se projektovanjem u arhitekturi i građevinarstvu. Na BIM tehnologije smo prešli 2014. godine i u međuvremenu smo uspešno uradili niz projekata, uglavnom za inostrano tržište. Uspešno smo radili na tržištima Ruske federacije, Kanade, Bliskog istoka, a u poslednje vreme i Srbije. Poslednji projekat koji smo uspešno završili bio je u saradnji sa Mašino projektom. Radi se o fabrici guma Linglong u Zrenjaninu, gde smo učestvovali na projektu konstrukcije za jedan od najvećih objekata tog kompleksa. Iako nam nije bilo eksplicitno zahtevano, izradili smo detaljan model betonske konstrukcije objekta koji ima približno oko 80.000 kvadrata, jer smo smatrali i
tako radimo na svakom projektu. Na ovaj način smo bili u stvari sposobni da brzo i efikasno odgovorimo na potrebe izmena koje su nastupale u procesu projektovanja, a bile su zatražene od investitora ili arhitekata. Takođe smo na ovaj način imali brži i efikasniji uvid u količinu materijala koje je potrebno utrošiti za izgradnju objekta. Osim projektovanja, bavimo se konsultantskim uslugama implementacije BIM procesa u projektne organizacije. Tako da iza sebe već imamo nekoliko projektnih organizacija u kojima smo uspešno završili proces implementacije BIM procesa. Mogu da podvučem da radimo najčešće u Autodesk Revitu i svim ostalim softverima koji uz njega, koji su sa njim kompatibilni, ali koristimo i razne druge softvere koji su takođe BIM softveri. I za kraj, kao član nadzornog odbora BIM Srbije, bih želeo da se zahvalim svim učesnicima konferencije, s nadom da ćemo se sledeće godine sastati uživo. Hvala Zorane. Kolega iz mašinog projekta Nikola Rakić nije uspeo da se prijavi, tako da manje više otvorili ste sad većinu tema koji ćemo se dotaći u ovoj panel diskusiji. Pa ja bih zamolio Zorane, tebe ako možeš da kreneš sa, ajde kažem, s obzirom da si najavio, odnosno rekao si da od 2014. godine vi koristite intenzivno u vašem projektnom birovu BIM kao okruženje u kom realizujete projekte, pa sad kako je zapravo tekla ta tranzicija prelaska onog što bi se reklo sa AutoCAD-a, odnosno sa 2D-a na BIM okruženje? Pa najčešće tranzicija kod svih, a i kod nas je prinudna. Znači, pojavi se neki projekat za koji eksplicitno zahteva investitor da se radi u BIM. Tako se i nama desilo 2014. godine, davali smo ponudu za jedan projekat na Bliskom istoku gde su oni zahtevali eksplicitno da to bude BIM. I mi smo faktički morali da u tom trenutku, da bi ispoštovali taj zahtev, prihvatili smo da radimo u BIM-u, iako smo do tad samo znali u kratkim crtama o čemu se tu radi, i počeli smo da radimo na tom projektu paralelno, dva tima, jedan klasično, a jedan u BIM-u, u nadi da će oba tima da završe projekt. Tako da, eto, to je praktično, prelazak na BIM je uvek težak i ono što ljudi ne vide u startu, jer zbog svih tih problema koji se pojavljuju na početku, ljudi ne vide njegove koriste prelaska na BIM. I onda je to teško, pogotovo kada nema nekih spoljne saradnje koja bi mogla da vam pomogne u tom procesu. Hvala Zorane. Sad, s obzirom da ste pomenuli Bliski istok, pa mi nekako bila prva asocijacija Energoprojekt Entela, s obzirom da je Milan tu, kakva su vaše iskustva po ovom pitanju? Odnosno taj prelaz i koji su to zapravo problemi koje ste mogli da identifikujete tada u samom startu kada ste prelazili na BIM i naravno pretpostavljam da ste i dalje u nekoj fazi razvoja, odnosno usavršavanja u primjeni BIM-a, odnosno realizacije projekata u BIM okruženju, pa koji su sad problemi, koji su onda bili problemi na samom početku? Da, pa mi smo implementaciju BIM-a započeli pre svega odabirom softvera, zatim smo prešli na izradu template kompanije i obuka i edukacija zaposlenih. Naravno, pošto BIM ne predstavlja samo jedan softver, odabrani su softveri koji su međusobno kompatibilni, kako na polju modelovanja samih objekata, tako i na polju razmene informacije i parametara kakve takvi BIM modeli i njihovi elementi nose. Po odabiru ključnih softverskih rešenja, Entel je započeo edukaciju zaposlenih i kreiranje template kompanije. Template se izrađuje u skladu sa QMS standardom Entela, koji u sebi ima predefinisane načine i procedure za izradu i prikaz tehničke dokumentacije. Kreirane su centralne baze podataka i elemenata, kao i određene metode i procedure koje treba slediti pri radu u BIM. Iz ugla samih projektanata prednosti koje donosi korišćenje BIM-a su velike. Po meni najveće prednosti se ogledaju u samoj automatizaciji mnogih procesa. Takva automatizacija donosi prednosti na polju uštede vremena, smanjenja mogućnosti za nastanak ljudske greške i numeričkih lapsuza, onda detekcije kolizije elemenata,
pruža bolju koordinaciju između različitih i zasebnih inženjerskih grana i tako dalje. A što se problema tiče koji se javljaju pri upotrebi BIM-a, naročito kod domaćih projekata, pored onih standardnih koji se odnose na nešto veće cene samog BIM softvera i potrebnog hardvera, ogledaju se u nedovoljno razvijenoj svesti kod investitora, a tako i kod projektanata o potrebi i načinu za korišćenjem BIM softvera. Koje prednosti donosi upotreba BIM softvera kako na polju izrade projektne dokumentacije, tako i na polju planiranja i izvođenju radova na izgradnji objekta i kasnije tokom njegove eksploatacije. Hvala Milane. Vladimir, vi ste na početku, odnosno kada ste predstavljali vašu kompaniju, naveli neke impozantne brojeve i velike projekte na kojima ste radili, odnosno na kojima i dalje radite. Pa kakva su vaše iskustva s obzirom da, pretpostavljam, niste kretali odmah sa velikim projektima? Kako je to kod vas u okviru vaše kompanije počelo? Da, moram da priznam da u stvari mi sličan put smo imali kao Izora. Mi u stvari jesmo krenuli sa jednim ogromnim projektom od 300.000 kvadrata i takođe smo paralelno radili u jedan tim u BIM-u, drugi tim da kažemo u 2D varijanti, da kažem iz nekog straha i iz neke nesigurnosti, sa nadom da ćemo taj projekat završiti u BIM-u na kraju. Ogromna je bojaznost na početku pitanja rukovodioca su da li ćemo biti brži, da li ćemo biti efikasniji, da li ćemo moći da grafički prezentujemo na isti način kao što smo to radili ranije, da li ćemo imati bolju kontrolu i to sve, da kažem, jesu veliki izazovi i kada neki taj period implementacije prođe, stvarno mi jesmo danas i brži i efikasniji, imamo bolji uvid u protok informacija i što je najbitnije od svega, BIM nam omogućava kvalitetni projekat. Znači, kvalitetni projekat je ogroman benefit za nas projektante, ali to je ogroman benefit i za investitore, i za klijente, i za sve ostalo. I moram da kažem da generalno danas investitori, pre svega oni koji su shvatili benefite BIM-a i shvataju kroz, da kažem, jedan čistiji, kvalitetniji projekat i bolju kontrolu i uvid nad informacijama. Tako da nadam se da ćemo mi time što razvijamo BIM standard unutar naših kompanija i radimo u BIM-u, da damo primjer svima ostalima da se priključe u ovoj digitalnoj transformaciji, da kažem tako. Hvala Vladimire. Milice, s obzirom da ste vi onako od svih nekako po meni usko specijalizovani u određene oblasti, kakva je situacija bila kod vas? Pa što se tiče korišćenja BIM-a, mi u sektoru, da kažem, arhitekture gde radimo te čiste sobe, mi smo apsolutno automatizovali naše procese, to znači koristimo Revit gde ucrtavamo ceo projekat i punimo ga naravno informacijama gde to je najbitnije i naravno preko nekih programskih dalje skripti prebacujemo sve na mašine gde se u stvari to sve prefabrikuje. Tako da smo mi taj BIM iskoristili na jako koristan način da najviše vremena provodimo u projektu i da onda sve te gotovi elementi stižu na objekat gde se tamo sklapaju. Tu je, da kažemo, mesto za grešku jako smanjeno, osim ako se nešto nepredviđeno desi na samom gradilištu, ali u suštini, s obzirom da snimamo ceo objekat pre nego što krenemo u projektovanje, to je svedeno stvarno na minimum. Tako da nema proizvodnje dodatnog materijala, nego je sve što se kaže na meru i na tačnu dimenziju. Što se tiče mašinskog sektora, odnedavno svi projektanti koriste BIM, tačnije isto Revit, preko raznih skripti dolaze do svih proračuna koji su im potrebni da budu naravno jako precizni i s obzirom da je farmacija jako zahtevna industrija i mašinski deo je dosta komplikovan u tom delu. Takođe radimo prefabrikaciju kanala, tako da isto smo sproveli da iz BIM modela prenosimo sve informacije koje su potrebne na mašine gde se to tamo proizvodi, sklapa i transportuje na objekat, gde je u suštini i veliko ušteda u vremenu instalacije svega toga, jer se ne sklapaju, tačnije ne kroje se elementi na licu mesta, nego već dođu skrojeni.
Hvala Milice. Sad, kolega Stanimire, ja bih vas zamolio da, pored toga što ćete podeliti vaše iskustvo, kako je kod vas bilo na početku, odnosno kada ste uvodili sam BIM, da se nadovežete malo i na neke, ajde kažem, specifične elemente. Da li ste imali neke posebne zahteve od strane klijenata, naručioca, investitora, kada je u pitanju sama implementacija BIM-a i da li zapravo oni u pravoj meri vide vrednost BIM okruženja koje kasnije, odnosno da li vide benefite koje kasnije oni kao korisnici tog prostora mogu da imaju? Da, ovako, ja bih počeo od tog drugog pitanja i tekako da vide i kao što je kolega Zoran rekao, uglavnom se i radi zbog toga što oni to zahtevaju, ali mi smo krenuli u stvari kontra, mi smo krenuli od manjih nekih projekata za svoju, da kažem, za svoju dušu, što se kaže. Hteli smo to da implementiramo da bi nama bilo lakše i da bi unapredili procese, međutim vremenom kako su dolazili veći i veći projekti, bukvalno klijenti dolazili smo u situaciju da klijenti bolje znaju BIM od nas, jer su angažovali konsultante poput Arupa i drugih velikih kompanija gde rade stvarno veliki BIM eksperti i mi smo uvek u nekoj trci da budemo ispred njih, što nam za sada i uspeva, tako da u principu nemamo taj problem da im objasnimo šta je to benefit, oni to dobro znaju, imamo problem da napredimo sebe i da im pružimo to što se očekuje od nas i da čak i njih, da kažem, na neki način upgradeujemo, da ih naučimo nekim stvarima, da optimizujemo naš rad. Jako su zahtevni ti BIM requirementsi na svakom tenderu, gde mi u fazi tendera već neke sugestije pišemo kako bi mi organizovali to, kako bi mi izmenili to. U fazi početka projekta se pravi BIM execution plan o kom se priča prva 2 meseca gde se svaki detalj pegla, a posle kad krene projekat on se updateuje jer je to jako, da kažem, živa stvar i ne može se sve predvideti na početku. Naprimjer, na ovom projektu koji sam sada izdvojio kao naš trenutno aktualni, da kažem, jedan od glavnih projekata, ta bolnica u Kopenhagenu, tu imamo trenutno oko 100 modela arhitekture, mašinskih instalacija, konstrukcije, landscape-a, znači optimizovali smo rad, iako to mnogima deluje kao kako ćeš da radiš u 100 modela, ali stvarno je moguće da jedna organizacija na projektu radi paralelno u tih 100 modela, što omogućava mnogo brži rad, manje kočenja userima i tako dalje, a opet to je ulinkovano sve i što se tiče kleševa, eksporta crteža i tako dalje, nemamo, da kažem, gotovo nikakvih problema. Specifičnost na našim projektima je što klijenti sada ne žele ni da gledaju crteže ako ne dobiju clash report gde piše 0 kleševa. Sad kategorije, mi određujemo zajedno sa njima kategorije ozbiljnosti kleševa, severity, ali u principu ni jedan ozbiljniji kleš, osim, ne znam, utičnice i zida, to se toleriše kao kleš, što i nije zapravo kleš, ostali moraju da se ispeglaju, inače neće ni da gledaju crtež, znači trudimo se da bukvalno budemo na tom nivou, da nam BIM ne bude samo neka pomoćna stvar, nego glavna alatka i jedina, da kažem, pomoću koje uopšte možemo da komuniciramo sa klijentom. Pored toga, često se dešava da, pošto su nam klijenti dobrim delom glavni izvođači, radimo dosta i za investitore, ali na ovim najvećim projektima radimo za glavne izvođače, gde oni imaju zahtevi za vezivanje za kasnije faze 4D i 5D, što
sad radimo pomoću Power BI-a, krenuli smo da ga primenjujemo za reporting, za progres, vezujemo to sa Primaverom, sa Microsoft Projectu, zavisi od nivoa naravno i od softvera koji se traže od strane klijenta. Takođe sa Excel menadžerom dosta ga koristimo u našoj, da kažem, praksi i uglavnom ne znam šta bih rekao, znači BIM nam je jedan način kako mi znamo da radimo, nismo, ne postavlja se uopšte pitanje za i protiv. Zanimire, pomenuli ste da niste imali problema sa zahtevima naručioca, odnosno investitora, odnosno da su oni na neki način bili ne više edukovani, ali angažovali su konsultante koji su umesto njih to. Sad, Zorane, kakav je slučaj kod vas? Da li ste vi imali neki obrnut, ajde kažem, sled, odnosno da ste vi zapravo bolje znali od samog naručioca šta mu je potrebno? Pa mi smo konsultanti, mi uglavnom znamo bolje od naručioca. Ali da, nisam imao slučaj da su zahtevi koji su dolazili bili komplikovaniji od onoga što smo mi inače radili. Moguće zato što ne radimo za teritoriju praktično Evropske unije gde se to više raširilo. Uglavnom mi postavljamo sami sebi nivo na kom ćemo uraditi taj model i dobijamo naravno u grubim crtama ono šta je potrebno da se iz modela dobije. Naprimjer, evo sad radimo kao konsultanti na jednom projektu u Moskvi, gde je zahtevano da se BIM model uradi na nekom nižem nivou detaljnosti, ali da se dobiju kompletno cene izvođenja ili približne cene izvođenja tog objekta. Tako da sami sebi uglavnom pišemo BIM execution plan na osnovu nekih kratkih smernica šta je potrebno uraditi. I mi edukujemo onoga investitora u najvećem broju slučaja. A Milice, kod vas, da li vi namećete na neki način, odnosno savjetujete naručiocima i investitorima ili dobijate zapravo od njih zahteve koje vi kasnije realizujete, odnosno sprovodite? Pa sve više za evropsko tržište u suštini svi zahtevi su u BIM-u i to na jako visokom nivou. Da kažem, druga tržišta, Rusija i dalje nije toliko, da kažem, nisu svi investitori, njima ne treba BIM, u suštini oni nemaju taj facility management posle preko koga vode, ali mi smo postavili isto standard u firmi da apsolutno sve projekte radimo u BIM-u, da li idejno rešenje ili već projekat za izvođenje, svakako od početka koristimo BIM tehnologije iz razloga što kada projektujemo neki projekat, mi odmah dobijamo sve količine naše materijala koje su potrebne za naše elemente i možemo tako na taj način da predvidimo i troškove i brzinu instalacije i svašta nešto, tako da baš odavno ne koristimo, da kažem, 2D crtanje. Prosto nije nam praktično. Vladimire, ja se nekako vraćam opet na onaj vaš projekat kojim ste vi krenuli, kako ste sami naveli 300.000 kvadrata. Kakav je slučaj bio na tom projektu? Pa možete kasnije reći, odnosno nakon toga reći i iskustva sa drugih projekata, ali kakav je zapravo, kako su klijenti, odnosno kako je klijent formulisao zahteve koje ste vi trebali da ispunite ili ste vi samo inicijativno krenuli da pratite taj projekat, što bi se reklo old school i primenom BIM? Da, tu je u stvari interesantno što mi nismo ušli u BIM u tom trenutku zato što je to klijent od nas zahtevao, nego jednostavno je veličina projekta bila takva da smo mi krenuli da se preispitujemo da li je pravo vreme za prelazak na BIM, tako da je u suštini to bilo više samoinicijativno. Naravno da je, kažem, taj ceo proces je jako složen i kompleksan i mi smo kroz ceo taj proces projektovanja, kasnije izvođenja, praćenja projektovanja, izrade S-build modela, mi smo na kraju, da kažem, klijenta na neki način pridobili da je to što smo mi radili, da u stvari nije sve jedno da smo radili u BIM-u i da nismo radili u BIM-u i da su oni kroz proces projektovanja, mnogi izmene koje su se dešavale kroz proces izvođenja, kasnije takođe uvideli razne benefite BIM-a i to je, da kažem, još jedan plus ovog projekta,
što je i klijent na kraju tog procesa uvideo benefite BIM-a. Tako da nismo se samo mi naučili, postavili sebi, da kažem, neki know-how za buduće, nego smo i na neki način i klijenta pridobili. Tako da to jeste, da kažemo, neka dobra stvar što mi smo u suštini BIM prihvatili zato što mi smo želili da unapredimo naše poslovanje, da imamo kvalitetnije projekte, a ako klijent to ne zahteva od nas, nama je sve jedno, mi svakako radimo na taj način. Da. Hvala. Milane, s obzirom da je u, ajde kažemo, energoprojektu, u Entelu već podmaklo to korišćenje BIM-a, odnosno realizacija projekata u BIM okruženju, koje vi sve analize koristite, odnosno flash detection, da li radite predmere i generalno na kom nivou je to razvijeno kod vas u kompaniji, odnosno na projektima koje trenutno realizujete? Dakle, koje sve analize praktično radite u BIM okruženju u poređenju sa onim što je bilo ranije, kako sam i rekao, old school? Pa da, u zavisnosti od zahtevanog LOD-a i faze u kom se projekat nalazi, odnosno da li je u pitanju idejni projekat ili izvođački i zahtevane detaljnosti na tom projektu, parametri informacije koje nosi svaki element projektovan u BIM-u koristimo kako bismo na što efikasniji, precizniji i na što brži način dobili podatke koji su nam potrebni za izradu projektne dokumentacije. Pored pomenute detekcije kolizija i izrade predmera, ovakve informacije koristimo najviše za lakšu komunikaciju i usaglašavanje različitih i zasebnih inženjerskih grana. Zatim koristimo za automatsko generisanje tabela, opisa, za izradu specifikacija i detalja koji su potrebni za izvođenje objekta, kao i za izradu radioničke dokumentacije. Tu najviše koristimo, budući da su naši softveri uglavnom iz Autodeskove porodice softvera, tu koristimo Navis, Adinove u Revitu koji omogućavaju sagledavanje i upotrebu ovakvih podataka, kao i naravno Dynamo koji služi za povezivanje ovih podataka. Hvala Milane, Stanimire, vi ste pomenuli malo pre vašem izlaganju da vaši klijenti praktično i ne prihvataju projekat, odnosno ne gledaju crteže dok kleševi ne budu na nuli. A koje još analize vi radite, odnosno šta vam je, koje su to analize koje su vam olakšale na neki način realizaciju samog projekta, a da je vezano za BIM okruženje i koje alate koristite? Pa, generalno, trudimo se da u svakoj disciplini koristimo maksimalno, da kažem, BIM i osnovna alatka je Revit i svi ostali koji su kompatibilni softveri sa njim koristimo. Sada za arhitekturu radimo analize daylighta, takođe za analizu osvetljenja, za elektriku, razne jedinove poput Magic CAD-a za mašinske instalacije, za statiku takođe, znači koristimo softvere koji su srodni i, da kažem, BIM softveri kompatibilni sa Revitom. To je što se tiče projektovanja. Što se tiče neke koordinacije, dosta nam znači BIM, jer radimo u svakoj fazi, znači za jednu, da kažem, predaju crteža za bilo koju disciplinu, radimo po 3-4 iteracije clash detectiona, uz naravno koordinaciju uživo naših projektanata, ali da kažem, oslanjamo se dosta konkretno na Navisworks, Solibri, Bexel Manager, to dosta koristimo sad kako koji projekat i kakav je zahtev klijenta. Na svim projektima radimo predmere radova, generišemo u BIM-u i automatski eksportujemo. Svi elementi u modelu su kodifikovani po željenoj i dogovorenoj strukturi sa klijentom. Delimo modele po VBS-u, WBS-u, po, ne znam, buildingsima, spratovima, departmentima i tako dalje.
i po strukturi konkretno da li je to omniklas ili neki drugi sistem u zavisnosti od zemlje i od klijenta gde radimo, tako da klijent dobija od nas, da kažem, punu informaciju o količinama, da kažem, prostorno rešen model i tačne crteže. Kao nastavak na to koristimo i druge softvere za 4D i 5D, ali to je, da kažem, isto sve stvar potreba klijenta. Pošto radimo sa glavnim izvođačem, uglavnom su to još neke detaljnije analize što se tiče dinamike radova, što se tiče 4D animacije, zajedno sa rasporedom objekata, mašina na gradilištu, sa planom organizacije izgradnje, tako da uglavnom koristimo, da kažem, imamo tu širu malo sliku i koristimo pun potencijal BIM-a, gde god možemo. Ja kažem, pošto su nam jako zahtevni klijenti, dosta, skoro na svakom projektu koristimo pun potencijal BIM-a, tako da... Hvala Stanimire. Zorane, kod vas kakav je slučaj, kako su vaše iskustva? Sad, ako možete da uporedite recimo par godina pre i sada analize, da li vam je olakšalo, ubrzalo, pretpostavljam da ste neku automatizaciju uveli. I kao što sam pitao i Stanimira, koje alate najčešće koristite? U poslednjih par godina se nije ništa značajno ubrzalo. Mi već par godina i više od toga radimo sve te stvari, to je najnormalniji proces, mislim. Moguće da smo stvorili nešto više dinamo skripti koje nam pomažu u nečemu, ali i to koristimo već duže vreme, tako da sve je negde manje više što je moglo biti automatizovano, već automatizovano. Koristimo sve ove softvere kao što je Stanimir rekao, znači koje su kompatibilni sa Autodesk Revitom, to su uglavnom Autodesk softveri, znači kao što je najviše za crash detection, najčešće njega koristimo, za čelike neke softvere koji su specijalistički za čelike, Revit recimo ne barata baš s čelikom najbolje. Mislim, često radimo konstrukciju pa imamo potrebu da modelujemo i čelik. Proračuni se i dalje ne rade u tim softverima, proračune radimo zasebno, znači tu je praktično samo ona grafička reprezentacija tog nekog projekta i naravno sa informacijama koje su nam potrebne za automatizaciju predmera, za informacije uopšte o objektu. Ne mora biti jedino predmer ono što se dobija iz samog modela. Model može da daje različite vrste informacija. Čak i u eksploataciji je moguće koristiti BIM model, znači u toj fazi eksploatacije zgrade koristimo BIM model za primjer radi određivanje vremena kada je potrebno neki od elemenata objekta, ne mislim na konstrukciju nego na opremu uglavnom, zameniti, znači kada mu ističe rok upotrebe ili kada mu ističe garancija ili tako. Osnovna automatizacija je, kažem, sve je to već ono... Praktično ste već sve spravili, da. Da, nema nekih naročitih pomaka u samim softverskim rešenjima, sad kažu sa ovim novim Revitom 22 da se pojavljuje već nešto olakšanje, mi još uvek nismo prešli na njega i kažu da se pojavilo više softverskih rešenja u samom softveru koje omogućavaju lakši rad, ali nismo isprobali, tako da ne mogu da tvrdim. A ono što, kažem, za ono svakodnevno korišćenje, to praktično koristimo bez ikakvih problema sve te softvere. Hvala Zorane. Vladimir, vi ste pomenuli S-Build modele. Sad, učestvujete praktično u realizaciji projekata kao projektant i kao nadzor, kasnije to kako bih rekao, modifikujete, odnosno pratite izgradnju, pa za potrebe izvođača radova radite S-Build modele ili kako ste koncipirali? Kako su vaše iskustva? U proteklih nekoliko godina, nama je, da kažemo, projektovani core biznis, u proteklih nekoliko godina smo krenuli da se bavimo izvođenjem, tako da smo nekoliko projekata u proteklih 2 ili 3 godine radili design and build,
Tako da je u suštini tu bila neka situacija gde smo mi bili, da kažem, i projektanti i mi koji smo napravili BIM model, mi koji smo ga koristili, eksploatisali i mi koji smo na kraju radili, da kažem, i as-build model tog projekta. Tako da nama je to poslužilo kao jedna velika škola i kako smo mi kao projektanti, da kažem, koristili uglavnom 3D benefite BIM-a, pričamo o 3D geometriji koja nosi informacije o place detection analizama, predmera i tako dalje, predmerima i tako dalje. Ono što je novo, što Arhipro planira da uđe na real estate tržište i da objedinjemo, da kažemo, sve in-house, da mi investiramo, da mi osmislimo, da mi projektujemo, da mi izvodimo. I to je jedna sjajna prilika, mi trenutno analiziramo softvere kojima bismo radili 4D i 5D analize, tako da to je nešto čemu ćemo mi da se okrenemo, da kažemo, u budućnosti, da pored ovih projektantskih usluga krenemo da se bavimo construction managementom i managementom na našim projektima, a nadamo se svi da će to kasnije da preraste i kao jedna vrsta konsultantske usluge i za ostale, da kažemo, učesnike u ovom BIM procesu. Hvala Vladimire, tamo ste mi sad napravili šlagvort, ali isto Stanimir je pomenuo da oni na projektima u čijoj realizaciji učestvuju, već rade 4D i 5D simulacije, tako da vi se pripremate sad za to kao nastavak, odnosno pružanje konsultantskih usluga. Milane, kakav je slučaj kod vas? Pa, kako se kod nas trenutno u Entelu radi na nekoliko domaćih kapitalnih projekata koje sam malo pre pomenuo, a rade se u BIM-u, a imajući u vidu da se u našoj zemlji još uvek BIM ne koristi dovoljno, pogotovo ne iz ugla investitora. Entel je svoje korišćenje BIM-a usmerio pre svega na projektovanje, kako bi unapredio svoje poslovanje i ostao konkurentan na domaćim, a tako i na svetskom tržištu. Što se tiče same izrade 4D i 5D simulacija, kao i stručnog nadzora i menadžmenta primenom BIM-a, Entel je predvideo svojim planom stručnog usavršavanja nastavak edukacije svojih zaposlenih sa ciljem da se proširi delatnost kompanije i na ove oblasti BIM-a. Tako da smo za sad trenutno u fazi projektovanja što se tiče BIM-a. Milice, vi pratite realizaciju vaših projekata, da li pratite interno za vaše potrebe kroz 4D, 5D ili imate zahteve od naručioca ili još uvek niste u toj fazi ili ste samo u fazi projektovanja kao što je Milana pomenuo i Vladimir? Pa mi, da kažem, BIM koristimo za projektovanje i izvođenje, ali još uvek ne i za menadžment celog procesa, iz razloga što kao izvođači, u stvari klijent nam nije do sada, u stvari klijenti nam nisu zahtevali da sad pratimo na taj način, već je bilo dovoljno za nas da prilagodimo raznim skriptama, da vidimo dokle su gradilišta stigle i tako dalje, koliko imamo još da uradimo, koliko smo uradili, ali svakako formili smo neki tim koji istražuje, da kažemo, BIM tehnologije koje možemo da koristimo i da unapredimo naše poslovanje, tako da verujem da ćemo uskoro i to da primenjujemo na sledećem gradilištu. Hvala Milice, s obzirom da nam je vreme isteklo, ja bih vam se svima zahvalio na učešću na ovom panelu. Nadam se da smo otvorili neka korisna pitanja, odnosno da su slušalci na neki način eliminisali ili delimično ili potpuno neke svoje nedoumice, odnosno otvorili put ka uvođenju BIM-a u svojim kompanijama, odnosno svojim biroima. Meni je bilo zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Nažalost, imamo vremena koliko imamo, bit će verovatno prilike da se vidimo i uživo, kako je Zoran napomenuo, nadam se sledeće godine uživo, što sigurno ima više, imaćemo više benefita i više ćemo efekta postići. Nažalost, imamo vremena koliko imamo, bit će verovatno prilike da se vidimo i uživo, kako je Zoran napomenuo, nadam se sledeće godine uživo, što sigurno ima više. Igore, vidim da si nam se pridružio. Hteo bih svima da se zahvalim. Nadam se sledeće godine uživo, što sigurno ima više. Ne znam da li me čujete.
Da. Čujemo. Htio bih svima da vam se zahvalim za na učešću na panelu. Hvala vam, zaista mislim da je bilo korisno za BIM zajednicu da čuje sva vaša iskustva i to su zaista iskustva ljudi i eksperata koji se BIM-om bave u Srbiji iz ugla projektovanja. Čuo sam par puta da se još uvek ne upravlja dovoljno projektom pomoću BIM-a, to ćemo svakako zajedno razvijati i unapređivati i objašnjavati našim klijentima i investitorima koji su sve benefiti. U sledećoj sesiji čeka nas sjajno predavanje Katarine Gajić iz Delte koja će nam upravo govoriti o tome kako investitor ceni, privatni investitor u Srbiji ceni primjenu BIM-a, pa tada ćemo imati i dalju diskusiju na tu temu. Hvala vam svima i idemo na pauzu. Hvala. Pozdrav. Hvala Igore na moderiranju. Hvala vam. Zadovoljstvo mi. Pozdrav. Świat się zmienia z dnia na dzień. Wciąż rosną możliwości technologiczne, które zapewniają dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny. Nowe technologie wchodzą również do branży budowlanej. Xella Polska, producent znanych i cenionych materiałów budowlanych Itong, Silka i Multipor, jako jedna z pierwszych firm w Europie wprowadza cyfrowe rozwiązania dla budownictwa pod nazwą Bluesprint. Bluesprint to innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia pracę wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego dzięki wykorzystaniu technologii BIM w procesie projektowania. Podstawę BIM, czyli Building Information Modeling, stanowi informacja, która jest przekazywana do wszystkich podmiotów procesu projektowego. W konsekwencji praca nad całym procesem znacząco się skraca, co pozwala radykalnie zredukować koszty każdej inwestycji. W
W pierwszym etapie projektowym powstaje model 3D inwestycji, cyfrowy bliźniak przyszłego budynku, zawierający szczegółowe informacje o projekcie. Cyfrowy model daje wgląd w wirtualny obraz finalnej inwestycji, zanim jeszcze rozpocznie się proces jej budowy. Blueprint oferuje szereg usług projektowych, takich jak wykrywanie i eliminacja błędów w projekcie, optymalizacja i elementacja modelu 3D ścian, dopasowanie ścian i otworów do standardowych rozmiarów bloczków oraz tworzenie listy materiałów na podstawie modelu. W ramach rozwiązania Blueprint Xella oddaje w ręce użytkowników plan poszczególnych etapów budowy wraz z harmonogramem dostaw materiałów, a także kosztorys oparty na modelu 3D i wykaz oszczędności uzyskanych na metrze kwadratowym lub metrze sześciennym tak zaplanowanej budowy. Blueprint jest w pełni zintegrowany z nowoczesnymi systemami do szybkiej budowy, takimi jak Silka Tempo i Itong Panel, które umożliwiają skrócenie czasu murowania o ponad 50%. Duże wymiary elementów pozwalają na znaczne przyspieszenie tempa prac. Proces projektowania i przygotowania do budowy składa się z 4 kroków. Przesłania do Xelli dokumentacji budynku, analizy projektu przez dział techniczny Xella, optymalizacji projektu ścian oraz przekazania zoptymalizowanego projektu do uczestników procesu. Cały proces projektowania i przygotowania do budowy można przeprowadzić w ciągu 2 tygodni. Xella ma bogate doświadczenie we współpracy z inwestorami i generalnymi wykonawcami w realizacji najbardziej wymagających projektów. Współpraca z Xellą to poprawa efektywności, eliminacja błędów na bardzo wczesnym etapie projektu oraz zmniejszenie kosztów całej inwestycji. Blueprint Xella to rozwiązanie, które udowadnia, że świat budownictwa również może korzystać z dobrodziejstw technologii. Dowiedz się więcej na bim-itonxilka.pl.
exciting digital revolution brings integration, automation, and innovative data management. The construction industry faces major shortfalls due to an inefficient traditional approach, miscommunication, lack of planning and information management. Shifting towards automation and data-driven construction management increases productivity and unleashes huge growth potential. Pixel Manager is a unique, intelligent solution developed to maximize the benefits of building information modeling with a disruptive digital construction management workflow. Employing massive computing power to the captured expert logic, our platform delivers the optimal construction schedule and cost analysis, saving as much as 95% of planning and estimation time. Pixel Manager has been localized in many languages and successfully implemented on a variety of projects around the world. It is used by academics in more than 140 countries within BIM project management studies and research projects. Focused on information quality, Pixel Manager Advanced Data Handling Engine enables easy setup of automated metadata verification procedures tailored to your project needs. Nastavljamo dalje sa programom. Zadovoljstvo mi je da nam se pridružila Katarina Gajić iz kompanije Delta Real Estate. Zdravo, Katarina. Dobar dan, Igore. Pozdrav svima. Hvala vam na vašem vremenu. Mislim da je informacija i znanje o tome kako privatni investitori gledaju na čitav BIM proces vrlo važno da bude podeljena sa jednog ovakvog skupa i mislim da ćete nam vi u tome pomoći. Dogovorili smo se da ovo prosto u nekoj formi diskusije iskoristimo narednih 15 minuta, pa ja bih vas najpre zamolio za neke informacije o tome kada i zašto ste se vi odlučili za primjenu BIM-a, šta vas je na to motivisalo, pa da vidimo posle kako su bila iskustva i tako dalje. Hvala puno na uvodu. Ja ću pokušati da budem kratka, pošto imamo zaista ovako jedan lep raspored i program na ovoj današnjoj konferenciji. Mi kao kompanija se trudimo zaista da pratimo sve trendove i da pratimo proces digitalizacije. Konačno je taj proces digitalizacije došao i u sferu građevinarstva i zaista sa nekim velikim očekivanjem i iščekivanjem mi smo to prihvatili i pokušavamo da sve prednosti, a prednosti su ogromne, prihvatimo, implementiramo. Naravno, to nije samo stvar koju treba da prihvati naš tim u Delta Real Estate-u, već projekat je nešto kompleksno i prosto to moraju prihvatiti svi učesnici na projektu da bi se sve prednosti BIM-a, praćenje projekata na taj način zaista imalo one benefite koje treba da ima. Naši projekti su kompleksni u tehničkom smislu, u finansijskom smislu, u dinamičkom smislu. Proces planiranja tih projekata je dugotrajan, moramo da ih vodimo proaktivno i agilno, da budemo spremni na promene, da budemo fleksibilni i prosto smo shvatili da tradicionalne metode upravljanja projektima to ne trpe i da imamo mnogo problema zbog toga što izmene koje moramo brzo da sprovedemo ne možemo da sprovedemo na tradicionalan način i upravo je ta prednost BIM-a, odnosno Excela, Revita i svih aplikacija koje nama pomažu da prihvatimo ove brze trendove, sve promene implementiramo brzo u naš projekat i brzo realizujemo. I pre svega zbog brzine, implementacije, prihvatanja promjena mi smo se odlučili da je to 2019. Znači ne tako davno, ali opet mislim za prostor Srbije i za region je to neki period gde smo među prvima krenuli kao i privatni investitori da prihvatamo ove metode upravljanja projektima. Jasno. U principu, vi ste do sada već neke projekte uspešno sproveli, je li tako, sa primjenom BIM-a u ovom ili onom obimu, naravno u zavisnosti od spremnosti tima.
i konkretno svih ostalih učesnika. Pa me zanima par informacija o tome, na kojim je to projektima i kako primenjeno, ako možete da nam podelite, i posebno što me zanima je kojim to sve učesnicima u projektu ste zahtevali da budu uključeni u taj BIM proces do sada, a za koje još planirate u narednim nekim projektima, pretpostavljam da nećete sad odustati na osnovi svega što ste rekli do sada. Pa nikako nećemo odustati, to je sigurno. Kao i svaka implementacija nečega što je novo, to je na početku jako naišlo na otpor. Moram da kažem da kolege koje su mlađe u timu su to bolje prihvatile, starije kolege se drže tradicionalnih načina upravljanja projektima, ali smo mi to savladali i prvo interno u našem timu doneli zaista tu jednu važnu odluku da idemo u proces obuke svih zaposlenih. Tu obuku smo imali, znate i sami, 2019. godine. Nakon toga smo mi pokrenuli dva naša projekta. Ja kad kažem pokrenuli projekat, mislim na proces izgradnje jednog objekta. Mnogo projekata imamo u fazi razvoja, to jest u fazi projektovanja, ali ono konkretno kada krene gradilište, to je zaista početak jednog projekta. Te 2019. godine mi smo imali zaista ambiciozan plan da naša dva projekta koje u tom trenutku smo otvarali gradilišta, birali izvođače radova, da na jednom projektu krenemo kao pilot projekat, da uradimo Revit model, da prosto cela projektna dokumentacija bude urađena na taj način da mi krenemo uz pomoć konsultanata da pratimo proces i prvo projektovanja, sinhronizacije projektne dokumentacije, ugovaranja radova, a zatim i praćenja dinamike realizacije radova, praćenja finansijskog segmenta projekta. Nažalost, na pilot projektu mi nismo uspeli to da realizujemo jer nismo ispunili onaj početni kriterijum, to jest da dobijemo adekvatan Revit model koji bi zadovoljio sve neophodne, koji prosto mora da ima sve slojeve, sve elemente, da može adekvatno da se dalje prati tok izvođenja radova. Ali nije nas to ništa obeshrabrilo. Shvatili smo u redu, to je jedan projekat, njega pratimo na tradicionalan način, ugovorili smo radove, taj projekat smo već otvorili i završen je projekat, nismo imali probijanje roka, nismo imali probijanje budžeta, ali svakako bi nam bilo lakše da smo imali neke savremenije metode, a ne tradicionalno da upravljamo tom investicijom. Nakon tog početnog koraka koji nije bio uspešan, odlučili smo da jedan projekat koji je isprojektovan još 2015. godine i koji smo u tom trenutku bili ugovorili sa generalnim izvođačem i napravili smo ugovor po jedinici mere, odlučili smo da negde u trenutku kada smo završavali temeljnu konstrukciju, da je ipak dobro da mi pokušamo da taj projekat makar delimično sprovedemo neko praćenje i agilno upravljanje projektom. Naravno, koristeći Revit model i Bexel. I kako je iskustvo sa time? Iskustvo je fenomenalno, ali moram da kažem da projektanti koji su radili projekat i na osnovu koga smo ugovorili radove, nisu izradili taj Revit model, već smo totalno angažovali drugu projektantsku firmu koja je specijalizovana praktično samo za te aktivnosti i oni su nam napravili adekvatan Revit model, uradili su sve elemente onako bukvalno kako je bio naš predmer koji je deo ugovora sa izvođačem radova. Naravno, nismo mogli da uradimo za radove koji su već izvedeni. Mogli smo, ali nije baš bilo poente. I onda smo se odlučili idemo da uradimo objekat iznad kvote 0, da postavimo konstrukciju, da postavimo fasadu i da postavimo instalacije. Nismo interijere radili. Pa makar taj neki segment da obradimo. I eto tako, znači to je sve krenulo u 2020. godini. Eksterna kompanija nam je uradila taj Revit model za elemente koje sam već pomenula i zaista iskustvo je odlično. Nismo uspeli da sprovedemo dalje da i izvođač koristi taj Revit model, ali smo se zadržali na tome da mi kao investitori, odnosno project menadžeri, imamo taj model, upravljamo njime i
kontrolišemo pre svega obračunske listove građevinske knjige, privremene situacije, dinamiku izvođenja radova kroz Bexel software. Tako da na taj način je to mom timu olakšalo da ono što izvođač dostavi kroz papire, da mi to potvrdimo elektronski, dođemo do nekog slaganja ili neslaganja i da onda obrazložimo to dalje. Da, ono što je zanimljivo, ja to malo znam, pošto smo eto bili uključeni negde zajednički, da, definisali, prvo ste vi zahtevali da se definišu vrlo korektni i detaljni BIM zahtevi, što u principu treba da bude jedna preporuka investitorima da se od BIM zahteva, pravilno definisanih optimalnih BIM zahteva zaista kreće, a onda praktično baš sve kako ste vi radili pronađe ili ne pronađe tim koji će to sprovesti, ali vrlo je važno da makar znamo šta se tačno želi i šta su ciljevi svega toga. U principu... Konkretno na tom projektu, znači mi smo imali vrlo konkretne benefite. Uvideli smo neke probleme sa dinamikom izvođenja radova i to smo signalizirali i pokazali izvođačima i onda su oni bili onako malo nepoverljivi, ali su shvatili da je, zaista smo u pravu. Predvideli smo neke stvari dosta unapred, videvši, unoseći u sam model šta je do sad realizovano, šta je bilo potrebno da se realizuje i gde ćemo biti na kraju, ali takođe smo imali i dosta finansijskih benefita, što uopšte nije bilo beznačajno na tom projektu, jer recimo na tom projektu nije ceo paket bio ugovoren po sistemu jedinica mere, već jedan deo projekta bio ugovoren kao ključ u ruke. I tu smo zaista uvideli dosta finansijskih benefita ovoga, primene ovih savremenih metoda i alata, tako da imali smo konkretne cifre, ne samo, da kažem, bilo je lepo, vidimo sve 3D i pratimo i konflikte i rešavamo tehničke probleme, imali smo i finansijsku korist od svega ovoga. To je na kraju... Ja jesam neko ko upravlja procesom projektovanja i izgradnje, ali se na kraju svode računi. Tako da je to jedan veoma bitan faktor svakog projekta. Apsolutno, da. A recite mi sada, rekli ste da u početku su mlađe kolege radije to prihvatale, sada nakon nekih konkretnih benefita, ja pretpostavljam da se animiraju i starije kolege i da to sve sad uzima maha. Tako je makar naše iskustvo sa različitih implementacija. Jeste, naravno, mislim, pre svega moram da kažem mašinski inženjeri. Mi čak smo i nadzor uključili u celu tu priču i nadzor za mašinske instalacije onako koji je veoma iskusan i onako starog kova, oduševljen je prosto ovim što više ne crta skice 3D na papirima, nego prosto vidi to i mislim da smo zaista animirali ne samo naš tim da je dobio tu potvrdu, nego je i tim stručnog nadzora to video i projektanti su videli i izvođač, tako da zaista je onako jedan pozitivan i sveobuhvatan utisak, tako da mi sigurno nastavljamo i na našim sledećim projektima. Ali smo zaključili smo jednu stvar da je jako dobro što su ovakve bile okolnosti, što smo angažovali eksternu kompaniju koja će samo da uradi Revit model. Znači, ta firma projektantska je uradila to besprekorno i zaista onako na najbolji način. Shvatili smo da su to ljudi koji su inženjeri, odgovorni projektanti, ali su usko specijalizovani za to. I mislim da ćemo taj model da primjenimo i na našim sledećim projektima. Da ćemo imati projektantsku ekipu koja se bavi konceptom, rešavanjem sistema, ali da ćemo imati i posebnu ekipu koja će se baviti izradom Revit modela. Ok, ima tu naravno i pluseve i minuseve. Ono što smo mi hteli i prethodnom sesijom, panelom da pokažemo je da zaista postoji velike projektantske kuće kod nas koje su već uveliko i manje, ne samo velike, implementirale BIM i sposobne su možda da u startu i te prve faze razvoja i koncepta i svega drugog rade direktno kroz BIM okruženja, ali to zaista ima veze sa zrelošću tržišta i prosto vremenom će to zaista doći. Ono što je meni zanimljivo, opet na prethodnoj sesiji smo sa
predstavnicima iz različitih zemalja diskutovali o izvođačima, o tome koliko izvođači hoće ili neće to da primenjuju. Rekli ste da niste sada uspeli, zanima me na sledećem projektu kakav će biti vaš stav, da li ih dalje motivisati da se zaista uključe u proces, upravo zbog onoga što ste rekli da će to pružiti maksimalne benefite. Pa mi ćemo opet zahtevati našim tenderom za izbor izvođača radova upravljanje projektom kroz BIM. Nismo uspeli do sada, ali verujem da će se i to pomeriti i da, mislim, tržište je tako i sa različitim ograničenjima i onda prosto u cilju da pronađemo najadekvatnijeg izvođača radova sa najboljom ponudom, mi smo odustali od zahteva za vođenje projekta kroz BIM. Postavimo taj kriterijum opet na sledećem tenderu, neće nam to biti kriterijum koji će dovesti do toga da će, ako sad neki ponuđač kaže da nije zainteresovan da vodi projekat kroz BIM, mi ga nećemo prosto zbog toga eliminisati, ali ćemo se truditi da ih i dalje animiramo i mislim ekipa koja je sad trenutno na gradilištu našem gde se koristi BIM je zainteresovana za to. Tako da, eto, ja mislim da će to s vremenom pomerati i da će to postati nešto normalno i standardni deo paketa i projektovanja i izvođenja radova. Jasno. Ostaje još pitanje, samo kratko, s obzirom da imate često investicije kojima sami upravljate, da li vam je zanimljiva i ona komponenta BIM-a za upravljanje objektom kasnije, odnosno 6D, kako nazivamo S-build modeliranje, pa onda planiranje održavanja objekta? Jeste. To je zasigurno, mi upravljamo našim projektima, imamo naš facility team i upravo su to inženjeri kojima je to fenomenalno, jer uvek su tu neke skrivene instalacije iza nekih plafona, zidova, dođe do nekih problema. Nikad projekat izvedenog stanja u hard kopiju nije to što može da pruži 6D komponenta. To je zasigurno. Hvala vam mnogo na vremenu i diskusiji. Mi ćemo sada nastaviti dalje sa programom. Imamo nakon ovih predavanja kratku večernu sesiju, ali mislim da smo se ja i vi ovako dosta ispričali, pa da možda ako vam je neophodno možete i da napustite, ali ako imate vremena bilo bi sjajno da ostanete sa nama još do Q&A sesije. Hvala puno Igore, pozdrav svima. Hvala. Prijetno. Sledeći predavač je gospodin Željko Žugić. Zdravo Željko. Ja se vidimo, da. Čujemo, vidimo, u live-u smo što bi rekli. Željko, ti ispred Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima ćeš podeliti iskustvo jednog, da kažem, javnog investitora u vezi sa BIM-om, šta je ono što je pomoglo, šta nije, možeš da podeliš ekran, s obzirom da su se ti dogovorili da postoji neka prezentacija, pa u narednih 15 minuta podeli svoje iskustvo, a onda ćemo u Q&A sesiji takođe malo diskutovati. Aha, ja mislim da je sad podeljeno. Jeste, sad ću ja uključiti. Sjajno, hvala. Dobar dan svima, moje ime je Željko Žugić, ja radim za Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i ovo je kratka prezentacija vezano za iskustvo naše kancelarije u proteklih par godina, gde mi svim silama gledamo da na ovim, da kažem, velikim kapitalnim projektima koje sprovodimo, mic po mic, da kažem, onako pomalo stiljivo, a sad sve više i hrabro i, da kažem, i odlučno želimo da implementiramo ove moderne tehnologije koje nam današnje vreme i tehnologija pružaju. Činjenica je da u građevinarstvu, pogotovo u javnim objektima, nije sjajna situacija. Nema dovoljno radnika, nema dovoljno izvođača, nema kvalitetnih projektanata i to svi mi koji smo u poslu, to mi znamo, mi vidimo da jednostavno da kažem u Srbiji rade i neki Turci, Indijci na gradilištima, da nema radne snage, da su naši projektanti vrhunski dosta angažovani da rade za strana tržišta, samim tim nemaju dovoljno kapaciteta da se posvete našim tržištima, a verovatno zato što imaju tamo mnogo bolju, da kažem tu, mnogo bolje ugovore i finansijsku stimulaciju.
Tako da moramo priznati da kažem da jednostavno situacija u građevinarstvu ima puno posla, ima puno projekata, ali ono što da kažem isplaniramo i da sprovedemo i one pare da potrošimo u nekim rokovima nikad nije baš onako kako smo isplanirali. Da li su za to krivi projektanti, nadzor, izvođači, to je sad zavisi od projekta do projekta. Ono što mi znamo da je investitor uvek najlepši i najpametniji, tako da on nikad nije kriv, mislim da se malo našalim, ali u tom smislu naš zakon ne propisuje ko može da bude investitor. Investitor može da bude i pekar, ali tako, ne mora da bude, nema da ima nikakvu kvalifikaciju, a kamoli licencu ili nešto. Ja pretpostavljam da se malo našalim sa Igorom da u najavi i pored mog imena nije stajala moja titula, jer su verovatno verovali da investitori ne moraju da imaju ni fakulteta, kamoli doktora, da kolegama Mikiću i Celjeviću, profesor... Greška, zaboravio sam titulu. Tako da ne, to je mala šala, ali govori o tome da mi jednostavno od investitora danas ne očekujemo ništa, kako da kažem. Mi sami sebi pišemo projektni zadatak, na neki način dajemo ključ u ruke i ne očekujemo, pogotovo od nekog javnog investitora, da se on preterano uključuje u celu priču, nego da ga mi vodimo kroz celu priču. Ne kažem da je to pravilo, ali tako je nekako, ja često na sastancima vidim kako mi ljudi gledaju i kad pričamo o nekim tehničnim stvarima iz mog domena, a ima domena gde sam kvalifikovan, ima domena da apsolutno nisam, ali da oni kao zašto si ti kao investitor uopšte uključuješ u taj deo, kao to nije tvoj posao, ti treba samo da overavaš situacije, mislim i da plaćaš. Evo, Željko, korigovano. Da, hvala. Znači, mi možemo jednostavno da pitamo da li nam u toj situaciji takva kakva je BIM može pomoći, kako i koliko. Možda nam možda bude skuplja darem nego mera, možda da mi uložimo mnoge vreme novca, a ukupan benefit ne bude toliki koliko smo mi očekivali. Ono što je verovanje da dobrog investitora u organizaciju, dobru kompaniju koja upravlja investicijama, BIM svakako može da učini još boljim, kao i inženjera, kao što dobrog kvalifikovanog inženjera, BIM je u stvari samo nadogradnja da on u domenu svoje kompetencije bude još bolji i da kažem, svoje znanje samo u nekom drugom formatu i obliku može da prikaže i pokaže i implementira. Tako da to nam je trenutna situacija iz ugla investitora, ja sam član ispred kancelarije i ove komisije za standard, ona je bila da li je kolaboracija, da li je... Mene ta kolaboracija je termin više vuči na saradnju između inženjera i na neki način između mašinaca, građevinaca, arhitekata, Kad ste investitori gledate to nekim drugim očima, vama je u suštini najbitnija ta komunikacija sa vašim, da kažem, ugovaračima, bilo da su to izvođači, projektanti, nadzori, i to neko BIM okruženje koje vi želite da, kažem, da napravite, i iz ugla investitora koji ima sva ograničenja javnih nabavki, svaki investitor ima nekog svog investitora ili nekog svoju, da kažem, instituciju iznad njega, višu instancu koja mora da izveštava, bilo da je to vlada ili banke koje kreditiraju, Republički zavod za statistiku, Državna revizorska komisija. Znači, ceo taj proces digitalizacije građevinarstva ima za cilj da te zadatke koje nama neko, da kažem, zadaje, da mi možemo, da kažem, da to što mi dobijamo od naših dobavljača, projektanata, izvođača i nadzora, da to pomogne da mi prema onima koji nas jure, da mi njima reportiramo, da to može da bude, da kažem, sinhronizovano. Jer često sam imao zahteve da šaljem neke finansijske izveštaje Državnoj revizorskoj kući ili Zavodu za statistiku i da nemamo adekvatne formate ili neke, da kažem, dokumente na koje bi mogo da se pozovem da to brzo i efikasno uradim. Tako da to je jedan proces iz ugla investitora koji se uglavnom bavi i administracijom, javnim nabavkama i nekim izveštajima, bi ima neku drugu konotaciju koja, ne znam koliko je kolegama koji nisu u tim vodama bliske, ali želeo bih da vam kažem da prilično je taj posao onako administrativan, a BIM tu može mnogo da pomogne. Mi sprovodimo, predno postoje 5 projekata na kojima se sprovode ili se sprovodi BIM, ovo je neka tabela, ja ću sad proći da kroz te objekte brzo da neka svoja iskustva sa vama podelim. Najveći od njih, vjerojatno poznat svima vama, je
nova univerzitetska dečija klinika Tiršova 2, tu je na nivou idejnog rešenja rađen neki grup model više za potrebe neke prezentacije, ali ja sam zadovoljan što je već u toj ranoj fazi, da kažem, to provučeno, da kažem, kroz 3D model i urađene su neke simulacije više za potrebe prezentacije ka banci i vremena i izgradnje sekvenci, da kažem, i faza. Obzirom da tu jako obuhvaćene su i saobraćajnice i vidite na sledećoj slici i temeljna jama, tu bi želeo da napravim jednu poentu da mi digitalizujemo objekat koji, da kažem, sami projektujemo i umećemo u neki teren, a sam teren gde tu imaju neke i podzemne instalacije i podzemne vode i sve to, u principu su jako, da kažem, te podloge ostanu, nažalost, na jako niskom nivou. Ja bih da stavim da se mi kao investitori često susrećemo sa tim aspektima, da su nam podloge za projektante, džaba projektant da projektuje 3D, ako su nam sve podloge za njegov rad, da kažem, za te neke podzemne infrastrukturne stvari, rađene na stari način i velika, da kažem, molba prema javnim institucijama uvek kad sam pozivio od preduzeća Beogradski metro na tu temu, da se sve podloge za projektanta isto prebacuju adekvatan format, da mogu da na njima onda rade i ucrtavaju, jer naši objekti su negde da kažem, u prostoru smešteni, između nekih postojećih objekata, postojećih instalacija, podzemnih voda, nekih klizišta, nekih, da kažem, raseda i svega toga što postoji. Tako da voleo bi da, recimo, na ovom projektu, kad se bude radio taj konačan BIM model, ovo je temeljna jama, da ona uključi i te neke aspekte. Sledeći projekat je, na koji sam jako ponosan, je zgrada Fona, gde je, da kažem, rađena, da kažem, verifikacija. Mi znamo da po zakonu o planiranju i izgradnji projekat za izvođenje PZI ne podleže tehničkoj kontroli. I ono što smo mi kao kancelarija na više projekata radili je da sprovedemo tu praktično tehničku kontrolu PZI-a, iako zakonski nismo to obavezni, kroz prebacivanje iz 2D u 3D. I tu je poželjno da radi eksterni konsultant, da ne bi sam čovek sebe kontrolisao, nego da bude kao neka dodatna tehnička kontrola, super kontrola, koja će kroz taj proces prebacivanje iz 2D u 3D u stvari da proveri i kroz taj detection koji je, da kažem, to da uputi projektanta da on popravi ono što nije u projektu dobro i tu smo, da kažem, kako kroz standardne, da kažem, greške, kolizije prostorne u projektu imali jako korisne stvari vezano za quantity take-off, predmer i predačun, gde smo neke, kolega Mila iz gledanog projekta potrebio dobar izraz, numeričke lapsuse, tako da kad vi u startu vidite da vama, recimo na čeliku, ne znam, gdje bi se potkrala greška i da bi vi platili i u stvari ne ugovorili dodatnih, ne znam, 400.000 evra čelične konstrukcije, to vam mnogo znači da na vreme reagujete da ispravite neke stvari. Pre objave tendera i potpisivanje ugovora sa izvođačem. Sledeći projekat koji je tek u nekoj početnoj fazi, tu je rađena ta tehnička kontrola kroz BIM, je Institut Biosens u Novom Sadu, jako interesantan objekat, evo su instalacije i ja se nadam da će i u daljim fazama realizacije tog projekta da se, da kažem, ovaj model upotrebi, da i nadzor i izvođač i sutra korisnik može da kažem da njemu informacija, da kažem, koristi kako tokom izgradnje, tako eksploatacije objekta. Naučno-tehnološki park u Nišu je jako isto dobar primer primjene BIM-a. Tu smo, nažalost, javna nabavka za BIM konsultanta je malo kasnila, tako da tu smo želeli da radimo full varijantu 5D, 6D, međutim malo je kasnila, tako da paralelno su se radio se dupli poslovi na klasičan način i paralelno je konsultant radio svoje praćenje vremena i novca i troškova, to nam je mnogo pomoglo prema izveštavanju za Evropsku investicionu banku koja je bila partner Vlade Srbije na ovom projektu i glavni benefit tu, da kažem, nismo uspeli taj vremenski deo da uhvatimo na pravi način, je kasno BIM konsultant uključen, ali stvarno ogroman benefit je bio vezan za S-build i vezan za održavanje objekta, gde bukvalno su, da kažem, rezultant rada BIM konsultanta je bio da oni bukvalno predmer i predačun koji koriste za javne, taj formirano je preduzeće NTP Niš,
naš tehnološki park koji može da kažem da bukvalno ovu tabelu prepiše u svoj plan nabavki za održavanje i da zna šta radi svake godine, šta radi svake 2 godine, šta radi jednomesečno i neke dopravke na objektu na osnovu S-Build dizajna veoma dobra podloga za dalje unapređivanje objekta. To i poslednji primer je, recimo, da kažem, nije sve tako uspešno, Institut za Dedinje, gde je isto jedan kapitalan objekat, gde je urađena verifikacija PZI-a na nivou PGD-a, znači otprilike lot 200, instalacije i sve, međutim, zbog nekih rokova i okolnosti i nedostatka budžeta, nažalost nije u daljim fazama primenjeno, možda postoji šansa da se u S-Build ugovori, ali kažem, evo, imamo i primere gde nije tako, gde nije prepoznato ili zbog nekih drugih okolnosti, brzine, nedostatka budžeta nije prepoznato da se u punom kapacitetu iskoristi mogućnosti koje nam pružaju BIM alati. Zaključ ove prezentacije je da ono što sam i rekao da dobar inženjer uz BIM alate može da postane još bolji, a neko ko je preskočio, što se kaže, neke korake u svom razvoju, vratno će da bude još smešniji ako krene da priča o BIM-u i to. Tako da treba ipak napraviti neki dobar inženjerski fundament, a onda krenuti na nivo, da kažem, digitalizacije, a najbolje ako to može već u fazi obrazovanja, ali kolega Stanimir Pavlović na prethodnoj sesiji je napomenuo, oni radi 3D zato što mahom su oni svi edukovani, pogotovo kolege tamo iz PIZ univerziteta, da oni svi svoje diplomske radove i master radove radili u 3D, tako da to je stvar od malih nogu, što se kaže, od obrazovanja, jer mi svi dalje nekako razmišljamo 2D, jer smo tako učili, da kažem, na našim školama, a ako ste vi od obrazovanja već počeli da razmišljate na taj način, onda nema povratka na ovaj old school način razmišljanja rada. Investitori, pored dobre volje, su suočeni sa brojnim ograničenjima vezano za implementaciju, kako javne nabavke, vama za svaku neku javnu nabavku uvek trebaju 2-3 ponude, treba istraživanje tržišta, treba kako da procenite vrednost radova, standardnu jedinicu, da li to ide po metru, po kvadratu, po inženjer mesec, kako za nešto što nije odomaćeno i da nemate razmeno tržište toliko da bi mogli, da kažem, da skupite 2-3 ponude. Za investitor je jako bitno, znači, taj administrativno-pravno-ekonomski deo, gde jednostavno bi mi volili da vidimo da nam se situacije, da kažem, sa gradilišta na neki način izbacuju automatski, da mi ne moramo dodatno da radimo neke tu numeričke kontrole, računovodstvene, da zajedno sa našim, da kažem, našom administracijom, pravnim i ekonomskim delom možemo to da automatizujemo te procese. Kao što sam rekao, ja sam član komisije za sertifikaciju, tu bi napravio, mislim da sertifikacija ima svoje pozitivne i negativne stvari, vidite IT sektor, za razliku od ovog našeg građevinskog, je, što volim da kažem, u ovoj državi se sve izgradilo pre nego što je postala inženjerska komora i licence, tako da IT sektor je jako dobar zato što ne pada na taj domen formalizma da oni imaju licencu, oni čak pola njih nema ni završen fakultet, ali imaju te skillove, te alate s kojima rade, tako da treba jako biti oprezan prilikom sertifikacije. Nama kao investitorima će to mnogo olakšati, jer ćemo znati da tražimo kompaniju ili inženjera koji ima taj sertifikat, ali to može značajno da nam uvede nekoj administraciji da nam zakomplikuje ceo proces, možda je bolje neko vreme da se tržište slobodno razvija, da se formira, pa tek onda da krenemo ozbiljnije u tu sertifikaciju. Hvala puno, ovde imate mail i telefon, ako neko ima neko dodatno pitanje ili ideju, može slobodno da me kontaktira. Hvala Željko, sjajno. Nastavljamo dalje sa programom, došlo je i mojih 15 minuta, tako da ću sada ja podeliti svoju prezentaciju i predstaviti ono kako kompanija Bexel vidi proces implementacije BIM-a i u principu ono što je najvažnije i o čemu treba misliti kada je BIM u pitanju, posebno iz ugla benefita. Tu je Katarina dala sjajan šlagvort da upravo cilj mora biti benefiti, moramo biti result oriented, dobra srpska reč result oriented, tako da prosto potpuno
potpuno vidimo zašto to radimo i kako nam to pomaže. Ukratko o Bexelu, kompanija koja je osnovana pre 16 godina, ima veliko međunarodno BIM iskustvo u preko 50 zemalja sa preko 250 projekata, posebno ponosni na višegodišnje, da kažem, kvalifikacije kao finalisti na buildingSMART Awards International takmičenju, a 2020. i naš pristup implementaciji BIM-a na projektu u Sloveniji je nagrađen kao nagradom buildingSMART Innovation Award. Naš proizvod je Bexel Manager platforma koja je integrisana, integriše najvažnije BIM primene 3D-a, 4D-a, 5D-a i 6D-a, sve ono što smo do sada govorili, a pružamo usluge integrisanog project managementa kao i usluge implementacije i edukacije. Pomenuta nagrada, veoma značajno priznanje, takmičenje je imalo 111 članova žirija iz 50 i nešto zemalja, čini mi se da je to već Richard govorio na uvodnom keynote predavanju, zaista naše iskustvo ima, da kažem, veliki broj projekata, najrazličitih vrsta i infrastrukturnih i komercijalnih, stambenih, bolnica, neke od projekata koje je Željko sada spomenuo, radili smo u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjem. Ponosni smo na naše klijente, veoma širok set kompanija koji koriste naš proizvod, u kojima su neki od najjačih izvođača, investitora na globalnom nivou ili u svojim regijama, tako da zaista Bexel Manager je jedno potpuno prihvaćeno rešenje koje koriste, da kažem, različiti učesnici u projektnom ciklusu, investitori, projekt menadžeri pre svega, preko 50% čine ove dve grupe, zatim izvođači koji dalje malo treba motivisati, a onda negde i projektanti i ovi facility menadžeri koji upravljaju objektom u delu 6D-a. Takođe primenjeni praktično ravnomerno na svim vrstama objekata, a negde smo ponosni na otprilike podatak koji se konstantno i uvećava, da je u poslednjoj godini, da kažem, našim softverom upravljano sa investicijama od 90 milijardi dolara. To su zaista impozantne cifre. O situaciji u građevinskoj industriji ne treba mnogo trošiti reči, njoj treba promena, treba digitalizacija, treba veća produktivnost i efikasnost i mislim da smo ove ili slične dijagrame već mnogo puta videli, a ono što mene negde najviše raduje je da upravo integrisani BIM, onaj koji je potpuno u skladu sa pristupom Bexel Consultinga i Bexel Managera, to integrisano BIM upravljanje projektom je ono što će najverovatnije i najviše promeniti industriju. Veljko je na početku govorio o barijerama, ovde hoću da se nadovežem i na razgovor sa Katarinom i sa Željkom, a i ranije sa projektantima, pa čak i ona diskusija koja je bila sa predsednicima BIM udruženja. Vrlo je važno da svaki učesnik u projektu razume da to nije, da kažem, da BIM nije zahtev koji mora doći od investitora. Super, ako dođe od investitora ili ako je, već smo o tome diskutovali, mandatory, u smislu ukoliko je obavezan za primjenu na javnim projektima, kao što su neke države to već uvele, ili kažem investitor privatni to prosto zahteva, odlično, to je jedan korak, to znači da imamo jednog stakeholdera. Međutim, BIM omogućava benefit za samu organizaciju koja ga primenjuje. Dakle, konkretno omogućava benefit da izvođač bolje planira svoje resurse, da ima optimalni dinamički plan, da isporuči taj projekat za manje novca i za optimalno vreme i na kraju krajeva da poveća svoju efikasnost. Ta glavna barijera no client demand, dakle da nema zahteva klijenta, zaista se direktno vezuje negde i za ove druge dve, da nema dovoljno ekspertize ili nedovoljno treninga, a ja bih rekao nedovoljno razumevanja kompletne tematike. Ovo je opet jedan od grafika koji smo svi mnogo puta videli. Da, BIM i uopšte ulaganje u fazu projektovanja nam pruža da budemo prosto mnogo sigurniji u sledećim fazama projekta kada izmene ili su skupe ili ne možemo mnogo toga da promenimo. Međutim, ovaj dijagram je možda napravio tu jednu promenu razmišljanja, da kažem, da BIM mora biti u dizajn i praktično negde sada, i ovo što je Željko govorio na par projekata, često i ostane na dizajn verifikaciji.
to je ono što sada, ja mislim, treba da napravimo effort, odnosno neki dodatni napor da nastavimo i da praktično poguramo i na sve ostale faze. Pre svega, faza izvođenja radova je u svakom smislu najintenzivnija po pitanju troškova i oni gubici koji se mogu napraviti u fazi izvođenja radova, produženje od 6 meseci, što zvuči ovako ogromno, u stvari uopšte nije retko na projektima, jako ćemo teško i kroz veliki broj godina nadoknaditi u recimo održavanju objekta. Naravno, kvalitetan, detaljan BIM model i pilno izrađena projektna dokumentacija u kojoj se razmišljalo o svim sledećim i fazama i primenama kako objekta, tako i modela, da kažem, u potpunosti čini osnovu i za uspešan proces izvođenja radova. Međutim, ima tu i u toj fazi izvođenja, makar projekat bio dobar, mnogo mesta da se okliznemo i da napravimo problem. Ili da nemamo ispravan dinamički plan, ili da dinamički plan, kada ga detaljno izanaliziramo, zahteva da jedan dan na gradilištu imamo 50 ljudi, a drugi dan 12, pa treći dan 70. Znači, da smo mi uradili nešto što je samo liči na detaljan dinamički plan, u stvari na kraju taj papir će se samo skloniti po strani, bit će ekipa od 30 ljudi i radit će sve vreme, pa šta se uradi. I tako dalje. Vrlo je važno da napravimo jedan uređen sistem i unapredimo planiranje i praćenje naših objekata. Govorili smo i o single source of truth, o tome da BIM omogućava kvalitetno upravljanje informacijama i to da zaista svi učesnici pravovremeno budu obavešteni o svim izmenama. Ono što je važno je da, kažem da apsolutno BIM model živi i da ga koristimo kroz samu realizaciju projekta, da se na osnovu njega prave planovi, daju zadaci i prate radovi. Na taj način transformisat ćemo tradicionalne procese u digitalne procese i to je jedan od ciljeva moje prezentacije. Ne menjamo, ne moramo da dodajemo neke procese novima, nego zaista da ih digitalizujemo i da sada to radimo na način na koji to omogućava, da kažem, efikasniji rad. Šta su ključni faktori da bi to postigli? Pre svega, kada kreiramo ideju o primjeni BIM-a, moramo da budemo orijentisani na rezultate. Moramo da naše zahteve kreiramo ne tako da želimo sve odmah, sve detaljno i tako dalje, i da na kraju ti naši zahtevi postanu mrtvo slovo na papiru. Cilj je da svaki podatak koji tražimo i sa kojim želimo da upravljamo zaista ima i svoju upotrebu u kasnim fazama. Sve to možemo uraditi kroz brojne šablone i template, još jedna lepa srpska reč, različitih dokumenta kojima možemo pripremiti sistem tako da sa projekta prenosimo tu logiku pravilnog upravljanja informacijama, podacima i tako dalje. Ovde imamo jedan primjer construction schedule templates, dakle da kreiramo neke šablone dinamičkih planova, metodologije, kako mi to zovemo u Backend Manageru, u skladu sa odgovarajućim ISO standardima, da kreiramo klasifikacije troškova, opet u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Na taj način omogućavamo brojne automatizacije, a upravo one nam daju ono što kasnije zovemo benefitima, odnosno pozitivnim rezultatima na projektu. Backend Manager platforma je jedno kompleksno rešenje koje, kao što sam rekao, integriše sve dimenzije, ali je pre svega i orijentisano na kolaboraciju. Mi podržavamo izuzetno Open BIM, standardizovani smo za AFC, omogućavamo razmenu podataka kroz BCF file formate, veliki broj podataka, ako ne i sve, može se eksportovati u otvorene Excele, sarađujemo sa Microsoft Projectom, Primaverom i u mogućnosti smo da integrišemo podatke iz ERP sistema. Kompletan cilj je da zaista vi jedno ovako BIM jezgro integrišete u vaše postojeće procese. Ono po čemu se najviše razlikujemo, to je taj posebno napredan, inteligentan proces integrisanog 4D i 5D planiranja, koji se zasniva na razvoju, prvo na snažnom inteligentnom engine-u samog sistema, a onda na hvatanju ekspertskog znanja kroz definisanje metodologija i šablona, koji će se onda dalje koristiti opet sa projekat na projekat, na taj način da se automatski kreira 4D i 5D model, dakle detaljan dinamički plan,
i, da kažem, kasnije sve cash flow analize resursa i tako dalje. Ovako sistem funkcioniše, objekat se deli i svaki sledeći objekat se deli na zone, da li su to objekti, etaže, zone izgradnje i tako dalje, neki taktovi izgradnje, a sama metodologija građevinskog procesa za jedan tip objekta može biti sličan sa projekta na projekat ili se može kreirati nekoliko različitih. Ali u principu kada gradimo ofisni objekat, on vrlo sličnom metodologijom i sekvenciranjem radova ide sa projekta na projekat. Na taj način sistem sam uvezuje metodologiju rada sa zonama konkretnog objekta, kreirajući dinamički plan. Važno je reći da ta metodologija rada je automatski povezana sa elementima BIM modela na osnovu odgovarajućih upita u bazu podataka i na taj način mi zapravo dobijamo kompletan sistem. Ono što je vrlo važno je da se dobija odgovarajući ciklogram, odnosno line of balance, gde mi zapravo vidimo gde i kada se koja brigada nalazi. To je neki režim koji se koristio još na Empire State Buildingu koji je napravljen za rekordno vreme. Na taj način omogućavamo da nametnemo i u dinamičkom planu nametnemo određene produktivnosti, da njih pratimo i da kompletno obezbedimo veću efikasnost. Kada govorimo o procesu praćenja radova, zasniva se upravo na kreiranju jasnih look ahead planova, dakle planova pogledom napred, da vidimo kako i šta je potrebno uraditi u narednom periodu, da se to može filtrirati po različitim podizvođačima, tipovima radova, taskovima dinamičkog plana i tako dalje i konkretnim podizvođačima da zadatak šta je potrebno da urade. A cilj su izveštaji. Cilj je to da tačno znamo gde smo, da znamo da li nam je model dobar, da imamo validation report i report o zdravlju našeg projekta, da znamo da li imamo kleševe, da imamo tačne količine, da možemo da kažem, izbacujemo redovne izveštaje o dinamici, o budžetu, look ahead planove sam pominjao, da znamo plan versus actual, odnosno da znamo tačno gde smo planirano izvedeno i na kraju ključne analize su analiza osvojene vrednosti koje mogu u mnogome da pomognu da znamo gde smo na projektu. Ono što je važno da naš sistem omogućava da zaista svaku izmenu automatski propagiramo kroz sve analize. Ukoliko stigne nova izmena modela, ona se automatski obnavlja. Kada govorimo o tim earned value analizama, o ključnim pokazateljima projekta i tako dalje, zaista kroz Excel Manager moguće je eksportovati zaista dashboarde vrlo informativne kroz Power BI koji omogućavaju potpunu kontrolu nad projektom i nad osvojenom vrednošću, kako investitoru, tako izvođaču. Ključni pokazatelji mogu takođe se filtriraju po svakoj vrsti rada, po svakom resursu i tako dalje. Ovo je jedan proces implementacije BIM-a u kompaniji, o kojem sam samo kratko hteo da pokažem kako to ide. Definišu se ciljevi, zatim tehnologija, razviju procesi, ljudi edukuju i zatim krene sa pilot projektima i to je ono što zovemo pravilnim procesom implementacije BIM-a u kompaniji. Finalno, želim da kažem da je Bexel Consulting sertifikovan buildingSMART trening centar i da možemo da pružimo usluge sertifikovane edukacije u delu onog programa buildingSMART Professional Certification, o kome smo opet govorili tokom keynote predavanja gospodina Richarda Petria, a da vas pozovem opet na narednu edukaciju koju Bexel Consulting organizuje u saradnji sa BIM Srbijom 17. i 18. juna, odnosno i 24. 25. To je prva sledeća edukacija, počinje već naredne nedelje. Ciljevi, svi znamo ciljeve, osvojiti uštede, skratiti vreme rada, povećati efikasnost. Hvala vam na pažnji i sada ću dati reč kolegi Predragu. Samo trenutak da sad pređem iz predavača u hosta. Ja sam pokušavam da šerujem. Dobar dan. Prvo ja bih želeo da me vidite. Halo? I vidimo tebe i vidimo ekran. Ok, vidite ekran, ok. Znači prvo bih želeo da se izvinim što je Srbija dobila samo koliko 2-3 boda na Euroviziji. Ja sam glasao, ali nažalost dijaspora je podbacila, pošto na današnja prezentacija, ja inače živim u Berlinu. Hvala veliko Igore na pozivu, hvala takođe Lazi iz Timkeda koji je takođe bio jedan od inicijatora da danas gostujem.
Pa ja bih krenuo sa prezentacijom, malo je provokativan naslov, ali nadam se da će biti interesantna i to, znači, otprilike bi bilo šta dolazi posle BIM-a, znači koji su naredni koraci koje možemo preduzeti da bismo BIM napravili još boljim. Nekoliko reči o meni, Predrag Ivanović, građevinski inženjer, 17 godina iskustva u BIM-u, preko 3,5 miliona kvadrata modelovanja, koordinacije i menadžmenta. Radio sam 14 godina u Arupu, sada trenutno radim u ISG, to je general contractor firma koja se bavi izgradnjom, odnosno radi kao general contractor za hyperscale data centre i logističke centre za kompaniju Amazon. Sarađujemo sa Microsoftom, sa Equinixom, radimo takođe sa Yondrom, sa, da kažem, tim velikim firmama i upravo što je Igor spomenuo, rekao, potvrdio bih da je u stvari, znači ako pričamo o dizajnu, uštede koje se ostvaruju u dizajnu, i znam to i pričam iz iskustva, pošto sam radio u Arupu, koja je, da kažem, projektantska firma, te uštede su mizerne, minimalne u odnosu na štetu koja se može napraviti na gradilištu. To samo nisam htio da zaboravim, da spomenem. Takođe, član sam dosta beta timova za Autodesk, gde trenutno radim jedna platform Tandem, koja je po meni jedna fenomenalna tehnologija koja će se uskoro pojaviti, a istako bih takođe i saradnju sa našom srpskom firmom Timcad, za koju sam pisao dosta tekstova o BIM-u i o tehnologiji digitalnih blizanaca i radili smo neke zajedničke projekte. Ja se nadam da ćete vidjeti to kasnije kako to izgledalo. Nešto malo o firmi. Firma je sa sedištem u Londonu, ima nas svuda po Evropi, nešto malo po Aziji, Americi, Južnoj. Praktično, mislim, nema nas u Africi, to je nažalost tako, ali nadam se da ćemo se tamo pojaviti uskoro. Pa sad, znači, ako krenemo ciklus, izvinjavam se, morat ću da koristim netradicionalne srpske reči. Znači, kako pogledamo project cycle, znači, od same ideje nekog projekta i nekog izvođenja, tu pričamo o nekoj dinamici, o BIM-u, međutim, kada dođemo do eksploatacije zgrade i do operativnih, da kažem, zadataka u zgradi, do sada nismo imali, znači ako uzmemo u obzir da facility management, tu možemo reći da se uglavnom rade servisi, odnosno popravke koje su vezane za operativnost objekta, znači za neke zamene, ili tako, za neke zamene delova opreme i tako dalje. Međutim, imamo problem u najavi. Prvo, podaci govore otprilike da 95% troškova objekta je u operations, ili tako, u eksploataciji. Imamo još jedan problem koji kaže da do 2050. moramo dostići nula, net zero carbon emission. UK je uzela za svoj cilj da do 2030. to sprovede. Znači, tu ne možemo reći da je facility manager u obavezi da brine o ekologiji. Znači, posao facility menadžera je praktično da omogući stanovnicima, odnosno tenantima objekta da u njemu tako provode svoje vreme komfortno, ne brine mnogo o energetskoj efikasnosti objekta, ne brine mnogo o tim, da kažem, stvarima. Znači, za facility manager uglavnom je važno da lift radi, tako, da klima radi, znači, praktično da nema nekih defekata koji ometaju normalan rad ljudima koji se nalaze u toj zgradi. I ono, da kažem, tehnologija koja brine o tome i koja je po meni tehnologija koja će rešiti dva goruća problema kao što su
smanjenje troškova, operativnih troškova korišćenja objekta i net zero carbon emission do 2050. je po mom mišljenju tehnologija digitalnih blizanaca. Digitalni blizanci se mogu smatrati kao replika fizičkih podataka, procesa, sistema i simulacije realnosti koja može biti korišćena za različite svrhe. Možemo reći recimo da u toku projektovanja možemo raditi simulacije neizgrađenih objekata, da praktično pre nego što izgradimo objekat, naš dizajn možemo proveriti, da kažem, u digitalnom formatu. Takođe, na objektima koji već postoje, mi možemo proveriti i kroz neki audit, da kažem, možemo proveriti kakvo je realno stanje. Često se postavlja pitanje da li je projekat, znači kada kažemo imamo određene faze projekta, zatim imamo izgradnju i onda imamo, tenant se useli u objekat. Sad, vrlo retko se dešava da se proveri kakvo je, da li je projekat verna kopija onoga što se dešava u stvarnosti, u realnosti. Stoga se nameće upotreba digitalnih blizanaca, zato što baš digitalni blizanac i ta tehnologija nam omogućava da pratimo šta se desilo nakon izgradnje projekata, nakon izgradnje objekta. Kada pričamo o tehnologiji digitalnih blizanaca, mislim da je tu reč isključivo o simulaciji, skupljanju podataka i analizi dinamičkih procesa. To je jako važno naglasiti, jer recimo projektom, primjera radi levi slajd, to je Arupov software Mass Motion, gde se analizira na primjer, ponašanje ljudi u određenim koridorima i na osnovu toga se ostvaruje, da kažem, brojanje, je li tako, koraka. Može da bude, recimo, to je korišćeno sada za pandemiju, da se proveri koliko ljudi može biti pušteno u podzemnu železnicu, ne znam nije, zatim tu pričamo takođe o CFD analizama različitim i pričamo takođe o industrijskom o digitalnim simulacijama digitalnog blizanca u industriji. Takođe, možemo reći da, na primjer, kod već izgrađenog objekta, s pomoć VR naučara, ili tako, možemo dinamički proveravati i čitati podatke iz nekih komponenti našeg objekta. Primjera radi, ja ću tu uzeti jako jednostavan primjer, uporedit ću ga sa nekim primjerom koji svi svakako znamo, recimo, to je, recimo da uzmemo čoveka koji trenutno ima problema sa manjkom kiselnika. Sada nismo sigurni da li su možda to srčani problemi, nismo sigurni da li su to problemi s plućima, ali ako izmerimo pritisak, prosto, da kažem, tom tehnologijama koje su dostupne, mi možemo tačno dijagnostifikovati kod čovjeka šta nije u redu s njim. Tako je, isto je to i sa, da kažem, sa zgradama, gde tehnologija digitalnih blizanaca omogućava da prosto merenjem i empirijskim podacima, upoređivanjem empirijskih podataka, analizom podataka i dinamičkih procesa dođemo do određenih zaključaka i da preduzmemo određene radnje. Poenta cijele oko tehnologije digitalnog blizanca je da je težnja da se prati kompletna istorija zgrade, znači od koncepta do maintenance-a i na kraju demolition, je li tako, gde ćemo pored samog projekta pratiti i, to je lepa srpska reč, embodied carbon, ali to bi nekako mogu da se tumači kao ugrađeni ugljen dioksid u materijale od kojih je zgrada napravljena, je li tako? Težnja je da se i materijali recikliraju, tako da u budućnosti ćemo imati i procenu koliko materijala možemo, odnosno koliko elemenata zgrade možemo reciklirati. Tako da kažem, to je neka složenija tehnologija. Pitanje je da li pripada BIM-u, znači zato je takav i naslov prezentacije šta dolazi posle BIM-a. Po mom mišljenju to bi bilo nešto
što dolazi posle BIM-a, ali neki će ljudi isto tako smatrati da je to deo BIM-a, ja ću ostaviti svakom da donese svoj sud, neću forsirati svoje mišljenje. Hronologija, kako je ta tehnologija nastala, znači 70. godina kada je NASA pokušala da spusti svoj Apollo 13 modul, pokušan je, da kažem, u tom momentu nismo imali digitalne alate, pa je to urađeno sad blizancem, tako što su simulirani uslovi spuštanja modula Apollo 13, znači u zemaljskim uslovima. Zatim 2003. pojavio se prvi put termin digitalni blizanac, onda od 2017. kažem počinje ozbiljnija, da kažem, upotreba tehnologije digitalnih blizanaca gde se testiraju čitavi blokovi motora, luke, jel tako dalje, fabrike. Ja mislim da će nas to odvesti u nekom pravcu gde ćemo u ne tako dalekoj budućnosti praktično moći da kontrolišemo, da kažem, da čitamo podatke kompletnih gradova, mislim, kompletnih blokova, fabrika, jel tako, i svega što nas okružuje. Najosnovniji elementi koji čine digitalnog blizanca su on baziran na simulaciji i analizi. Za njega naravno potrebni su senzori koji čitaju podatke, znači Internet of Things i Industrial Internet of Things, znači to je, da kažem, industrijski Internet of Things. Podaci se smeštaju u cloud, gde se dalje analiziraju, jel tako, i ono što nam je još potrebno da bismo uspešno primenili tehnologiju digitalnog blizanaca su sami aseti, odnosno objekti nad kojima se izvršavaju merenja. Typical use cases, izvinjam se, to stvarno nisam se setio kako bih na srpskom preveo, pa to je znači virtual commissioning, troubleshooting and system configuration, dalje predictive and prescriptive maintenance i optimizacija i proizvodnog procesa kada pričamo o industriji. Jako jednostavno, kod BIM projekata imamo problem taj što je mnogo učesnika u projektu, mnogo platformi različitih, mnogo medija preko kojih se, da kažem, podaci razmenjuju, tako da imamo prilično razuđenu mrežu kako možemo doći do podatka. Kod tehnologije digitalnog blizanca, i to ću na kraju, nadam se, stići da vam pokažem, pravi se neki, da kažem, taj data layer, gde praktično, bez obzira odakle dolaze podaci, oni se poravnavaju i formatiraju u format koji je prihvatljiv za uređaje koji će dalje obrađivati podatke i, znači, za samog digitalnog blizanca koji čita podatke iz njegovog fizičkog, da kažem, blizanca. Praktično oni su u korelaciji 1:1 praktično. Sve parametre realnog objekta koji se nalazi u prirodi možemo pročitati također na digitalnom blizancu. Neki benefiti, gospodin iz vlade Srbije spominjao, znači, prvo, ako se na pravilan način vodi projekat, ono što je i kod nas isto, da kažem, u ASG-u pravilo da nema ponovnog pravljenja modela, jer tu je veliki problem kada iz design stage-a prelazite u construction, pa dalje, ne znam, u S-build, pa dalje u maintenance. Veliki je problem što svaki učesnik u projektu smatra da treba da napravi svoj model, što nije tako efikasno. Pošto mi radimo uglavnom za investitora, naš posao je da obezbedimo kontinuitet modela kroz surove BIM execution planove, kroz provere modela, tako da mislim da to itekako moguće sprovesti. Dalje, unapređenje saradnje, takođe predaja objekta u digitalnom formatu za operations and maintenance, analiza podataka skupljenih pomoću senzora i, što je jako bitno, znači, opet da kažem, ponašanje objekta, da kažem, protiv dizajna, gde mi u dizajnu pretpostavljamo, a u realnom objektu mi imamo fizičke, da kažem,
parametre, imamo podatke i možemo da izmerimo koliko su bili uspešni u projektovanju. Takođe imamo, tehnologija omogućava veću bezbednost na radu na samom gradilištu i ona što smo spomenuli, znači SDG, odnosno Sustainable Development Goals, gde je definisano da do 2050. godine moramo optimizovati naše objekte tako da ne emituju CO2 do mere da sada recimo svi klijenti se nama obraćaju sa pitanjem da li smo u stanju da im isporučimo digitalnog blizanca, jer oni su svesni toga da narednih 30 godina, odnosno 29 godina od danas, oni neće moći biti operativni ukoliko budu emitovali CO2 koji je preko određene propisane granice. Hvala. Mi moramo da lagano završavamo. Mislim da je možda ovaj slajd sa benefitima bio baš onaj koji pruža, da kažem, kompletnu jednu zaokruženu informaciju. Ne znam, ovo je posljednji slajd samo, znači baš smo se tempirali. Znači, pošto imam tu čast da sam u beta testing timu Autodesk tandema, koji je, da kažem, neka Forge verzija na steroidima, koji ima predefinisane setove. Mislim da je jako obećavajuća tehnologija gde praktično preko par kodova za određene elemente zgrade možemo pratiti, da kažem, ponašanje zgrade, tako? I praktično, pošto je georeferenciran objekat, možemo da voditi operatera do određenog mesta gde je potrebno izvršiti neku popravku ili neku intervenciju na objektu. Ja bih se ovdje završio. Čak si i ovde pružio sjajan šlagvort, jer ja hoću da najavim jedno bonus predavanje ovde u ovoj našoj sekciji, to je predavanje gospodina Vladimira Guteše, koji će upravo pričati o Forge-u, tako da čini se da si sjajno... Ispeše da smo se dogovarali, ali se nismo dogovarali, inače ovo je, da kažem, ovo je baš super ispalo, odlično. Super, hvala puno svima. Hvala, uključit ćemo se posle kratko na Q&A sesiju. Hvala. Hvala. Dobar dan, ja sam Vladimir Guteš, direktor sam razvoja u kompaniji TeamCAD i u narednih par minuta pokušat ću da vam predstavim Autodesk Forge. Autodesk Forge je cloud razvojna platforma, sadrži Application Programming Interface za web servise koji se koriste pri razvoju inovativnih cloud aplikacija i TeamCAD je jedini sertifikovani Forge sistem integrator u jugoistočnoj Evropi i jedna od 46 kompanija u svetu sa sistem integrator statusom. U okviru prezentacije pokazat ćemo nekoliko Autodesk Forge primjera, gde će prvi od njih biti primjer digitalnog blizanca rađen za zgradu tržnog centra Bazar u Novom Sadu, gde je na bazi tehničke dokumentacije urađen 3D model, kompletan 3D model, arhitektonski, građevinski i model instalacije. Ono oko čega će se vrteti sve aplikacije koje smo razvili je činjenica da kada se kreira 3D model, da li u svrhu izrade digitalnog blizanca ili radite 3D model kao deo projektovanja, na kraju svi podaci koji se nalaze u tom modelu postaju nedostupni za većinu korisnika, jer da bi neko došao do tog podatka mora da ima ili licencu za Autodesk Revit, dovoljno jak računar za korišćenje Autodesk Revita, pristup uopšte tom fajlu i na kraju krajeva znanje uopšte da koristi taj softver i da dođe do podataka. Da bi se podaci učinili dostupni svima kojima mogu biti korisni, razvili smo web aplikaciju za prikaz ovog digitalnog blizanca, gde jedino što trebate da imate je neki od web brauzera, znači Chrome, Edge, Firefox ili bilo koji drugi poznati web pretraživač. Klijent može vrlo jednostavno da pregleda model u web brauzeru, može da izabere bilo koji objekat i vidi atribute koji su originalno definisani u Autodesk Revitu, može da se prošeta kroz model kao u video igrici
i da na taj način sagleda sam objekat i vidi kako bi izgledalo prošetati kroz tu zgradu. Dodatno, može da izmeri geometriju i u ovom slučaju može da proveri koje je rastojanje između dva zida i da na taj način utvrdi da li je moguće tu postaviti neku policu ili ubaciti neki deo nameštaja. Isto tako moguće izdvojiti deo zgrade, u ovom slučaju jedan sprat da bi se sagledao samo taj sprat, a selekcijom jednog od zidova može se vidjeti da je konkretno ovaj zid od gips kartona i da se može ukloniti na zahtev klijenta, a možemo izdvojiti i samo jednu prostoriju, u ovom slučaju TeamCAD Branch Office. Sledeća aplikacija je BRE ili BIM Real Estate. U pitanju je aplikacija koja omogućava učitavanje Revit 3D modela, gde klijent može jednim klikom da proveri status apartmana i da dobije neke dodatne informacije tipa površina prostorija. Svaki apartman koji je slobodan se prikazuje zelenom bojom, crvenom se prikazuju zauzeti apartmani, a izborom jedne od prostorija učitava se panoramski prikaz koji prikazuje malo detaljniji izgled prostorije. Ukoliko se loguje na sistem vlasnika objekta, može da vidi statistiku o stanovima koje korisnici najčešće gledaju i informacije o dostupnim trenutno stanovima i isto tako da pregleda trenutno raspoložive apartmane, a u slučaju promene jednim klikom može da promeni status apartmana, u ovom slučaju apartman broj 9 je promenjen iz slobodnog u zauzet i na drugom spratu se sad vidi da ne postoji ni jedan slobodan apartman u ovom momentu. Isto tako može se promeni status zauzetog apartmana jednim klikom, menja se eksterna baza podataka koja utiče na prikaz i sada se može vidjeti da taj apartman broj 12 jeste slobodan, prikazan je zelenom bojom. Zatim, sledeći primer je prezentacija jednog postrojenja gde je postojeći Revit model koji je izrađen u cilju prikaza idejnog rešenja, iskorišćen u Forge-u i napravljena na bazi tog 3D modela napravljena prezentacija gde je investitoru na vrlo jasan i pregledan način prikazan projekat i iskorišćena je činjenica da kao i u slučaju tržnog centra možete da prošetate kroz postrojenje i prikažete sve elemente objekta. Sledeći primer je Internet of Things gde povezujemo senzore sa 3D modelom i omogućavamo da se informacija o trenutnoj temperaturi i boja prostorije menja prema trenutnoj situaciji koju mere senzori. Interaktivni katalog Excela proizvoda je interesantan primjer upotrebe Forge tehnologije gde se na jednostavan način brzo dolazi do podataka i gde je omogućeno uzimanje Revit familija, a više o ovome će pričati kolege iz kompanije Excela. Ako koristite Revit biblioteke koje smo razvili, možete izraditi model u Revitu, sinhronizovati ga sa BIM 360 platformom i nakon toga iskoristiti ovu aplikaciju da bi svom potencijalnom klijentu pokazali koje materijale ste koristili pri izgradnji zgrade, gde ćete na jedan klik moći da pokažete koje su karakteristike tih materijala, da je recimo ovde iskorišćen fono 20 koji ima zvučnu izolaciju od 53 decibela. Nadam se da sam kroz ove primere uspeo da vam približim Forge i potencijal ove platforme. Hvala vam na pažnji. Hvala Vladimiru. Hvala Vladimiru. Sada je po planu Q&A sesija, međutim malo smo probili vreme i u prethodnoj, pa predlažem da prosto spojimo te sesije i da prosto nakon preostalih predavanja imamo finalnu jednu diskusiju. Sada bih zamolio gospodina Žolta Ivanovića iz kompanije HiCAD da nam se pridruži. Zdravo, Žolt. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih rekao da imamo relativno
vrlo uspešan događaj za sada. Jeste. I da ispred upravnog odbora možemo biti vrlo zadovoljni. Jeste, ja sam zadovoljan. I puno zanimljivih predavanja, puno zanimljivih gosti. Da. Pa da nastavimo u tom duhu. Izvoli. Ja se nadam da ću uspeti da dobacim. Hvala. Izvoli. Evo, prvo ću ovako da podelimo malo ekran. Samo jedan trenutak. To. Ja pretpostavljam da vidite sad moj ekran. Kao što me je Igor najavio, ja sam Žolt Ivanović, inače sam po obrazovanju arhitekta i po prvoj ljubavi arhitekta. Prvenstveno u suštini projektant, mada se BIM-om bavim zapravo još od studentskih dana i od prvih kontakata sa ArchiCAD-om. Međutim, tek negde pre par godina sam prelomio da je zapravo možda ovo da je BIM nešto što će možda pomoći da ostvarim neku moju želju, a to je da u suštini menjam svet u kome živim i da ga nekako poboljšavam. Ja predstavljam kompaniju koja je inače na tržištu regiona već nekih 25-6 godina, u suštini tamo negde od 95. godine su se pojavili prvi tekstovi koje smo mi pisali, ovo su neke prve prezentacije. I mi se u suštini zapravo sve vreme bavimo BIM-om i generalno su nam to u stvari delatnosti, kao što vidite, bavimo se svime onime čime se bave manje više sve kompanije koje su u toj našoj kategoriji. Mi se bavimo i softverima, i tehnologijom, i podrškom, i obukama, i tako dalje. Znači, sarađujemo i sa obrazovnim institucijama, i sa privrednim subjektima, i sa državom, i tako dalje. Svima koji imaju bilo kakvu potrebu i bilo šta ih interesuje sa BIM-a. Naš udarni softver je ArchiCAD, odnosno mi smo generalni distributeri za, kao što vidite, nekih 6 zemalja, Srbiju i još 5 zemalja u okruženju. Pored toga imamo u paleti i razne druge softvere, zapravo imamo zatvorenu praktično celu priču o BIM-u. U svim tim zemljama koje sam spomenuo mi zapravo imamo i zastupnike koji tu na lokalu vrlo efikasno mogu onda da pruže usluge kojima mi inače se bavimo svuda gde radimo. Predstavljamo u stvari softver koji je pa nekih 35 godina na tržištu i zapravo se bavi BIM-om od prvog dana. Softver koji je nastao iz potrebe da se nešto što se jako teško može objasniti u 2 dimenzije objasni u 3 dimenzije. Na računarima koji su tada 80-ih godina bili na nivou Texas Instruments kalkulatora sa malo većim ekranom, prošvercovani kroz gvozdenu zavesu u Mađarsku, dakle kompanija, i na njima je projektovana nuklearna elektrana u Pakšu, koja je izuzetno kompleksni objekat, pa je onda morao da se uradi softver koji je to omogućio u 3D. Suština je zapravo ista, sve vreme se bavimo istom tehnologijom i samo je zapravo 35 godina se bavimo unapređivanjem te iste tehnologije. Mi smo zapravo oni koji određene stvari stavljaju na tržište i onda to postaje nekako trend. Mi smo, u stvari, ArchiCAD je softver koji je nekako u centru BIM-a. To se na engleskom zove BIM authoring tool, znači alat kojim se proizvodi BIM model. I negujemo tu neku filozofiju otvorenog BIM-a, odnosno zapravo dovodimo tu našu komunikaciju na neki najviši mogući nivo. I
Tu je okosnica toga neki univerzalni format koji je IFC, ali mi sarađujemo na razne druge načine sa raznim drugim softverskim alatima na tržištu. Evo, ovo je recimo primer saradnje na jednoj od najvećih građevinskih kompanija u svetu, Nikense Kei, gde je u stvari primenjen ArchiCAD nekako centralno i možete da vidite na koji način i sa kojim sve softverima sarađuje ArchiCAD i kako. ArchiCAD je u stvari softver u kome možete da uradite jako puno toga, pored svih potrebnih delova objekta, možete da proizvedete model, BIM model, svega i svačega, ali u suštini možete da radite i analize, pa onda tako imamo već dugi niz godina analizu energetske efikasnosti, pa dugi niz godina imamo collision detection, kao što vidite na ovom slajdu, to su sve zapravo izveštaji ili snimci ekrana iz ArchiCAD-a. Pored toga smo zapravo i to pre više godina omogućili raznim korisnicima da rade u timu na jednom projektu, odnosno zapravo članovima tima da rade na istom fajlu. To je neka tehnologija koja se zove teamwork, a onda smo to podigli na viši nivo, pa smo se tu prebacili sve to na neki cloud i poslednjih par godina imamo rešenje koje se zove BIM Cloud, koji je zbog ovih nesrećnih okolnosti oko globalne pandemije zapravo pokazao svoju najveću snagu i omogućio zapravo ljudima da rade od kuće sa udaljenih lokacija, a da zapravo sarađuju na skoro isti način kao da sede u birovu. Pored toga se trudimo zapravo da BIM na razne načine dovedemo do raznih učesnika koji možda i nisu skroz logični ili nisu obrazovani ili nemaju prosto alate. Čuli smo u jednom od prethodnih predavanja baš upravo reč o tome, tako da mi imamo jedan proizvod koji je više desetina godina unazad nagrađivan kao najbolji BIM alat za mobilne platforme, a radi se o alatu koji se zove BIMX. BIMX je alat pomoću kojeg vi, odnosno BIMX je prvo format koji vi eksportujete iz ArchiCAD-a i to je format koji možete otvoriti na nekom mobilnom uređaju, na desktop brauzeru, ne morate imati nikakav softver ako se tu radi o desktopu, a ako se radi o mobilnim uređajima, onda preuzmete besplatnu aplikaciju sa neke od tih prodavnica i instalirate i možete da uživate zapravo u BIM modelu. Ako ste investitor, možete da doživite taj svoj budući projekat, a ako ste izvođač ili neko drugi koji je tehničko lice, na udaljenoj lokaciji zapravo možete da imate pristup i 3D modelu i svoj grafičkoj dokumentaciji, numeričkim podacima i čak i da komunicirate kroz tu aplikaciju sa projektantskim timom na jedan vrlo visok i kvalitetan način. Da, usput, ako želite još više da uživate, postoji nešto što se zove BIMX, odnosno VR naučare i možete, ovo je recimo Google Cardboard, to su najobičnije kartonske naučare koje ubacite mobilni telefon i doživljavate VR u prvom licu. Pored toga, mi u stvari negujemo tu veliku otvorenost i trudimo se da zapravo radimo sa svima, tako da smo napravili saradnju sa svetski poznatom kompanijom Epic Games koja se bavi igricama i ne samo igricama nego i softverima za proizvodnju virtualnih prostora, tako da imate recimo uz licencu ArchiCAD-a možete besplatno da koristite softver koji se zove Twinmotion, koji je jedan fenomenalan softver za vizualizacije. Pa onda sa druge strane imamo saradnju sa Robert McNeil and Associates, odnosno proizvođačima Rajna, i gde mi imamo jednu
jako dobru vezu Rajna kroz softver koji se zove Grasshopper, odnosno softverski dodatak koji se zove Grasshopper, koji omogućavaju algoritamsko ili parametarsko projektovanje i zapravo prevođenje jednog vrlo slobodnog modela koji nastaje u Rajnu u jedan BIM model koji je vrlo egzaktan, precizan, tačan i spreman za izvođenje. I tu dolazimo do zapravo poslednje verzije, odnosno najnovije verzije našeg softvera, to je ArchiCAD 24, a recimo na naslovnoj slici se vidi zgrada u Kuala Lumpuru koja se zove Merdeka i to je, kažu neki, jedna od poslednjih velikih oblakodera koji će se graditi u svetu jer se prosto ispostavilo da nisu baš isplativi. Sad, kako doći do informacija, kako doći do nas zapravo? Prvo, tu mi smo na sve strane. Imamo i naravno naš website HiCAD.biz, gde možete dobiti razne informacije, informisati se o ponudama, preuzeti, što je izuzetno po meni interesantna stvar, template za ArchiCAD koji je prilagođen našim standardima projektovanja, odnosno napunjen raznim informacijama koje mogu da vam budu jako korisne ako proizvodite projektnu dokumentaciju za naše tržište. Pored toga, naravno, logična je i GRAPHISOFTova stranica, gde na graphisoft.com možete da se informišete o raznim proizvodima, a i da se prijavite da probate ArchiCAD, što vam ja to toplo preporučujem, s obzirom da nas bije glas da smo jedan od najkorisnički, prijateljski ili user-friendly softvera na BIM tržištu, a imate dve opcije, možete se prijaviti kao profesionalac, gde dobijate trial licencu na mesec dana potpuno besplatno, potpuno funkcionalnu trial licencu na mesec dana potpuno besplatno. Nakon tih mesec dana možete da se odlučite da li ćete kupiti neku od licenci. Mi imamo i licence koje se iznajmljuju, odnosno imamo sistem pretplate, ali imamo i trajne licence i najverovatnije nikada nećemo ni odustati od trajnih licenci jer smatramo da je to dobra stvar. Pored toga imate kao neko ko je vezan na neki način za obrazovanje, imate mogućnost da dobijete studentsku licencu, licencu nastavnika i profesora i isto tako može škola da dobije i to su sve besplatne licence koje od vas zahtevaju samo praktično par podataka koje treba da date i voila, vi ste licencirani, legalan korisnik jednog od najboljih BIM softvera na tržištu. Ako želite da naučite malo više o ArchiCAD-u, više da se informišete, imate Help Center Graphisoftov, gde naravno imate gomilu nekih informacija koje možete da dobijete kao što je recimo kako započeti, osnovne neke informacije i na primer želim posebno da vam skrenem pažnju na sekciju koja se zove sample projekti. U sample projektima možete da pogledate, naravno kada preuzmete ArchiCAD, ali i bez preuzimanja ArchiCAD-a, jer ovo je ovde zapravo i ovo play dugme će pokrenuti BIMX na desktopu, odnosno u brauzeru i moći ćete da pogledate kako izgleda jedan BIMX model, moći ćete da se prošetate kroz njega i da vidite priključenu grafičku i numeričku dokumentaciju. I ima tu raznih projekata od malih, velikih objekata i tako dalje. Jedan od projekata koji ćemo
malo samo videti danas je takođe tu, to je taj neki takozvani S-Office, interesantan jako, to je poslovna zgrada, ali hoću da vam kažem i za još jedan sajt, a to je Learn GRAPHISOFT, gde možete da dobijete jako jednostavno uz login koji ste napravili već kada ste se registrovali za razne verzije ArchiCAD-a, prijavite se i imate razne vrste kurseva od kojih su neki besplatni, neki se plaćaju, tu je naravno i YouTube kanal GRAPHISOFTov, a jedan od interesantnih primjera je taj S-Office gde vi u stvari možete pregledati videa, imate nekoliko videa koji su vezani, možete da isprobate sve ono što taj neko ko tu radi vam pokazuje i da zapravo istražite kako to ArchiCAD barata sa informacijama, gde su te informacije pohranjene, kako se te informacije mogu vizualizovati. ArchiCAD je inače sjajan alat u kome vi možete da birate kako ćete informacije da prikažete. Znači, ArchiCAD je, više puta smo danas čuli tu priču, da nije BIM samo razmena informacije u raznim fazama života zgrade. BIM je tehnologija koja unapređuje zapravo i sam proces projektovanja. Ovo je jedan od primjera kako vi u stvari razne podatke možete da vizualizujete, da ih prikažete na razne načine i to sve u okviru jednog dokumenta, a naravno na kraju kada dođemo do toga, onda sve to izvezemo u jedan od softvera na koji smo ovako kao neko koji je iz Srbije najponosniji i uradite jednu jako ozbiljnu analizu i pripremu i sve ono što sledi nakon te faze projektovanja. Ovo je isti taj S-Office, isti taj sample projekat koji su kolege iz Bexela preuzeli sa GRAPHISOFTovog sajta i ovde možete vidjeti simulaciju izveđenja, a za par sekundi, ne znam koliko još imam vremena, Igore, koliko imam vremena? Ne, u minusu smo, žal, teo, ja već malo imam glavom. Vidim, čujem da mi dišeš za vrat, ali evo samo da pokažem prosto to da je komunikacija između softvera, našeg softvera i raznih softvera zapravo podignuta na jako visoki nivo, zato što mi to već 35 godina zapravo radimo. Sve vreme komuniciramo sa eksternim softverima. Hvala Žolt, mislim da smo zaista mnogo toga korisnog čuli. Hvala ti. Ostani ti da na kraju na Q&A sesiji još malo porazgovaramo koliko bude bilo pitanja. Sledeće predavanje gospodina Aleksandra Đikanovića, takođe smo vrlo zadovoljni time što danas se na BIM konferenciju uključuju i proizvođači, čuli smo Termovent, Hrman je podržao konferenciju i imali smo priliku da vidimo u pauzama njihovu prezentaciju svega onoga što oni omogućavaju, a sada imamo prezentaciju gospodina iz Ksele Srbija. Hvala. Projekt menadžer kompanije Ksela Srbija. Tema današnjeg webinara će biti BIM. BIM je jedna veoma goruća i aktualna tema o kojoj se zadnjih par godina dosta priča i veoma je poznata u stručnoj javnosti. Međutim, pitanje je koliko običan čovek zna šta je to BIM i čemu on služi. BIM se Srbije razvija lagano i za to će biti potrebno vreme. Za sada postoji par velikih projekata gde se koristio BIM i gde je između ostalog bilo i naših materijala. A trenutno izradi više projekata gde se koriste softveri koji rade u BIM okruženju. Osnovna pitanja koje možemo postaviti sebi su šta je BIM, čemu služi BIM i koja je upotrebna vrednost BIM-a za investitore, projektante i izvođače radova. To možemo sažeti u jednu rečenicu.
Suština BIM-a je spajanje projektovanja i izvođenje analognih građevinskih materijala sa digitalnom tehnologijom. Kompanija Xela International je u BIM-u već dugi niz godina. Zadnjih par godina su znatno napredovali po pitanju praktične primjene BIM-a na projektima. Pokrenut je projekat Bluesprint, koji ima za cilj da se obezbedi sva potrebna tehnička podrška projektantima pri izradi projekata u BIM-u. Tako se pomaže pri izradi projekata, primjeni pravih materijala, štedi se vreme i novac. Biro može poslati projekat našoj centrali, koji će ga analizirati i prebaciti u BIM okruženje i dati predloge pozicija sa svim tehničkim podacima koji su potrebni za izvođenje. Primjenom savremene BIM tehnologije, preko kaciga sa vizirima, panelima zidova specijalno sečenim za određeni projekat, znatno se ubrzavaju procesi projektovanja i izvođenja i investitor se štedi novac. Projektom Bluesprint Xela je daleko ispred svoje konkurencije. Tržište zapada je veoma napredno i naša građevinska operativa trenutno nije u mogućnosti da isprati takav napredak. Mi čekamo pogodan trenutak, važno da imamo znanja i da imamo želju, ali u svakom slučaju spremni smo za nove opcije na našem tržištu. Projektanti su inače preopterećeni količinom informacija koje su potrebni za svaki projekat, kako od zidova, izolacija, fasadnih sistema, termoizolacija, hidroizolacija itd. Jednostavno ne mogu da barataju količinom informacija koje su potrebne za svaki projekat. Zato je kompanija Xela Srbija spremila jednu veoma atraktivnu i zanimljivu aplikaciju koja će na veoma jednostavan i zanimljiv način pomoći njima u projektovanju. Aplikacija BIM Xela sadrži sve bitne podatke koji su od interesa investitoru, projektantu i izvođaču radova. Sadrži termičke, zvučne karakteristike, požarnost, težine materijala, cene, ateste i sertifikate koje prati jedan proizvod. Projektant na jednom mestu ima celu bazu i nema potrebe da traži podatke iz drugih izvora. Tu se nalaze 3 brenda, 8 pozicija na projektu i 78 sistemskih familija zidova. Time se olakšava i ubrzava proces projektovanja i izvođenja što dovodi do uštede. Postoje samostalni elementi sa karakteristikama i podacima i dosta sklopova zidova koji se sastoje od različitih materijala. Svi su oni napravljeni da zadovolje stroge kriterijume za zvuk i termiku koji sada važe. Ne troši se vreme na traženje podataka na sajtu ili da se kontaktira tehnička podrška iz kompanije. Cilj kompanije Xela Srbije je da bude ispred građevinske industrije kako bi se ubrzali procesi projektovanja i izvođenja. Želimo da projektantima i investitorima uštedimo vreme i novac. When construction went digital, Xela was one of the first suppliers to embrace BIM. Then we launched Model X, our total solution for any digital building. These innovations make us an absolute frontrunner. But to stay ahead, it is time for the next step. So now, Xela pioneers in bringing BIM to the construction site with mixed reality. Through a HoloLens, workers are able to see a holographic model which will instruct their actions. A cloud solution gives them access to up-to-date information, feedback, and on-site support. Using BIM on-site results in more efficiency, fewer errors, and better margins. Xela's innovation doesn't stop there. The next step is linking building information with data about planning, progress, and billing, allowing Model X to reach full potential. Xela, building solutions. Xela BIM aplikaciju ćete naći na bim.xela.rs. Tu ćete ostaviti svoje podatke, formirate svoj profil i kliknite dugme BIM Xela aplikacija. Aplikacija je veoma jednostavna i pregledna. U centralnom prozoru se nalazi jedan sklop zida koji možete da rotirate. Ovo je inače aplikacija urađena od strane kompanije TeamCAD i koja je zasnovana na Autodesk Forge platformi, tako da njoj može da pristupi bilo ko, bilo kad i nisu potrebni nikakvi resursi računara. Znači imate jedan zid koji možete da rotirate
Sa desne strane imate tabelu sa svim podacima, slojevima tog zida, težinama i potrošnjom tog zida. Težina je veoma važna zbog statike objekta, veoma važna za statičara. Imate debljine i imate fabričke kataloške cene koje može biti projektantska cena prilikom stvaranja projekta i sa desne strane imate kolonu za rad gde možete uneti i cenu rada. Vi u svakom slučaju možete uneti potrošnju, odnosno uneti, kažem, neki rad za to. Tankosno monterisanje 3 evra po kvadratu, unićemo cenu izvođenja, na primjer, 12 evra po kvadratu i unićemo cenu obrade, na primjer, 5 evra po kvadratu. Na primjer, sedimo sa investitorom i tu ima otprilike 850 kvadrata i vidjet ćemo ukupnu cenu za tu poziciju, cenu materijala i vidjet ćemo ukupnu cenu izvođenja, odnosno ruku. Znači, možete da priđete tom zidu, možete da ga eksplodirate, možete da zarotirate, možete da pipnete određeni proizvod, vidite sa desne strane naziv proizvoda, osnovne podatke u njemu, možete kliknuti PDF sloj, znači to je samo podatak za tehnička dokumentacija za taj deo zida. Sva tehnička dokumentacija se nalaze tu. Atesti za zvuk, termiku, fizičko-mehanička svojstva i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju možete to vratiti na svoje mesto, možete da imate full screen, vraćamo nazad i na kraju krajeva možemo kliknuti dugme PDF zid i dobit ćemo jedan tehnički list koji važi samo za taj zid. 3D model, presek, debljine, slojevi, težine, zvučne i termičke karakteristike i to jednostavno možete downloadovati i priložiti uz svoj projekat. U svakom slučaju znamo da na svakom projektu imamo pored, kažem, svaki projekat se sastoji od određenih pozicija, to su pozicije fasadnih zidova sa svojim termičkim karakteristikama, pozicije zidova između stana i hodnika sa svojim izvučnim i termičkim karakteristikama, sa svojim karakteristikama za zvuk i za termiku. Zvuk je veoma tražen, veoma aktualan, svakog dana smo u kontaktu sa projektantima i investitorima povodom toga. Pregrade, noseći zidovi, oblaganja i fazanski elementi za vertikalne i horizontalne serklaže. Kao što smo rekli, svaka pozicija, gore kada birate, sa leve strane imamo određene varijante, neke sklopove. To važi za sve. Možemo birati za poziciju između stanova, rekao sam da je zvuk veoma važan, veoma aktualan, propisi će se meniti i bit će rigorozniji. Možemo birati, na primjer, osnovni zid između dva stana koji je dosta popularan u zapadnoj Srbiji, Čačku, Zlatiboru, silikatni blok, debljine 17,5, koji je monterisan, ima 56 decibela. Vidimo od čega se, od kog brenda je, mislim koji je brend u pitanju. I ovo je sa atestnom dokumentacijom ispitano u IMS-u. Sa desne strane su podaci, možemo kliknuti i tako dalje. Ili nešto što je sada što se radi u Beogradu, Beograd na vodi, dosta je aktualno, silikatni blokovi u tanjim dimenzijama, 11,5, obrađen samo vunom i gips kartonom u ukupnoj debljini od 22,5 cm sa decibelažem odnosno 70 decibela. Znači, nevjerovatno velike decibelaže u nevjerovatno tankom zidu, što je veoma povoljno za investitora. Maksimalni neto dobitak i vrhunska decibelaža. Pored svega toga imamo ostale proizvode, fazonske elemente, možemo rotirati projekat, birati na primjer PB elemente, kažem zarotiramo, priđemo, eksplodiramo, pipnemo materijal, vidimo o čemu se radi, PDF sloj i jednostavno vidimo svu tehničku dokumentaciju za taj element. U svakom slučaju, po završetku svega toga, možete pristupiti skidanju BIM biblioteke, odnosno to je BIM biblioteka koja je razvijena za software Revit. A dalje o svemu tome će vam bliže reći moj kolega Vuk. Vuče, izvoli. Hvala, Aco. Nakon preuzimanja BIM biblioteke i praćenja uputstva za primjenu podešavanja koje je dato u zastavnom video snimku, korisnici će primetiti dva specifična prikaza Excela Types i 3D Excela Types.
svakom od ovih može se primetiti 4 karakteristična dela. Ksela sistemi zidova, ksela sistemi termike, ksela brendovi i sekundarni materijali. Oni su svi organizovani na sličan način u smislu da je sa leve strane data slika 3D sklopa zida, presek poprečni, karakteristike pojedinih slojeva, a u desnom delu je ucrtan Revit element zida sa svojim karakterističnim slojevima, odgovarajućih debljina i materijala. Za svaki od ovih materijala unete su odgovarajuće karakteristike u smislu cene, fizičkih i termičkih karakteristika, kao i link do sajta na kome se oni mogu proveriti i sa kog su u stvari preuzeti. Način na koji funkcioniše BIM biblioteka je sledeći. Korisnici trebalo da odvoje jedan od dva prozora, ja ću ovo isključiti zarad jednostavnosti, odvoje ga od glavnog dela za ucrtavanje, odaberu željeni sistem zida, nek to bude ovaj termo 37,5, klikom na Create Similar Taster, počnu s ucrtavanjem zida u osnovi, recimo, prizemlja. Ova biblioteka je napravljena tako da sadrži i dve specifikacije. Jedna je specifikacija zidova, dok je druga specifikacija materijala. U osnovi prizemlja može se primetiti da je ova specifikacija sada, specifikacija zidova, popunjena sa odgovarajućim tipom konstrukcije zida i površinom koja odgovara. Ukoliko pak nastavimo sa ucrtavanjem ovih elemenata ili eventualno, recimo, promenimo samo njihovu dužinu i kvadratura, odnosno količina ovih materijala biće ažurirana. Ako odaberemo da ucrtamo neki drugi sloj, drugi sistem zida istim principom, klikom na zid, Create Similar Taster i povlačenjem nekog zida ovde, vidjet ćemo da je i specifikacija isto ažurirana sa odgovarajućim podacima. Dok sa druge strane imamo specifikaciju materijala, koja je u ovom slučaju prikazana na ovom listu papira i oslikava sve slojeve sistema zidova koji su ucrtani. Termo 35 sa svojim slojevima i Classic 25x5 sa svojim slojevima, karakterističnim podacima, na kraju cenom i linkom do sajta gde mogu podaci da se provere. Cilj BIM biblioteke jeste centralizacija podataka vezanih za materijale i sisteme zidova kako bi korisnicima omogućili bolji uvid u model i objekat koji se projektuje. Tu su i specifikacije sa informacijama vezanim za sklopove zidova i materijale. Vuče, hvala mnogo za kratku prezentaciju o BIM biblioteci za Revit software. Hvala. Team CAD koji svojim dobrim radom pomogla da se napravi savršeni softver koji će pomoći Ksela Srbiji da se bolje pozicionira na tržištu Srbije po pitanju BIM-a. U svakom slučaju sve što se tiče za BIM i pitanja vezane za BIM možete naći na našoj stranici bim.ksela.rs. Inače, svaki naš webinar možete pogledati na stranici ksela.rs. U svakom slučaju, sva pitanja po pitanju tehničkih konsultacija vezane za termiku, vezane za zvuk, vezane za raznorazne sklopove, možete naći i konsultovati se sa nama preko online aplikacije e-konsultant.ksela.rs. Hvala još jednom, prijetno i do sledećeg viđenja. Hvala Aleksandru. Ja još jednom kažem, vrlo sam ponosan na to što su proizvođači materijala sve više krenuli da pripremaju svoje BIM biblioteke i time saista olakšavaju
projektantima da koriste njihove materijale. Sledeće predavanje je predavanje doktora Miljana Mikića sa Univerziteta u Licu, a dobro poznatog i svima nama. Miljane, dobar dan, da li se čujemo? Čujemo, vidimo, da. Ja bih ti preneo ekran i interesantno da čujemo, ti ćeš govoriti o kompetencijama potrebnim za BIM, naravno zbog toga što si, to sam zaboravio u najavi, i direktor kompanije ORUK, koja zaista pokušava da digitalizuje proces zapošljavanja u građevinskom sektoru, pa izvoli, molim te, podeli ekran i možeš da nam predstaviš svoje. Samo trenutak. Nadamo se da će ovo... Igor, čini mi se da još uvek nemam prava. Evo samo trenutak. Aha, sada se to promenilo. A ne, još uvek mi je precrtana opcija share screen. Crveno, pardon. Samo sekund, ona, da kažem tako, i treba da bude, tako izgleda, onda ti dozvoliš. Izvini. Ajde, prvo ćemo, aha, sad mi hoće. Ona, da kažem tako, i treba. Evo ga, izvinjavam se, pričamo o digitalizaciji, je li tako? Jesi vidi se u ekran? Da. Nadam se da se vidi ekran. Hvala, Igore, puno. Hvala na rukovođenju tokom više sesija danas i moderaciji i naravno i sa moje strane ispred nadzornog odbora udruženja BIM Srbija. Hvala svim učesnicima na strpljenju. Dug dan. Ja bih danas govorio o kompetencijama vezanim za BIM i digitalizaciju. Moje ime je dr. Miljan Mikić, ja sam doktorirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu, tu sam dugo radio na katedri za upravljanje projektima, predajem na Univerzitetu u Licu inženjerski menadžment, strateški menadžment i još nekoliko predmeta. Bavio sam se osim tim, da kažem, u akademskom delu karijere i praćim projektima konsultantskim u domenu infrastrukture, upravljanje projektima izgradnje infrastrukture, upravljanje rizicima. Takođe sam i osnivač i s jednim timom entuzijasta vodimo, upravljamo platformom digitalnom za regrutaciju u građevinarstvu, za povezivanje kompanija koje imaju otvorene prilike bilo za projektno angažovanje, bilo za stalno angažovanje u okviru različitih građevinskih disciplina, vrsta objekata sa profesionalcima, odnosno inženjerima koji takođe rade u toj našoj industriji u širem domenu. O čemu pričamo kada govorimo o digitalizaciji? Na engleskom je terminologija naravno malo bogatija. Digitalizacija počinje od digitalizacije signala, odnosno pretvaranja neke analogne informacije u digitalnu. Ide preko automatizacije procesa korišćenjem digitalnih informacija do dosta korišćenog termina digitalna transformacija, koji zapravo znači utilizaciju, odnosno korišćenje automatizovanih procesa da bi poslovne procese u okviru kompanije učinili što efikasnijim. I svedoci smo i danas tokom konferencije, inače u poslovnim aktivnostima, jedne evolucije i u pogledu BIM-a, u pogledu digitalizacije, digitalne transformacije i zapravo evoluiraju ili revolucija, i očekivanja i mogućnosti. Kako mi treba da se pripremimo ili šta treba da radimo da bi mogli da evoluiramo adekvatno, kako kaže Darwin, survival of the fittest, kako da budemo što više fit za to što stalno dolazi. Treba da imamo veštine. Kakav je primer veština vezan za BIM? Veštine su jednostavna kategorija, recimo korišćenje Revita ili bilo kog BIM alata bi se moglo nazvati veština. Kompetencije su nešto složenija kategorija. Kompetencije obuhvataju i veštine, i znanje, i sposobnosti.
Primer veština kada definišemo kompetencije, onda uvek govorimo o tome kako nešto radimo, na kom nivou nešto radimo. Recimo, efikasno ili efektivno radimo na izradi predmera korišćenjem BIM alata ili uz podršku BIM alata. Ili bavimo se statikom, opet efikasno, efektivno uz korišćenje ili podršku BIM alata. Čemu nam služe kompetencije ili zašto su one bitne u jednom, da kažem, u jednoj tržišnoj igri? Kompetencije su bitne zato što upravo kompetencije transformišu ili prevode stratešku viziju i ciljeve organizacije u željena ponašanja i aktivnosti zaposlenih u okviru kompanija, da bi to nazad za kompanije rezultiralo u organizacionom uspehu. I zato ja kažem kompetencije za kompetitivnu prednost na tržištu. Znači, kompetencije su jedan nivo kategorije koji nam omogućuje u okviru organizacija kompetitivnu prednost u toj tržišnoj igri. Kako gradimo BIM i digitalne kompetencije i zapravo bilo koje kompetencije generalno? Kroz proces učenja na jednom individualnom nivou. Učenje se radi u okviru posla, to često zaboravljamo ili delimično zanemarujemo, kroz lični razvoj, kroz društveno učešće, ne samo društvene mreže, kakva je prva asocijacija, nego kroz učenje u okviru grupe vršnjaka, od kolega, od menadžera, pazite, coaching od strane menadžera, mentoring koji je kod nas dosta opet zanemarena kategorija u nekom pravom ili originalnom smislu tog termina. Ili kroz učenje uz pomoć tehnoloških rešenja, kao što su online platforme, neki drugi oblici tehnologije. Van posla učimo kroz formalni sistem obrazovanja i stičemo kompetencije, to su univerziteti, škole, i kroz neke treninge, specijalističke kurseve i tako dalje. Ja sam ovde izdvojio, kao što dosta izdvojam materijala, da kažem, ovo je sad iz nekog domena organizacionog ponašanja i strateškog upravljanja koji držim u licu na predavanjima, kako se recimo u okviru tog sistema univerziteta u licu, kako se vodi računa i beleže sve kompetencije koje jedan student stiče tokom obrazovanja na tom univerzitetu. Znači, beleže se i kod nas to postoji, ali prosto ovo je jedan digitalni sistem koji lepo hvata i predmete koje ste prošli i ocene koje ste imali na tim predmetima i povezuje ih sa kompetencijama koje dati program studiranja želi da usavrši. Ovde su prikazane neke opšte kompetencije i recimo ona koja često fali nama u nekom društvenom okviru je kritičko razmišljanje, promišljanje, i vidimo ga ovde zabeleženo, ovo je izvučeno anonimno za jednog studenta, ima već 3 predmeta koje je prošao, koja mu pomažu u razvoju kritičkog razmišljanja. Ovo su predmeti vezani za master nivo studija, tu se očekuje jedno kritičko razmišljanje. U okviru građenja kompetencija, znači ovde govorimo o individualnim kompetencijama. Individualne kompetencije vezane za BIM na našem tržištu su dosta dobro razvijene, to možemo da tvrdimo. Ovo je izvod iz podataka presek stanja na našoj platformi, imamo oko 4000 inženjera registrovanih, koje BIM alate oni koriste, ovo su alati koji se najčešće koriste prema iskustvu korisnika naše baze i platforme, vidimo Revit, ArchiCAD i tako dalje, do Excel menadžera, i vidimo raspodelu između akademskih usmerenja, odnosno obrazovanja, koliko recimo arhitekte crno obeležene ili građevinci žuto obeleženi koriste koji software. Vidimo Revit negde podjednako, što je zanimljivo, verovatno tako i treba, ArchiCAD slično, Sofistic čisto građevinski alat, zanimljivo kod Excela opet dobra raspodela između tih obrazovnih profila. Ako su individualne kompetencije u redu, šta škripi, da kažem, na tržištima kao što je naše, ne samo kod nas, nego i na sličnim tržištima, škripi kada skačemo na viši nivo kompetencija, od individualnih ka organizacionim, projektnim. A šta su projekti? Projekti su mesto susreta više organizacija, stakeholderi, projektant, izvođač, investitor, oni se tu susreću i oni moraju da razmene i dosegnu jedan konsenzus u smislu kompetencija na projektu. I kažemo, čuli smo i danas, diktira projektant, diktira investitor ili diktira država kao javni investitor i tako dalje. Onda dolazimo do nivoa tržišta gde su sigurno najmanje razvijene kod nas. Ima koraka, ide se ka tome, BIM Srbija radi takođe na tome i puno drugih organizacija, ali je to još uvek u povoju. Ovde je bitno naglasiti još jedan, da kažem, aspekt ponašanja, bitan za usvajanje organizacionih kompetencija višeg nivoa od individualnih. A to je ona naša tipična boljka, moram ovde malo da se našalim, a svima nam je to poznato, imamo zvezde u fudbalskom timu, ali onda kad treba da igraju kao kolektiv, onda tu nešto škripi, znači performanse, odnosno kompetitivna prednost tima nedostaje.
Šta je to, ovako kratko možemo da analiziramo s različite strane, kao svi stručnjaci, svi smo stručnjaci, ali u suštini velika razlika u definiciji između grupe, znači skupljenih, sabranih individualnih stručnjaka i tima, jeste što tim mora da bude kolektivno odgovoran za performanse, za rezultate. Pričali smo danas i o benefitima, mora da bude odgovoran i za te benefite, za ostvarenje benefita. Nama malo fali taj pravi timski pristup i duh i na organizacionom nivou i na projektnom i tako dalje. Mi smo to istraživali u okviru radova, u okviru rada na Beogradskom univerzitetu i objavili smo jedan rad sa kolegom koji je radio i u Bexelu, sada radi u Danskoj. Istraživali smo nivoe kompetencije u okviru različitih ovih nivoa grupne organizacije, timske organizacije, znači od nivoa tržišta, gde vidimo neku zrelost tržišta, policy, legislativu, projektni nivo gde je jako bitno nivo zrelosti za primjenu BIM-a, znači nivoi primjene BIM-a, kako se realizuje projekat, na koji način, BIM traži kolaboraciju, integraciju, bitno je koji je tip ugovora konkretan na projektu, ugovor o izgradnji, bitno je kako se pribavlja, kako se radi nabavka učesnika, odnosno izvođača. Onda se dalje ti zahtevi performanse transliraju na organizacioni nivo, gde pričamo opet o nekom polisiju na nivou organizacije, strukturi dokumenta, tehnologiji, procesima. I zahtevi performanse se prenose na individualne kompetencije. To je, da kažem, manje više poznato. Mi to podlačimo već iz konferencije u konferenciju, godinu u godinu. Ali ono što ja hoću danas da naglasim je kako se kompetencije razvijaju kroz ove nivoe. Zapravo, suprotno od toka zahteva ili kontrole performansi, kompetencije idu bottom up. I od individualnih input za organizacione kompetencije daju pojedinačni inženjeri. Njihovo znanje se ugrađuje u kompetencije firmi. Da bi zatim organizacije sa svojom stručnošću nahranile nivo projekata, one moraju da povuku na projektima. Na organizacijama leži težak teret na firmama, zato što one hrane i jedan nivo tržišta. I zato smatram da je to kritičan nivo o kome treba diskutovati i u smislu nekih nedostataka i u smislu preporuka. Ja sam ovde, da budem što kraći nadalje, izdvojio 3 preporuke šta kompanije mogu da urade u pogledu daljeg građenja kompetencija i sposobnosti svoje da dalje prihvate u svoje BIM i digitalnu transformaciju. Prva preporuka je izmerite gde ste i zadajte ciljeve sebi. Opet pogledano kroz našu platformu, i to smo danas potvrdili takođe na konferenciji, prednjače projektantske kompanije. Onda se to smanjuje kako se ide ka izvođaču, konsultantima, to je zanimljivo, konsultanti malo manje, poznavanje, pa se dolazi do nekih public agency authority, makar prema našoj bazi, vrlo mali procenat koji koristi. Postoje alati koji mogu da izmere BIM spremnost, jedan je ovde prikazan sa linkom, možete to da pogledate, primenite i on omogućava da pogledate kompetencije u različitim domenima, da vidite gde ste trenutno i da zadate sebi ciljeve i da onda kroz vreme pratite kako napredujete ka tim ciljevima. Druga preporuka, koja je velika tema, o tome možemo puno diskutovati, van ove sesije naravno, jeste da su zapravo u građevinarstvu se i dalje jako oslanjamo na nešto što je tekovina 20. veka, a to je u pogledu organizacije upravljanja i organizacione strukture u firmama. Mi se zapravo naslanjamo nešto što se zove birokratska struktura ili tvrda funkcionalna struktura koja je proistekla iz vojske i vojne organizacije sa strogom hijerarhijom upravljanja, strogom koordinacijom, isključivo vertikalnom komunikacijom i izveštavanjem, gde je senioritet, sede glave na vrhu, oni sve znaju i nažalost dok su velike i značajne građevinske firme van tržišta kao što su naše odmakle i otišle u 21. vek, naše građevinske firme, naročito izvođački, i dalje se baziraju u svojoj organizacionoj strukturi na birokratsku, tu funkcionalnu organizacionu strukturu. Svi se sećamo filma Povratak u budućnost. Ono što je moj savet je da se putuje kroz vreme, vrlo jednostavan i ovako skroman savet, ali da se putuje samo do sadašnjosti, ne u budućnost. A sadašnjost znači usvajanje struktura kao što su matrična ili projektna organizaciona struktura. Da ne govorimo o nekoj organskoj strukturi koja karakteriše više IT kompanije i negde je jedan od faktora njihove uspešnosti. Danas je isto kolega govorio, Žugić, o tome kako one nisu strukturene u smislu licenci i tako dalje, ovo negde je paralelno sa time. Taj put naravno nije lak. BIM zahteva horizontalniju strukturu, adaptivnu kulturu, kolaboraciju, pričamo puno o kolaboraciji između softvera i naše ponašanje treba da bude kolaborativno, podeljene informacije i opunomoćene uloge.
to je potrebno da biste uspeli s jedne strane sa usvajanjem BIM-a, a s druge strane da uspete u jednom turbulentnom okruženju, privrednom okruženju, kakvo je svuda. I ovo su karakteristike jednog organskijeg pristupa dizajniranju organizacione strukture. Kako da taj težak problem, kako da pristupite? Pa jedna od preporuka je da budete pametni, kako Englezi to prosto kažu. A to znači, videli smo ovaj change ova kriva uvođenja promene, ona izgleda ovako i prezentujemo je često. Znači, neka visoka očekivanja na početku, gledamo tačkastu brown krivu, dovode do onda u fazi implementacije do očaja, zato što vrlo malo stvari možete zaista da realizujete. Da bi negde ultimativno došli do vrlo male prednosti odnosno na stanje koje je trenutno. Kaže se, budite pametni i idite na efektivne programe promene, a to znači smanjite početna očekivanja, šta želite da postignete, time ćete malo da upeglate ovu krivu očaja u ovom piku dole, neće biti očaja, a ultimativno, iterativno, kroz više koraka će doći do mnogo boljih rezultata i benefita o kojima pričamo na duže staze. Treći savet je nagradite dobru praksu. Ovo se odnosi da organizacije nagrade praksu unutar kompanije individualnu, a i neki sistem da nagradi organizacije koje dobro posluju, primenjuju BIM digitalizaciju. Na individualnom nivou pričamo, poznata je Maslovljeva hijerarhija potreba. Meni je mnogo, da kažem, bliže i više volim da pričam studentima kada pričam o motivaciji na poslu, o nekoj Herzbergovoj hijerarhiji potreba koja razlikuje samo dva nivoa motivacionih faktora. Jedno su higijenski faktori, to su neophodni faktori da bi inženjer, profesionalac bio zadovoljan poslom. Plata, organizacija u kompaniji. Imam jedan slajd još. Motivacioni faktori na drugoj strani donose dodatak, kao što je napredovanje u karijeri, rast, priznanje i tako dalje. Ovo nije motivišuće. Plata arhitektonskog inženjera koja je na nivou 500 do 600 evra kao početna plata jednog inženjera, opet proističe podatak iz našeg izveštaja, dostupa na ovom linku, nije motivišuća. Nažalost. BIM tu malo popravlja situaciju, imamo taj izveštaj o platama, BIM podiže plate, recimo BIM arhitekte, BIM menadžeri, 65% njih ima preko 1000 evra platu na našem tržištu, pričamo o našem tržištu. To značajno popravlja situaciju, jedan faktor motivacije. Dakle, sumarno, merite gde ste, zadajte sebi ciljeve, probajte da putujete do sadašnjosti i nagradite dobre performanse. Ovo nije lak put, morate da izađete iz komfort zone, ne zaboravite da vas tu čeka naša asocijacija, BIM Srbija, a kažu Englezi, budite mirni, radite na putu da postanete digitalni šampioni, to nije bez veze, to može da se uvede kao nagrada, digitalni šampion, ja predlažem čak i da mi kao BIM Srbija uvedemo neku vrstu nagrade za digitalne šampione, to koristimo i na univerzitetu, POR je primer kompanije koju bih savjetovao da pogledate kako oni pristupaju primjeni BIM-a sa stanovišta izvođača, a ORUK je tu takođe da pomogne kod nedostataka kapaciteta ili dogradnje kompetencija i na ličnom nivou i na nivou kompanije. Hvala najlepše. Hvala Miljane, sjajna prezentacija, puno zanimljivih slajdova, vidi se to veliko iskustvo iz Britanije, Britanci umeju vrlo lepo da predstave svoje ideje i da to zaista unaprede na organizacionom nivou. Hvala ti, nastavljamo sa prezentacijom Dušana Isailovića, to je, sad smo diskutovali da li prvi ili jedan od prvih, ali eto, neka bude jedan od prvih doktorata na temu BIM-a u Srbiji koji je objavljen i odbranjen i sada imamo doktora Dušana Isailovića, pa Dušane, molim te da u narednih 15 minuta predstaviš svoj rad. Hvala ti što posvećaš vreme našoj konferenciji. Hvala tebi, Igore, drago mi je, samo mi potvrdi da vidimo ekran. Sve vidimo sve. Hvala na predstavljanju. Da, svakako, jedan od prvih, nije to toliko ni važno u smislu neke kompeticije, više je bilo važno u smislu nekog deljenja znanja, odnosno pomoći u samom radu, pošto kad ste prvi onda nemate koga ništa da pitate, morate da se snalazite kako znate i umete.
Uglavnom, ja dolazim sa katedre za upravljanje projektima Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Drago mi je da prezentujem upravo posle mog kolege Miljana, koji je doskoro bio deo našeg kolektiva, a sada grabi hrabro kroz samostalne vode i biznis vode, a i obrazovne, jel? Ja ću vam pričati danas o informacionom modeliranju oštećenja betonskih mostova, koji je zapravo, najveći deo ovog istraživanja zapravo je moja doktorska teza, tako da krenemo od početka. Najpre, recimo par reči o samoj motivaciji i opravdanju za bavljenje uopšte ovakvom jednom temom. Dakle, složit ćemo se da saobraćaj kao takođe jedna vrsta komunikacije o kojoj je puno bilo reči danas na konferenciji je, ako ne sam temelj, bar jedan dobar deo temelja savremenog društva, i uz činjenicu da više od 90% putničkog i više od 75% teretnog saobraćaja se odvija putnom infrastrukturom, što je podatak sa Eurostata iz 2017. godine. Dakle, ni plovnim putevima, ni železnicom, ni aviosaobraćajem, već baš putnom infrastrukturom. To nekako baca svetlo reflektora na puteve. Zatim, ako znamo da učešće putne infrastrukture u ekonomijama razvijenih zemalja dostiže po procenama između 6 i 12% BDP-a, onda svakako smo na dobrom putu da shvatimo da je putna infrastruktura jedan od najznačajnijih segmenata i društva i ekonomije u celini. Sada, mostovi kao jedan, da kažem, deo te putne infrastrukture koji služi za prevazilaženje prepreka u vidu reka, jezera, dolina i slično, koji mogu da značajno ubrzaju transport i poboljšaju bezbednost tog transporta, ali isto tako mogu i da ga uspore ili čak i zaustave, su svakako kritične tačke na toj putnoj mreži. Sad, ako tu dodamo informaciju da recimo 40% svih drumskih mostova u SAD-u je starije od 50 godina, u Evropi se ta statistika je onako malo nepouzdana zato što nemamo centralizovano mesto gde se vode takva evidencija, ali tu negde je slična situacija, u Srbiji je čak i malo lošija situacija od ovoga. To nam nekako ukazuje na to da se mostovima treba značajno više pozabaviti u smislu održavanja inspekcije. I nažalost, na to nas najčešće podsjete nemili događaji kao što je recimo bio kolaps mosta Morandi u Genovi 2018. Što znači da trenutna tradicionalna procedura inspekcije i održavanja mostova nije baš najefikasnija i tu bi trebalo nešto popraviti. Sad, šta to škripi u trenutnoj, odnosno tradicionalnoj proceduri? Pa trenutno se mostovima upravlja vrlo sofisticiranim softverima koji su jednim imenom nazvani sistemi za upravljanje mostovima ili bridge management sistemi, odnosno BMS-ovi, koji barataju podacima o inventaru mostova i o informacijama o inspekcijama. Jednom rečju, inventarske informacije su zapravo sve su pohranjene u jednoj relacionoj bazi podataka. Oni se sastoje od alfanumeričkih podataka kao što je recimo putna deonica čiji je most deo, onda ne znam broj raspona i njihove dimenzije i slično. Dok su inspekcijske informacije uglavnom u vidu nekih formatizovanih izveštaja koji takođe hrane bazu podacima. Inspekcije se najčešće vrše, da kažem, ljudi ih vrše, inspektor izlazi na teren i vizualno pregleda most, onda svoje zapažanja, inspekcijske nalaze beleži u jednu formu koja je, kažem, povezana s bazom. Oštećenja su najčešće se opisuju rečima, dakle tekstualnim opisom. Tu je
često i par nekih slika koje opisuju malo možda vizualno bolje oštećenje i tu je neka ocena stanja koja skala za takvo ocenjivanje zavisi od zemlje, ali otprilike to je neki, da kažem, standardni način na koji se vodi računa o mostovima. Sad to sve tako lepo izgleda, međutim videli smo da to nije baš efikasno, da vidimo koji su to glavni nedostaci. Dakle, prvi nedostatak je neprecizno opisno lociranje inspekcijskih nalaza. Zapravo, sama činjenica da inspektor mora rečima da opiše gde se oštećenje na mostu nalazi, ok, uz dodatne slike to možda malo poboljšava situaciju, ali to je i dalje izuzetno neprecizno i ne možemo puno iz takvih informacija da zaključimo o nosivosti mosta, upotrebljivosti i sl. Zatim, takođe, sve što inspektor na licu mesta zaključi o konstrukciji, on mora nekako da pretoči u polja baze podataka koja imaju predefinisane vrednosti, tako da tim ukalupljivanjem, po znacima navoda, tih informacija, tu se dosta gubi takođe. Dakle, postoji ipak onaj neki nedorečeni deo koji opet, iako možda ispisan rečima, ne može biti obrađen na pravi način, jer da samo razumemo, BMS barata sa informacijama od desetinama hiljada mostova jedne putne mreže. Tako da to je značajan gubitak informacije. I treći problem je, naravno, neizbežna subjektivnost inspektora pri proceni ozbiljnosti oštećenja i obimu takođe. Dakle, to imamo s jedne strane sve te nedostatke, s druge strane imamo BIM o kome pričamo ceo dan na današnjoj konferenciji. Što se tiče ovog konteksta, ono što je bilo važno je da od 2016. Velika Britanija zahteva predaju svih javno finansiranih projekata u BIM formatu ili FC-u. Takođe, to znači da će svaki novo izgrađeni most imati svoju digitalnu reprezentaciju u obliku informacionog modela. Ovde vidimo jedan termin koji možda nismo koristili ovde, ali verovatno većina vas čula za taj famozni BIM, odnosno Bridge Information Model. Razlog za ovu pretpostavku da će svi novoizgrađeni mostovi imati svoju digitalnu reprezentaciju je činjenica da su mostovi uglavnom javno finansirani objekti, tako da ima smisla tako nešto pretpostaviti. Takođe, svaka sanacija mosta je takođe javno finansirani projekat, tako da je logično pretpostaviti da će i za postojeće mostove uskoro postojati, da kažem, digitalna reprezentacija u formi BRIM-a. Što će u konačnici dovesti do jedne sveobuhvatne kolekcije BRIM modela za sve mostove jedne putne mreže. Tako da to je bila jedna fantastična polazna pretpostavka, naravno, nadam se opravdana, od koje se krenulo dalje i onda je formulisano to pitanje kojim se zapravo bavi celo istraživanje, to je da li je moguće koristiti BRIM kao repozitorijum inspekcijskih nalaza i učiniti ga dostupnim BMS-u. Sad mi istraživači kad postavimo ovako jedno pitanje, onda moramo obavezno da postavimo i sledeće pitanje da li je ovo već moguće. Inače ćemo džabe krečiti narednih par godina. Ohrabrujuća informacija je da postoje tehnologija daljinske detekcije, remote sensing, mislim da geodete to znaju, građevinci to uče polako kroz posao, dakle tu su terestrički laseri, fotogrametrija, termografija, sve jedno neki način da se snimi trodimenzionalna geometrija objekta. To je lepo, međutim ima tu i nekih prepreka, to jest bilo ih je. Prva prepreka je neinteroperativnost BIM-a i BMS-a zbog različitih modela podataka. S jedne strane imamo BIM koji je objektno orijentisani model, s druge strane imamo BMS koji je relaciona baza podataka. Dalje, sledeći nedostatak je bio nepostojeći način modeliranja oštećenja u BIM-u. Dakle, ovo su dve prepreke čim se prevazilaženjem zapravo bavilo čitavo istraživanje. I u tom prevazilaženju neizbežna stanica je bio IFC, odnosno osnovne industrijske klase, Industry Foundation Classes. Neću puno trošiti vremena na to, svi već znate što je to otvoreni model podataka za razmenu digitalnih građevinskih modela.
I prosto takav model podataka diktira jedno vrlo striktno odvajanje definicije semantike od geometrije svakog objekta. Pa da vidimo kako je to rešeno u slučaju ovih oštećenja. Dakle, ja sam ovde prikazao model podataka koji je u skladu potpuno sa BMS-om, jednim specifičnim BMS-om koji se, to je reč o Kubi, švajcarskom BMS-u, međutim, vrlo slična je struktura i drugih BMS-ova i ne bih sad ulazio u detalje, dakle ovo je jedan klasni UML dijagram, samo ću obratiti pažnju na klasu damage, koja je zapravo centralna klasa. I kada je takav jedan model podataka formulisan, onda je on i mapiran u IFC. Tako da sa leve strane vidite zapravo odgovarajuće IFC entitete koji mapiraju model podataka sa desne strane. Boje su komplementarne, tako da možete primetiti da je damage klasa zapravo mapirana kao IFC Surface Feature entitet, što je potpuno u skladu sa ovom svežijom IFC šemom 4.3. Sada, kako je geometrija rešena? Evo. Dakle, ideja za predstavljanje geometrije je posmatrati oštećenje kao prazninu u materijalu, pa je samim tim modelirati kao Boolevu razliku, dakle, constructive solid geometry, između neoštećenog i oštećenog elementa, što šematski izgleda nekako ovako. Sam proces, dakle, sam proces modeliranja u praksi zamišljen je na sledeći način. Dakle, most se najpre fotogrametrijski snimi, što kao output proizvodi oblik tačaka i trouglavnu mrežu, zatim se u proces uključuje projektovani model BIM, dakle IFC, odnosno S-Designed, onda se ta dva inputa koriste za detekciju oštećenja i onda geometrija oštećenja biva mapirana u IFC, što za rezultat daje IFC obogaćen geometrijom oštećenja, onda se konsultuje BMS katalog radi uparivanja IFC objekata oštećenja s tipovima iz BMS kataloga i na kraju imamo jedan IFC, ja sam ga preveo kao trenutni, to je zapravo as is, ili neki još zovu ga as damaged, odnosno oštećeni IFC. U principu glavnina istraživanja svela se na rešavanje problema detekcije oštećenja i mapiranja geometrije u toku oštećenja u IFC. Pošto smo već sad rekli par reči o mapiranju, ostaje samo da pokažemo kako funkcioniše detekcija. Dakle, s jedne strane imamo jedan betonski element sa oštećenjima, evo ih ovde, s druge strane imamo, da kažem, idealnu, odnosno izvedenu geometriju u S-Built IFC-u. Kada se ova dva modela preklope, ona razlika je zapravo potencijalno oštećenje, koje vidjet ćemo kako potvrđujemo kasnije. Kada jedanput ona bude, kada je mapirana, ona onda biva aplicirana na neoštećeni IFC element i nakon sračunavanja ove Boolove razlike, krajnja geometrija ovako izgleda. Dakle, praktično otpadanje zaštitnog betona armature je zapravo realizovano kroz oduzimanje tog materijala. Ovo je jedan onako najeklatantniji primer, najkrupnije oštećenje, samo da kažem, otpadanje zaštitnog betona, zaštitnog sloja, tako da je tu stavljen akcenat. Da vidimo kako ovo izgleda u praksi. Dakle, ovde imamo jedan IFC model mosta, ovo je inače most iz Grocke, preko reke Gročice, koja se uliva u Dunav. Možda ste prešli neki put njime, niste znali koliko je oštećen, ali evo sad kad budete videli point cloud, odnosno zapravo trouglavnu mrežu, vidjet ćete da je obiluje oštećenjima, dakle puno otpadnog zaštitnog sloja na gredama. Onda zatim samo par reči, ovo je inače sistem, razvili smo sa kolegama iz Hasso-Platten instituta iz Pozdana u Nemačkoj jednu neuralnu mrežu koja prepoznaje automatski oštećenja, tako da nakon prepoznavanja ovih oštećenja i nakon
ubacivanja, nakon preklapanja ova dva modela, dakle onog realnog i ovog idealnog, zapravo dolazimo do sračunavanja razlike i onda filtriranja te iste razlike preko automatskog prepoznavanja neuralnom mrežom i dobija se na kraju jedna mreža koja kasnije biva utisnuta u model. I evo samo još da vidimo i kako izgleda to utiskivanje na kraju, da bismo videli krajnji rezultat. Dakle, evo ovog istog modela od malo pre. Ovo je inače prototip softvera koji sam napravio za demonstraciju čitave rešenja. Tako da, praktično, sada se na konkretnom gredu primenjuje ono malo pre prikazano oštećenje. Dakle, bira se prosto taj objekat koji je u stvari mreža sama geometrija oštećenja. Dakle, evo tu je, jel? I to primenjeno izgleda ovako. Dakle, prilično realistično. Dakle, što se geometrije tiče, to je 1:1, dakle ono što je iz prirode. Međutim, ovde nemamo samo geometriju, imamo i detaljnu semantiku, dakle sve ono što BMS zahteva od informacija vezano za oštećenja nalazi se u propertima, to vrlo pažljivo organizovanim, tako da se gađaju sa organizacijom podataka iz onog UML modela od malo pre. To je suština celog istraživanja. Praci daljeg istraživanja će se bazirati na integraciju ovoga u platformu za digitalne priznace, povećavanje broja prepoznatljivih tipova oštećenja i razvoj scan to BIM tehnologije sa kojom smo već počeli. Hvala lepo. Hvala, Dušanje. Ja mislim da je ovo zaista bilo potrebno da bude uključeno u konferenciju. Mislim da smo svi negde iznenađeni koliko se ozbiljno i lepo uradila tvoja disertacija, u stvari šta je sve postigao u njoj, šta je sve sada demonstrirao za kratko vreme. Mislim da je zaista sjajno da imamo i taj nivo, da kažem, BIM istraživanja na doktorskim studijama kod nas. Hvala i sada imamo predavanje kompanije Baldini Studio, pridružit će nam se Gianmarco Baldini. Zdravo Gianmarco, malo kasnimo. Čujemo se sjajno, možeš da podeliš ekran. Evo ga, ispred tvrtke Baldini Studio, lijepo vas pozdravljam. Uključit ću sada, ja se nadam, i PowerPoint svoj. Mi trebaš dozvoliti, Igore? Vidimo se? Super. Lijep pozdrav ispred firme Baldini Studio. Ja ću danas pokušati prenijeti nešto informacija, odnosno govorit ću o dvije zablude. Malo prije je kolega jako lijepo i na vrlo jednom detaljnom i ozbiljnom primjeru pokazao što to znači odskenirati i analizirati putem skena oblaka točaka neki objekt. Ono što bi ja više volio svratiti vama pozornost je zapravo na tehnologiju o kojoj svi danas pričaju, svi nešto žele skenirati, svi misle da će skeniranjem zapravo dobiti taj svoj neki 3D model iz kojeg će onda dalje sve crpiti. Dakle, dvije zablude o kojima ja danas pričam, dakle ovaj naslov Scan to BIM to VR, nije nužno jedan proces, to su moguće i najčešće jesu zapravo dvije odvojene aktivnosti. Dakle, lasersko skeniranje, dakle kada laserskim skeniranjem odradim određeni objekt, da li je to most, kuća, crkva, teren, što god, da sam dobio sve. Dobio sam puno toga, ali zapravo onaj fizički posao, onaj ozbiljan posao analize toga tekar slijedi. I druga zabluda je da je virtual reality, dakle samo za igrice, za gejmere i za one koji su nekako, ajmo reći, pomodni, vole te neke tehničke, tehnofrikovi recimo, kao što sam ja vjerojatno jedan od njih. Dakle, da ne duljimo, već je kasno. Dakle, što je zapravo sa tim laserskim skeniranjem? Imamo nekoliko koraka. Naravno, korak prvi je skeniranje i svi misle da smo onda zapravo time i gotovi,
a nakon skeniranja zapravo dolazi mukotrpna obrada skenova, nekad je čak i nezgodno prebaciti sken sa jednog računara na drugi ili sa jedne lokacije na drugu, jer je to gomila podataka, gomila točkica sa kojima zapravo kompjuteri i softveri, BIM softveri o kojima danas najčešće pričamo, Revit, Archicad, Allplan, zapravo ne znaju šta će. Treći korak je, dakle, nakon što smo očistili sken od drveća, od lustera, od prolaznika koji su nam smetali, vrlo puno zapravo pod navodnicima tog smeća, zapravo neiskoristivih podataka ima nakon skeniranja, ostaje izrada 3D modela. Čak i kad smo došli do željenog 3D modela, mi još uvijek nemamo BIM model. Dakle, najprije trebamo napraviti model i zatim softveru reći što je zapravo taj model, što je taj kvadar, kubus, otvor, da li je to zid, da li je to prozor u zidu i tako dalje. A zapravo nulti korak bi bio prvo pitanje općenito u BIM-u, što želimo postići. Dakle, nije bitno odskenirati, sad imam sve pa ću se poslije patiti i češati za uha i zapravo to pokušati od toga pretvoriti u nešto korisno, nego ajmo vidjeti što nam treba, koju tehnologiju odabrati, da li je to zaista 3D skeniranje ili možda nešto drugo. I ne favorizirajući nikog od ovih proizvođača, ovo su jednostavno, ova dva su najraširenije, Leica, Geosystems i Faro, ima od velikih hiperprofesionalnih i hiperskupih skenera pa do sada već i ručnih skenera koji su vrlo iskoristivi, vidjet ćemo kasnije na jednoj animaciji što se njime može desiti. I recimo postoje neki skeneri koji su možda, tipa ovaj Matterport, zamišljeni za skeniranje prostora u marketinške svrhe, da prikažete koliko je lijep vaš hotel, koliko prostorija imate, kako su one uređene. I taj skener recimo skenira mjereći infracrvenom zrakom, što je puno manje precizno od laserske zrake, i koristeći fotogrametriju. Ali ima neke druge prednosti, vrlo se lako koristi, može ga svaki moj kolega arhitekt bez ikakvog predznanja iskoristiti, sam spaja točke skeniranja i tako dalje, dok to recimo kod laserskih skenera u pravilu rade samo najskuplje varijante. Evo, možete ovdje vidjeti recimo kako čovjek hoda držeći taj jedan od najmanjih čak prenosnih skenera i što zapravo dobije. Na desnoj strani vidite taj point cloud koji je jako dobar, vrlo kvalitetno, super rješenje, mjerljivo i sa drugim puno skupljim skenerima, ali moje pitanje je šta sad, šta nakon što odskenirate. Drugi primjer je recimo primjer ovog Matterport skenera koji vam zapravo već daje face-ove, dakle ove površine prostorija, volumene tih prostorija sa naljepljenim ortofoto slikama i vidite tamo gdje postavite, gdje imate ovaj kružić na podu, tamo smo stajali sa skenerom i snimali. I to je puno manje precizan sken. Tu možete mjeriti preciznost na recimo 3 do 5 cm. Sad je pitanje opet nulti korak, za što vam skeniranje treba. Ako vam treba da biste obnovili neki hotel, razbili sve u njemu, postigli robau konstrukciju i nakon toga uredili ga nanovo, onda je ovo više nego dovoljno. 3 cm simu tamo nikome zapravo ništa ne znači. Ali ga možete odskenirati u jednom danu i u jednom danu prebaciti bilo u Revit, bilo u Archicad, bilo u Allplan. Ajmo vidjeti što se dešava zapravo ako nam to nije dovoljno. Tada na scenu zapravo između samog skeniranja i korištenja tog skena u BIM softverima moramo imati neku među aplikaciju. Svaki od ovih značajnijih proizvođača skenera imaju i neku svoju aplikaciju, bilo za konvertiranje, bilo za izbacivanje, ali u svakom slučaju izbacivanje nekih elemenata, ali u svakom slučaju čišćenje tog 3D skena, point clouda, i onda postoje specijalizirane aplikacije za rad sa oblacima točaka kao što je Autodeskov Recap ili kao što je Calypso koji onda naravno ima pluginove dalje i na Revit i na Allplan i na ostale softvere.
ali koja je sad, ne favorizirajući niti jedan od ovih, mi se ne bavimo skeniranjem, želimo samo vam dati jedan pregled. Što vi zapravo možete očekivati, što ćete dobiti? Pa evo, dobit ćete neki volumen, neke 3D linije. Taj sken vi morate naučiti, dakle ona ranija sličica je bio pogled, ovo je pogled u taj sken sa milionima točaka i sad vi softverima kažete što su te točke, koje su to površine, recimo 3 točke koje formiraju neku površinu zida i onda se to prenese u BIM software. I tako točkica po točkica, to je dosta zamorno i dosta dugotrajno. Zato ono moje pitanje, koja je vaša svrha, koja je vaša inicijalna želja, zapravo što želite postići sa vašim 3D skeniranjem. Jer ovo zaklikavanje i učenje, vađenje elemenata zida, prozora, vrata, poda, stropa, grede je zapravo dosta mukotrpno jer vi morate software učiti koja točkica pripada kojem elementu. I onda ono što je najbitnije, kako tu priču prebaciti u BIM. O BIM-u se danas dosta pričalo i svi već znate, pogotovo ako ste ostali do 5:15, znate što BIM je i koje su sve čuda od informacija koje možemo nalijepiti na našu konstrukciju. Pa ja ne bi više o tome, ali postoji recimo onda još jedan, ajmo reći, dosta automatiziran način da se one ranije kreirane prostorije zapravo pretvore u 3D zidove, prozore, vrata. Tako da nije sve crno-bijelo, nije sve loše kao što sam i mukotrpno kao što sam pričao ranije, ima i svjetlih točaka. Ovo tu je recimo jedan primjer naših korisnika koji je zapravo izrađen i tom tehnologijom, ali je onda dodana unutra i sva ostala mašinerija vezana za mašinske instalacije, prodori koji su potrebni kroz konstrukciju i zapravo je cijela ta obnova zgrade škole, mislim da je ovo škola, bila onako u BIM maniri odrađena kako treba. Sken naravno puno pomaže. Druga zabluda koja je zapravo meni čak i draža jer sam se nedavno u to upustio, mi naime imamo, kao što sam rekao da sam neki tehno freak i volim uvijek na tim nekim ivicama tehnologije biti, imamo VR set već nekoliko godina, to nije problem, ali tek u zadnje vrijeme kada sam sa kolegama, da budem iskren, iz firme, malo detaljnije istraživao što danas tehnologija, cloud tehnologija može za VR, onda sam se jako ugodno iznenadio. Inače, van ovog BIM našeg područja, VR se koristi i u sportu, i u medicini, i u edukaciji pilota, u muzejima, pogotovo sada vezano za ovu koronu, je značajan broj muzeja zapravo prešao na te virtualne šetnje. Ali nas naravno zanima što mi možemo sa BIM-om ovdje. Dakle, osim VR-a možemo spomenuti, bilo je i malo čas prikazano u nekom od videa i ovaj augmented reality, dakle spojena neka stvarnost da vi na ekranu projicirate ono što će biti na gradilištu, a u međuvremenu zapravo gledate kroz kameru na to gradilište, kao što ovaj mobitel ovdje prikazuje. Ali postoje specijalizirane VR aplikacije, uglavnom su to cloud servisi, koji su namijenjeni BIM-u. Ovdje smo izdvojili 3 i sa sve 3 smo dosta detaljno proučili, pa bi vam htio dati neki pregled. Dakle, mi možemo šetati kroz gradilište kao da smo svi zajedno, a zapravo je svako u svojoj sobi, svako u svom gradu, svako u svojoj državi ili kontinentu. I ovdje ove male čovječuljke koje vidite na ovoj jednoj slici sa crvenim, zelenim kacigama, jedno mogu biti ja, jedno možete biti vi, jedno može biti Igor, je da svi zajedno čujemo jedni druge, vidimo jedni druge, pokazujemo jedni drugima, šetamo kroz virtualni objekt, provjeravamo da li kolizije, da li specifikacije,
što god biste radili na stvarnom obilasku gradilišta, možete raditi i ovdje, u tom jednom virtualnom prostoru, u fazi građenja, a naravno u fazi projektiranja imate druge zadatke, usklađivanja, koordinacije i tako dalje. I uglavnom su sve te platforme dosta jednostavne. Često susrećemo se sa pitanjem kako će onaj na gradilištu koji veže armaturu, kako će on to naučiti. Relativno jednostavno, 10 do 15 minuta je zapravo potrebno da savladate bilo koju od ovih virtual reality tehnologija. Drugi je par cipela što ne možemo svi baš izdržati duže vremena sa VR naočalama na glavi, ali zato neke od tih aplikacija imaju i obična desktop rješenja. Dakle, ono što znamo, dakle, postoje razni BIM servisi, Common Data Environment i različiti preglednici, svaki proizvođač softvera ima neki svoj. I sada kada vi tome dodate još jednu dimenziju zapravo šetnje kroz prostor i interaktivno komuniciranje sa sudionicima koji su u ovom trenutku u tom prostoru, dakle jednu interaktivnu šetnju sa kolegama. Dakle, kao i na svim cloud platformama, BIM model je uvijek ažuran, možemo uvijek utjecati na projekt u ranim fazama i sve ono što ste vjerojatno danas već čuli, ali zapravo ovo bolje razumevanje problema je ono ključno. Dakle, vi sa šetnjom, pogotovo sa VR naočalama na glavi, zaista možete puno bolje razumjeti što jedni drugima govorimo. A da ne kažem koliko se novaca uštedi da ne idemo na gradilište pod uvjetom da imamo adekvatan BIM model naravno. Usporedba ova tri softvera, ne znam, lijevi i desni imaju recimo studiju sunca dok Virex nema, mada Virex je recimo odličan zato što upravo može kombinirati u isto vrijeme na istom projektu i nekoga koji ima samo desktop ili laptop računalo ili tablet, a istovremeno neki drugi kolega na nekom drugom mjestu ima prave VR naočale. I ono što je zgodno je i ovo teleportiranje određenih kolega. Dakle, ja sam na drugoj etaži i želim da Igor dođe sa mnom na drugu etažu nešto pogledati, ja stisnem klik, Igor je zajedno sa mnom, gleda ono što ja vidi moju ruku kako nešto pokazujem i to je zapravo jedna kolaboracija dignuta na puno višu dimenziju. Point cloud meshes isto tako dolazi i svugdje u svim ovim softverima možete i nešto zaokruživati, komentirati, mjeriti, ostavljati podatke, ostavljati neki issue tracking za sobom, log, sve što mi odlučimo i dogovorimo se kroz samu šetnju, kroz model, može biti eksportirano u BCF formatu i učitano u neke od drugih aplikacija za vođenje onda računa o zadacima ko što to treba napraviti, izmijeniti i do kada. I ovo je jedan mali video, vrlo je kratak, u kojem ćete vidjeti kako zapravo ta šetnja izgleda. Ok, ovo je neka Angie, ovo je neki Mauro i sad se mi mašemo jedan drugome i zapravo dok sam sa VR setom na glavi imam ova dva neka joysticka ili kako se to već zove, kontrolera i kako god kliknem na neki od elemenata dobivam adekvatne informacije, potpune informacije, jedan drugom nešto pričamo, čujemo se, razgovaramo, objašnjavamo, prikazujemo informacije i ovako u prostoru zapravo mašemo rukom i zaokružujemo u samom prostoru, snimamo fotografije, zapisujemo, imamo speech to text, doduše na ovim većim, važnijim, ajmo tako reći, jezicima, speech to text gdje odmah vaš komentar se zapisuje na portali, možemo ga eksportirati kao BCF. Sve ovo možete raditi mišem na desktopu ili laptopu i zato je to dosta vrijedna cijela priča. I, dakle, neki takeaway, dakle, to je sve skupa jako napredno i jako korisno,
ali moramo zapravo znati što želimo. I u jednom slučaju, u onom prvom slučaju skeniranja i u ovom slučaju korištenja virtualne tehnologije, što zapravo želimo dobiti, da li nam se to zapravo isplati i onda prema tome zapravo odabrati najpovoljniju za nas i zapravo optimalnu tehnologiju. Ja ću vam se zahvaliti na pažnji, ako ima koje pitanje, ne znam da li imamo Q&A, mislim da imamo. Slobodno me kontaktirajte na marco@baldinistudio.hr ili mojim kolegama u Novom Sadu na info@baldinistudio.rs. Tu smo radi vas i kao što slajd kaže, vaš BIM partner. Hvala vam puno. Hvala. Evo, ovo su najuporniji, to smo svi. Zaista mislim da je bila vrlo informativna i konkretna i ova poslednja cela sesija i mislim da je apsolutno doprinala kvalitetu cele konferencije. Miljan hvali, uključujemo Miljana. Mislim da ima svega par pitanja vezanih za ovu sesiju, možda s obzirom da smo probili termin malo i da je već 5:20, možda ipak predlog da se na ta pitanja odgovori u chat sekciji YouTube-a gde se čitava konferencija streamovala, a da možemo lagano da nam još neko fali, da možemo lagano da svodimo račune naše konferencije danas, da možemo da iskomentarišemo da smo imali jedan uspešan događaj, a dao bih reč Veljku da kažemo otprilike odjavi današnji događaj. Pa, hvala Igore, pre svega tebi i celom organizacijnom timu. Ovo je bio veliki izazov i mislim da je konferencija prošla odlično. Hvala mnogo svim predavačima, zaista izuzetna predavanja i ovaj poslednji tim ovde koji je držao je bilo više nego informativna, impresivna su bila predavanja. Verovatno je ovo najbolja konferencija do sada. Hvala svim učesnicima i onima koji su nas slušali, posebno zahvalnost onima koji su ostali do kraja. Moram da kažem da je i dalje dosta veliki broj ljudi ostao, što govori o tome da su predavanja bila veoma interesantna, informativna i zanimljiva. Ono što bih hteo da kažem je da ćemo sledeće godine, znači ove godine smo imali akcenat na projektovanje i na fazu projektovanja i imali smo jedan odličan okrugli sto. Sledeće godine, i mislim da se svi slažete da su i ove godine bila zanimljiva, interesantna predavanja i da čujemo na kraju krajeva mišljenje od samih investitora i nadam se je naredne godine i dosta izvođača. To jest, oni su ipak ključni koji treba da kažu da li su zadovoljni BIM-om, da li je na kraju krajeva BIM i sve ove nove tehnologije o kojima smo danas slušali su njima donele konkretne rezultate u pogledu ušteda, brže izgradnje, bolje kvaliteta, boljeg upravljanja, održavanja njihovim projektima. Znači, i posebno mislim da će nam biti zanimljivo da ih čujemo zato što oni će objektivno reći gde su uspeli i gde nisu i gde su bili konkretni izazovi i kako vide da se to u narednom periodu poboljša, jer ipak nadam se da se svi slažemo da su izvođači, a pre svega investitori, oni koji od čijeg uspeha, koji najviše mogu i da dobiju i da izgube sa digitalizacijom i primjenom BIM-a i na kraju krajeva ako su oni zadovoljni, mislim da mi svi ne treba ovde da se brinemo za našu budućnost i za ovo što je Miljan rekao da će, nadamo se, prosečne plate za ljude koji se bave BIM-om i digitalizacijom biće još samo bolje i veće u narednom periodu. Htio bih da još jednom sve koji su ostali do kraja pozovem, ako već niste, da se učlanite kao kompanija ili kao pojedinac u organizaciju BIM Srbija, da vas pozovem da se uključite u radne grupe, da će nam biti veliko zadovoljstvo i da naravno za sve predloge i sugestije, poboljšanje rada, krajnje smo otvoreni
i takođe bih želeo da najavim dva zanimljiva događaja iz serije webinara koja kreće na jesen, koja mislim da će biti izuzetno zanimljiva. Takođe nadam se da će nam situacija sa koronom dozvoliti da organizujemo još nekoliko događaja, nadam se da neće biti u Beogradu, nego da ćemo ih imati i u drugim gradovima i da vas svima da još jednom poželim sve najbolje u novim BIM poduhvatima i uspešnim implementacijama. Zaista je bilo sjajno i kažem posebno su zanimljiva bila, evo imamo ovde kolegu, na primjer Vladimira Guteša koji je pričao o konkretnim benefitima koje su oni dobili, pa onda imamo sjajno Miljanovo predavanje koje mislim da nas je sve onako sa različitih aspekata dao zanimljivo. Slušali smo od ovih kolega, znači Đan Marka koji je govorio o naprednom VR-u i nekim stvarima u budućnosti, slušali smo Žolta, Peđu, Dušana, Zorana sa svojim isto vrlo zanimljivim predavanjima i iskustvima, tako da hvala vam svima još jednom i želim vam stvarno sve najbolje u ime upravnog odbora i naše organizacije i nadam se najiskrenije da ćemo se naredne godine videti uživo i mislim da će to biti još zanimljivije. Hvala vam svima. Igore, posebno zahvalnost još jednom tebi na fantastičnoj koordinaciji i organizaciji cele konferencije. Naravno, hvala i BIM Srbiji. Hvala svima, bilo mi je zadovoljstvo i do sledećeg događaja. Pozdrav. Hvala Igore, Veljko i kolege svima. Hvala.